E le nganga whaaloalo mātou te whiwhia te whalofa ma whaatala whātu Sāmoa i lunga lei mai whanunga whaura nei aso, tātou lia mai le aso lulu, le aso luas fulmaleono nei māsino au kuso, luafe luas e fulmaleono. Ma e whaatala whātu le tautua nei le si whonga laumua, le Sāmoa Capital Radio, te amatalia na tautua i le nei tai au. Alo mai o le tātou sauringa lotu whale aiga, te iele le sunga le whaafengainga, Reverend Tuiloma, Whianu Sila, Tuiloma, o le whaafengainga o le Ecclesia Cornerstone, Samoan Assembly of God Ministry, i Otahuhu. Usi maia le whaafafonga.
lo mai fo mai le nei ka fo i le lo fa maleanga le o le tua pa talo fa toi le nei ka au fa filo i toi le pa ia mare mamalu o i tua sia o e fai fo na ia ile ala le o le nei ka au ya mai se le au fenga con pa ia le tua tina ma tua ma tua ke o lava i fa na ula lo le nei ka au le atato tal ma tu fa te o le tua le nei ka au ua toe ala fai mai le tua o tangata polo nuu i le lofa maleanga le leo la fio. Ma tu te whatalo whatuai, au tai fo i le nea se fōu e fōai mai whia mo mātou tangata. Wai nei lava se tasi se pūlea e whai o aso te tasi, e mai lava i la fio. Pala watu ngang pa ia le nei tai ao fio ifo fio ane. I so se mea le tua mwhai o na mātou whalongolongo ai i la fionga le nei tai ao. A fio mai whamanuia ko i le tua i le tio le siu fongo le lau bua le nei tai au. O mātou walau le tua e ale no wangang pa ia le nei tai au. A mate lau fio whai wa lau fio. Mātou walau e ale no swafa Yesu. Amene, ma mene. Nisi o a fiong pa ia le tua i filia mai nei tai au. I le salamo rua sumre fitu. Na peonon whaita wina. I le whaiupu mua e o le whaupe ono. I o vai, o lo malamalama ia malau o la tanga. O ia se u te whewhe ai. O i o le malosi ia o lo wola o te matau ia i a te ai. Na si tau mai i a te au tangata mio leang. I ne ia ailo tino. O e sa wa mai maita mai i a te au. Una tau suai leo i la tau. Mana tau pa u. E wilava ina tola wapi se tu taua. E tauma. E le sese ai lo loto. E wina si tia se taua i atea. O te loto te le lava i le mea. E tasi le mea o te ole atuai i a yoga. O le mea lava lea o te sa ili atuai. Ia o nofo i le falo yoga i a ka umbao lo wo. Ina yoga atuai le matango fio yoga. Ma usa ili lona manmat. Wana te parilo ia te au lona fale apita. Ile aso vale. Nā ti au i le melilo i lona fale tapai. Nā te whae ti au i le papa. Le nei, te whae ina lo uru lunga o e waita mai ia te au. O e si o sio ia te au. O te o si ai taulanga i lona fale tapai. Ma le alanga fia fia. O te pese mo fai pesenga ia yo. Amnia le tua le fai tauina o lana upu. Ai tasi se pas fai tau e mai a foi le nei tai au. Ta ke foi le o ngā tono le nei vai aso le solo. Ia fai ma te au e fai foi ma fa maru si au. Ia te oe ma i le nei tai au. Me fai upu le fa ale manaongo ta vita ia e le se taso tātou i le malamalama. Ia ta vita mai lava dona ta mai titi. Mai le pama moe se i o langa no o i le moto le tupu. O vea mtei te iau sili. O se tangata ta ua foi le fiong pa ia le tua. O le tutusa lona loto ma le tua. Pau pe whae pa pelon fai tauina. E tasi le mea ua uole atuai a Iova. O le mea lava lea o te sa ili atuai. Ia o nofo. I le whale Iova ia so umaro wala. Ina ia o lo atuai. Le matango fio Iova. Ma usa ili lona man. I te lofo ni kai aua e. A matau fuanga ma por kalame. A me se lo ngā stono le nei vai aso. O te leilo po le ase mana onga ta ua se mana on sili welo leto. Ai mana ia le mana ono ta vita. E ile me ta ua me ta vita. E tasi ale me Iova. O te fia nofo e lo fale. O ne ei mea nae lau mai. E tasi le mea ua uole atuai a Iova. O le mea lava lea o te sa ili atuai.
ia o nofo i le fale Iova ia so uma o lo ola. Ina ia o loa atu ai le matangofie o Iova ma usa ili lona manmat. Ia o sinau ta inga o le tisaya leo ta vita peno taua tele manu noa i tatu tanoa. Al te tono le tuspaia. Avitai o lo manino matusiai e ta vita le me sili ona nau iai o le nofo le tono le fale Iova. Ia ne foi tai au wala me foi ne tai au tira ti fafo a mele vonga o le langi ma le langi o meo tu mai o ia Iova ia. Ti le au teini e ai vai foi wai mele fo mai se lava nai te falongo ma ni tai au pa fonga ma ni tai au po lo ofisa po le aonga po lo mota po lo ngwan. Te mi mai te tiro e fafo mai vai le langi nga solo au fe le o manu o le angi o le matangi e lu ai o la au. E mai o le matang o finga that is the beauty o le art nga po nga buenga nga le tua. Ai o le nondo te inga lau ta vita no for falo yo o na malama na ia le matang o fia lea. E mai ina ia o loa atuai le matang o fia o Iova ma usa ili ilo na manman. O te ni mai ia e voi la le tai au o le mere fe tui tato loto te lopo mo ti tiro pa te ta tu solo vama o le tofi le mui o la au le se matangi le ni tai au le langi fo ia e le poa that is the pit o le matango fia nga o le tua ele tala vole salamo lusu tolu la wiloa fai po ono fa mayo ai mai ta vita e muri mai a taulo wanga le lei malo wolofa ya so umolo wol o te nofo fo i le fale Iova ya so e tele la ya o le taua ia o fea lava tātou te iai mai ai tāua lo tātou iai le present o lo tau tala tā vita i le iai le mamalu o le atua i aso uma te tatsi peilanu whatu saina i lo melei fua mai le nei aso fau i le nei tae ao i o hoi tele ni o mana onga mea uma ai le mawhai o na whawhilo ia le tele o mana onga mani mea uma te loto iai pe a whai e le nofo oi to tono le whalo Iova o lisi tu winga a nofo le atua i to tono oi o le foi te iai to tono le atua man tua le a onga paulo pa mai paulo ne a kolnito o ne ngalu ia te o tau o lo tino o le malu ia o oi o le malu o le atua i mea tena li manonga o ringa o lisi ta wha liu le tala ta vita au ia o le metasi le atua o te fia nofo i to tono lo fale a tu lesi tu le tu ai e fio mai e whaunga ina lo tangata o le tino le manman e fio ai anga nofo le tu ai to tono oi ba te lo o mele le ima me matang o fie le songa fua sa ta tu tamai su o ni le ala o le ola ma le pumoni e le ia se tasi ala tu tama pe a le ui mai a tia le son nafi ata toro ai mai le tua no lo le manavo o lo tina te nei whanau bai. Te mino ko whata whea le nu i tono paponi e fitsu tau sanga. A mai le tua e ne mea, ke le mea. Walau mai, walau mai te au. Ono tali atu lea. Anga iai mea te tele, o me tinga e te leiloa. E la whalau tato o le salamo ta vita le nei tae au. Me ta vita o te fia nofo i lo fale ina ia o loa le batang o fie i le salamo la na lambo buolo tau tala
fai upu mua, e rona to mtala ta vita o le Iova o lo malosi. Lua, e po lua, o lo tala noi ta vita e le sili, me mane seke, ma fa po tolu mai, e le sese la me se mele. Faloa, ma lo ta vita, o lo no ta inga, mai ti saia fada. I want to dwell in your house. Ya salamo lusu to winga po se lava. Ange o le fale o le tua oe. You are the temple oe o le malmaru ina ia e loa le mamalu ma le matango fi o le tua. Pe a fai no fole o le le so le pa ia ma le mamalu le tato fa fonga le nei taia. Hallelujah. Ia e no fole fale yopa. O le situnga ia no fo yove ton aisia ono oe o le fale yopa. Ane le mamnonga Davida. Doi me Davida. E Davida papa moe sa ia Iova. Na hanu fo i asi o no uso sa ia Iova. Le haran me tatua. Haran me matango fio sangata man mavo. Or that is the beauty of God. When God dwells in us. Da iai le tua le nei fo i aso. Le pa ia mare mamandu. O le au fa fonga le nei taia. Sāmoa. Ia tātou no nofo le whalo Iova i aso e te lau. O na tātou loa leo le matango fie, ma le mamalu o le tua. I lo soifua ma lo wola o one le tua. Ne aso ma le nei taia. Ia anga le leile e tua. O se whamaro singa mo e le nei taia o lau whafo. Ia tātou iai le whalo Iova peo le mana o. Mai tā vita tansi ale mea. Ia kai taula le talango tā vita mai le pa mamoe sau tonu le taua filia o lava ile maoto le tupu tulanga uma me uma na ia ai tase de mai sa ile tu spaia awa le tu sia salamo le sufi me kavita e tasi ale mea o te ole atuai ia yo o le mea lava lea o te sa ili atuai tasi le mea, o le mea koe de sa ili e pēr ta vita, a to lore so i fua ta vita, ili se lau pasene. Ai le tau fia i lona sa ili. Ia nofo le whalo Iova i aso, olo nola. Ina iona i loa atu le matau te loa e mani malo le ne aso. Tau nufo i o mana onga ne aso i se au whanau, ua ingoa ngai ngā luenga, se meo ia i te rangona le fia. O le fia le ngā, le matango fia ngā le tua. A wai vatu le tua, o le man malo vatu le tua, ia te oe se mana onga i lo loto le nei taia. Pea whai tātou te nonofo le whalo yo. Ele si perfecta fine ngā e tā ua le luka i lua. Rona i no anga o le a fine o whanuelta. O le nāti nā mai varsu whātau sanga. Pa mai le aru ese mare man. O le ana ngā guenga whai man. Pa mai e nofo i nā ma tatalo ma ngā top. Leo le ngona, nifo i aso so lulu i au le aso o ngā tonu le vai aso. Pero e te lenisi e kādesi o lo whaia le ngā guenga le. O le anga pongi ma le tatalo. No manu ma tui le lang. Ina ia. Kasi nā ata le whamaunia. Pea tātou no nofo le whalo Iova. Ia se whamau si au le moe, o amai o le nei taia. Ia anga le leile tua, ma whamanuia le tua. Whamanuia foi le tua le o tawhangai ma le tātou Paul Kalame le nei taia. Ia, ai o wola le alofa le tua. Oi fua, o lea tātou tātou. Vi ia lava oe tamai le nei taia. Fo i pēr le vi inga i la ufio. Fala i tele lo nganga la upu le nei taia. O le manaonga o ta vita ia nofo i lo fale. Wa le tua matu iai lo fale. O na muli mai le a te matou lo walofa ma lo wanga le nei. Ia so uma o lo matou walo. Matou te mnau mia le tua lo wanga le lei ma lo walofa. E tauta iai le tua le sa valinga au tangata o matou tangata Sāmoa lo matou waturu.
So se tasi lava le tua le nei tai au le ana whai mai le nei aso fau. Mātou iai lea nau ta inga yo maru. You have this desire in our heart to dwell in your house, Lord. Lord, we need to see the beauty. Ina ia mātou loa lo mātangofi. Ia mātou loa lo angalelei malo alofa iai mātou. Ia so umalo mātou wala. Whamanuia atu le tua ile siu fongo le lamua. Whamanuia le ala leo le tua o nei avanoa le lei mawhai una whaasoa ai le tua la upu le tua. Ala ngata voi lea mātou mana tua le tua. E whare mai o e whare pui pui so se tasa popo ngati o wherlamba le tua le nei taia. O le naunau te inga o mātou lota. E iai lo wang le lei molo walofa. Mea lofa lea molo wang le lei tēna tā ua tā vita salamo lusu to. E muli muli. Lo wang le lei molo walofa. E teita ina i mātou. Pea mātou no nofo e lo whale yo. E whamanuia mai le nei aso mo fōwhanga. Solonga por kalamel neas. Ono lo swafa Yesu a mato ole mabala utuai. Amen. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauringa lotu whale ainga. Na teita ia le sunga le whaawhengainga Reverend Tuiloma Fianu Sila Tuiloma o le Ecclesia Cornerstone Sāmoa Assembly of God Ministry i o tahuhu i au kilani le nei taiao. Moli le ngang whaaftaima le whaamalo le wauna le tua ono le tāpenanga mātungo fie. Le utomata winailu tātou tunu i ala le upu folofola le tua. Ia tau io se fatu e pa usi e lelelei, tupu mola, iau ngamo o iau ngamo a. Walo taso i fua wha le nganga. O le talo le poliklame, ia sanga wha mnue pele tue lau sunga le wha whengainga, le wha unga ua nei mawai, i lunga o lau sunga, le wha tua no whalo. Ia tainale tapo inga le Ecclesia, manui e tele le yaso wha whitai. O le vinga o le tua, mai le a whaipese le Peace Chapel, wha whitai, tala tua le tātu poliklame le nei taiao. Le urus fun minutu teli tu lai fitu tu tu si fonga lo mua. Afali tu lai fitu proclaman ato tau. Good morning, Talofa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. O le taea, si ufofona o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taea. Ata, 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 fifia. Por calame ole ata.
Yo, le polo club na le ata o le tai au laugh of the morning to tomo o si fongo lo mua I Wellington le Sāmoa Capital Radio ma to te to fo lo fa talo fatu ya male nganga fa lo ya I lau fita fa fonga Sāmoa ya ile nei foi tai au tato le mai le asolulu ya le asolulu se fulma le ono le masina o aukuso ya ile nei tu sanga lua fe lua se fulma le ono ya ma lo fo lo manuia ma lo te watai ilo tatu tunu ma lo le se fu manuia ma loa fua I lau mau le lofa malanga leo le tua moli mai lau tau sei foma sa mātou na iola e lau tātou te whitapa I foi I lunga o peau ngalu le ea I le nei tae au a ta lofa atu foi lea I le tāpo inga le paia lau whainga luenga tofi le tua o lo no ni manua wasi manu o Sāmoa mo nei mā tae au ma lo le talo ma lo ia ngā lue wala whina ngalo le tua a ta lofa foi nei o tātou tamamatina mātou tua tu a sina ta po me mota malawa vi ia le tu lo to sei fu manatu o manuia o to nei o tatu ma tu tausi ia ile nei tau malu lu lo tatu fenga yai I yao tironi sile nei taimi tu pulanga talvo ia malu so la tu good morning atalo fa fo ia te oi le lo mau bel tatu tu I lungo tatu Facebook lungo tatu YouTube lungo tatu website www.samoacapitalradio.co.nz Mātou whaatalo whātu ni tai au. Te lava se tafol kalopo whai ona mau meltātou tautua. E malo telo Amerika, Hawaii. Ia o Afrika I Saute, Israelu, Dubai. Ia o Samoa, Australia. Ia poso se vai ponoa o Aotearoa New Zealand. Lei teimo na tai au. Mātou whaatalo whātu. Ma o folo whātu na suafa maru malo. O lo tātou li I whaolo Yesu Kariso. Ia o ia leu tātou mafutai. Ia mama fuele le yaso pe na yele tatu fe ngalotu ia na tape nei la una le tur sunga fa fe nga reverend tuiloma mai au ki lani ia ile nei foi tai au a mata le tur si fongo le o la mua ia ile nei foi ia va yaso tatu le mai ia longa tonu nei foi va yaso tatu le mai la sulu fu malono nei ia o le toya so lulu foi o nei ma sino kuso ia ile tatu fo longo nei tu sanga nuafe lua se fulu maleono ia ai malo se fu manuia tatu tru manato la tatu talme fa solo il proclame on aton tao ni so vaanga tau ma saneri tatu proclame ole ata pena mai nei minuti o momua mau ma belo fa fonga tatu si fonga lo mo proclame on aton tao good morning talo falava Sāmoa
Toe fa talo fa tul vai le talo tau fa pe fo le talo tai wa fu fo fa na ia sululu ta tu li mai le lofa malanga leo le tua ta tu mata tu le moi Wellington nei ya olo o valo i official vai tau ya e ono tu nei wanga nei aso ya ma wo ni su temi e pe ona fa mawina e official vai tau ya le tu le foi o ti munga la fia na nei fa malu wai winga o le tau i nei aso lulu mo le moi Wellington nei fa peona no tua oi o le fu le molunga fa mawina le so se forma le nima ya e valu tikerile fa mawina e le fu le malulu nei aso mo tato le mua o ranga la so taia la stofi leo valu i le official vai tau ya e ono tu ulu nei wanga fo i le taimo taia ya e ono va ia macho la taimo la wuli la so taia ya e pe on le valu ia e le official vai tau Wellington nei mo le auto lengo auto New Zealand le so au ki lani langi le tau mo to le so va ia macho la apena foi nai Hamilton Tauranga o Rotorua o Gisborne o winga foi na le tau na ia so fatase mo to nai Napier sulumato o fiere la mo to se wana New Plymouth ma taupo mai tau atu tu unai wanga nei table tai au fa solo atu i longa tono le aso ia e va ia macho la si table la woli ia o le so Atalo vatu bastone ya o winga foi na tau i nei foi yaso ha bena foi Palmerston North tu ulu nei wanga le table tile ai vai el macho la table le yaso fa solo atu le fia na nei Atalo vatu le motu i sautele nei tile ne le soni tu ulu nei wanga le table tile mo to ai vai el macho la table le yaso fa solo atu le fia na nei Blenheim valo ia le ono fa tau o Seville ni su temi ia mo toi nai Blenheim. On fa solo tu nai French Joseph fa pe foi le Ayo Cariso Christ Church o Timaru ma mafati munga mo toi le so ia ma fa malu wingo le tau ha o le telo temi mo toi nai Christ Church Timaru French Joseph fa solo tu nai Queenstown ma Dunedin en vekango mai tau anto ia tu nai wanga mo toi nei temo le tau ia ai ono ki lia si temi o le nga tonu nei yaso a solo atu le woli apena fo Stewart Island. O leo te lenga naro talo tau ia molo tātou tunu i Aotearoa i le so. Ia e whaatalo fatu i tātou tunu i Sāmoa i le nei tai au o le tala neo le tau me lo fisa o le vai tau i Murinu. O au o Savili e Feololo wha solo atu ina malolosi o le tua oloa o Savili ia mai sauti se sae o lo ufitia i pia Sāmoa ia mai au mai ao manai timu e a fia i le atunu i niso taimi. O leo te lengo au Sāmoa lava i le so e a wo i niso taimi ia manai timu puu wha pia Savili e wha tau i niso taimi. Ia le na Sāmoa ia e a wo i niso taimi ia manai timu puu wha pia Savili e wha tau i niso taimi tala na tau musio tātu tunu i Sāmoa i le nei a sorulu. Tātou se mai talo le tai wa fo i whainga whaiva ia mwhango tanga fo i rana iaso le tātou tunu. Ia o tātou iai i le lau mui Wellington ngā te whale Wellington ia o lo o sua tai le temen nei na sua le tolu le waweao ana le la. Ia whatu a pe le 2 minuti te ili tu la iwa le tau nei. Ia ona toi sua le afoli tu la tolu i le awoli. Whatu a toi pe lea i le afoli tu la iwa i le poa na nei. Ia ngā te whale nā Wellington. O ngā te whale o mana Porirua le nei teimo le tai au o lo pere tai o le toi 20 minuti li tula iwa le tau nei whatu a sua le tai i na ia tā toi Porirua ia ona toi pelea i le awha tono li tula e lua i la woli ia ona toi sua le toi 2 minuti i li tula e iwa toi 2 minuti li tula iwa i le poana nei e toi sua le tai ia tātou i mana Porirua tautua nao whaola o ne ngalo ia ole saonga le mūlava ia whaititia ia mai ele whautauta fo i la tau tu vaatu aua ne ngalo ofu whaola ia ma tātou tau sisi lava fuo mau fuafuanga e tūlanga o le talo le tau ia manuia whinga whaiva lo tātou tunu le yaso.
ia o tātou mai whare tala tupe lei tae au ma loa langa lei ia pēr malau mai whai Sāmoa ia nisio fuafua ka whai ainga ia o nuu mawhio anga e nainga ia kale sia fo i pēr malau mai ia ma lor tautua wane o tātou mātua ma ainga i Sāmoa ma lo se tala New Zealand le so ma wale tala fase fuliva sene tala New Zealand ma wale tala fase fuliva sene Sāmoa e tusa ma whamomonga le whare tupe le ANZ Tasi tala New Zealand ya sutali le sona o le valu sifuru lua sene mawai valu lua sene. Mo le malo tilo Amerika na le lima sifuru iwa sene mawai le tala New Zealand lima iwa sene. Ya mo Sāmoa la vayene ne yaso tasi le tala New Zealand ma le tala fa sifuru iwa sene. Ya fautuanga mahasani lava maane ele asiasi nisi o unanga piona yele click X ale digital malana my cash. Ya maane ele ato reita wala la fuina utu seleni ina ne yaso. Ya manuila la fuina utu seleni. O tō manuina whamunia fo i le tue la foina ia o nei o tātu mātua o lo whamuni mai Sāmoa. O le avno whamunia ngā sui fua maa so whanau whamuna tōtu pere tātu e meli a so whanau at Sāmoa Capital Radio .co.nz ia faina tu mai sau famanianga to lo na tu lu ko le tatu to tua ai le maula nei malefionga pa ia le tua ma mai le i le tu le profeta Jeremia i lo mata po se fulu male valu a lo no foi upe ono le ai ngai o Israelu o te le ma faia e ona faia ia to e pe o le na fai po mea o lo feta lai mai ia Jehova pa auta le ainga o Israelu e peo leo mea i le lima o le whaipo mea e whaapea foi o tou i lo lima. E o le upu lea le tua na avea Jeremia e whaile nuu o le tua le ainga o Israelu o te le ma whaia ea o na whaiat o tou e pei o le nā whaipo mea. O lo whetalai mai Jehova whaauta le ainga o Israelu e pei o le o mea i le lima o le whai po mea e whaapea foi o tou i lo lima ia mana ia i o le whaperfectanga lea mana upu lea ave le tua a ngai le perfecto Jeremia ia e pei ia o leo mea ia e lima o le whai po mea e whapea nā foi tātou i a ao le tua aso taitasi ia o lo ngalue mai a le tua ia i tātou ia o le talo tātou po kalame ia sanga tu lui pele tu nisi tau sanga stele lo tu sui fua ona ia te ia a tātou walawina tono ainga ia e kālesia o whaala pumatonga whea lava o lo walawina lo sui fua o mea telo tua sui fua na ia su pespesi atu si ufonga lo mua mo utone nei tai au Hip hip! Hooray! E tala falava o smel fonga tala o mena tupu le aso e le tala fa solo pito lo langi e le aso lus fulono au kuso i tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi valu ono na mai a fa tati ai le laina u a mea le va le moto i matu le imo le moto i saute ia po le keipol. Le mau e fiso ta inga tele vavave le va le moto e lua. Ia o le so na mai a im fa tati le laina u a mea le va moto le lua.
ne lava whaongaina wha i nei o le pō. E ui ue eri swinga pe a fua tasi walu nono i whiso ta inga wha i le nei vai tau. O le asol tau sanga tasi walu i whana tu malo ai le tupu lona lua o Maori. Ia o ia lea o Tukaroto, Matu Taera, Po Tatau, Te Fero, Ta Fiao. O le suafale o le tupu lona lua o Maori na maliu le so. Ia o na se e ane lea o lona atalii o Mahuta e whai matupu o lona tolu lea o Maori. Ia whapea o le masina lau se tema le tausanga tasi walu i wha ia na whai ai o na toi sauninga. O le so le tausanga e tasi iwa tasi wha na taunu ua i fiti le fōlaunga a wa atau o le malo Falani, New Zealand, ma Australia e le tamwhai lewa le fōlau atu i Sāmoa e pu e Sāmoa ma ave sea mai sia mani lai Sāmoa le teimi le taua mua la langi te mtonu a lea ia o vela le taua. O le so e tau o le Heroes Day tono le tunu o Namibia e manatua i la tau sa tauina le taua o sa o tonga o Namibia mai lima o Afrika i saute le antu to tasi e lo le tausanga tasi iwa o nono. O le so i le tausanga e tasi iwa luas fulu na maua i le sa o tonga o 99 le atunu o Amerika e pālota i le pālota Amerika. E to alua tina le ta ua i whamamaunga o Elizabeth Candy Santon ma Susan Anthony. Tina e to alua whape limas fultau sanga o la fina wina mta upulea. Lea lava na manu malo la fina wa ingoa ilo le aso le Amerika ta o le Women's Equality Day. Tu sailva ile ya tamam tina le upa lota ile tu pa tina. Ta usanga tasi valus fulu le aso nei. O le sol tu sanga tasi iwa lima ia na fa apolo fesa ta alonga lakpi. Na mafua le ina wa apa tu ta mahalo le o Rupert mo Meadow. Le te le ana tupe. Tau mo fa ta mahalo le fa apolo fesa lakpi. Ia o tongi tupe te tele tama o le melan tupu vave ana apa tu le IRP masui lo lakpi le aso tonu ane tu sanga tasi iwa lima ina ia wane i tau nuu le plan al ta mahalo le. Ia leu tātou wai le taimi o whaapolo fesa lakpi, wa tele tupe o tongi tama, o le mawhaintoe whiawai so ona whiawai, a wa whaakona kalatia la tau ta alo, e le mawhaintoe saulesi liki pe so na alo. Wa iaia, a ia inga tusia, e le mawhaina solia se tama o na whaapolo fesa ta alonga. E awha mai David Campisi, e ui lava o whaapolo fesa ta alonga i le aso lea, i le aso nei ta siwai walima, wa le vana milionea o ia le ta alonga taluna emeja. O tātou tala ia, toi maul whapo, ponga i le aso hatai ao whaftai. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
Whawethianga nei te mo tai ao le ui toe 50 minuta toe o le tai leo li tu la e valu. Whawethianga nei te mo tai ao la thianga o sangone ea malatu whawethianga o le fo i teimi o le tai ao. Tau tō mōre si ufonga lo mui Wellington. O le tātou e proklama ato le tai ao toe whaatalo whaatu i le whita whaafonga mai o le tātou tunu. Ine nei fo i tai ao ea e le lausu fo o le tātou tunu. Whia umanga ruenga ea meisi fo i nei whanau le uta pena. Ia mo le nei fo ia soa onga fatalo fatu sunga ia so valu tau fafo ma lo se fo manuia fatalo fatu ia a loma mano ma lo se fo manuia au tele ma futa mai fatalo fatu fo ia sifa lome le ma futa mai good morning fatalo fatu fo ia sunga ia ai loto esquelo le ma futa mai nei tai ao ia o le fatu ia loto esquelo Mafuta mai nai au ki lani. Whaatara whatu fo i sunga ia whawhawina Tanielu. Ia, loro se fo manuia nei tai mafuta mai au ki lani. Whaatara whatu ia It's a Giraffe. Le mafuta mai na i Fonden. Ia, le whaatara wha mai Gold All Blacks. Ia, ai wai loa si tala. I le maa loyal All Blacks i le futai au. Erika Maoi, good morning. Whaatara whatu ia te oe le tina. Whaatara whatu ia loiva fo ma pusua loro se fo manuia Julieta Uli. Le mafuta mai nai Hawaii, ta lofa Hawaii ma lo se fua. Ata lo fatu le tai ao e le sunga ya Palestina leo mashona tua a te sia Cristino good morning. Ata lo fatu fo in sunga. Ya lu matsila le lua ma lo se fo manuia fa tai mafuta mai. Ya o le sunga ya fa fetai. Mossa fa fetai a mossa le mafuta mai o talia i pone. Good morning fa tai mafuta mai. Ya alo fatu fautaile mafuta mai tau si fonga lo mua ya malolo le tatu tunu fa yo mafuta mai lungo le tatu tua ile nei tai hao ya ai mo tala a me se to te le tunu urena ala usu fo mai morta longa o blacks in le fo ia tai hao ya le ta alo mel awol liona mai Afrika saute ya malo awol o blacks fast food tasi ile tolus fu lima me fo na le ula e mai la e la nguruli le fo ya so le ai ele so maliu o te leo awai se maliu ni aso le ole tatu awol New Zealand awol o blacks ma fuai fu le tau e wa pe ya mare fu le la ruli fu le aso o no le ye ma se malolo pas fai ina awol o blacks talu ya ona agai e Africa saute ya mo ta mi sanga lo fa solo ile nei fu table test matches Africa saute ya ta longa la ya afa ona tonu vai aso ya ma au ya po kalapu nei Africa saute pero ye le Sharks o le Bulls e mai se foi la aule a Liona e a leima se fai ina New Zealand manu malo i au mane tolu manu malo fo ta longa la so a side of the island vai today ya la stona i nei po la sa ya ta to ya New Zealand ya la te fai lo e ta longa lo lua la au New Zealand ya mana wa Africa i saute ya wa ta mi sanga o le sa liga fo yo se championship fo ile lewe table to sanga lo fluono a lo mai ya lipo la langi te usang fo lua fe lu se fulu fitu ala barta te proclamis fa fianga ya mai le foi patient te ma le uta pena mai tatu tol fo mutala mai Sāmoa mo fa forma le tatu tunu telefoni tatu tala mata to fa so ya ele te ai o tatu tol fo ina nei foi tau ya lupe Manwanski ma futa mai nai Sunny Banks ya e Brisbane Australia ya mo biela nei tau te ma ya mar fa fianga tupu langa Sāmoa i New Zealand fa fianga nei te mo tau ta pena mai tatu telefo
sina Solo per maali oli Maua oe tie le tifoti Ia e whaantau tama paa maoli Se me aonala e fia una vale Ao fea foi au ta'ala le afi Nanu solo pei se papala Paona alo taimi fai se tonga fai Aso lulu manuia lo tātou tunu ili nei fo ifa o popongo tala fau mai meo lo tutupu lo tātou tunu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Wa whaai loa whaala we tele li pepo whamtalanga mai le malo, le wha mawai o bestano mea simi, mai lona tō whinga le ofisa sili o le pūlenga le matanga luenga le wai whafo ma whi whaatau wa inga. Ma o le fo i pepo whamtalanga wa tandi ele malo e nisi o whaasalalonga, e manatu le malo e le whaavaea, wa sala lau solo lungo penta whaai langi, mai o le wha mawai ngā pesta, na ta wala mai i le ofisor komisio ngā luenga le malo, ma wa talia alo ia foi e le kāpeneta. O a whinangala foi le malo, e amana ia mwha alorungi e tele le malo tūlanga o te tele, o mata opo e fito i tonu i tangata whai ngā luenga le malo, mai li o foi ma pui ma fuanga, e wha mawai so as tangata whai ngā luenga le malo, mai ngā ruenga matowhinga sa ngā lurue ai. Ma ua whaamanino fo i le pepo whaamtalanga mai le official pāne mia mara kāpeneta, o le a whaatino tūlanga māsani o whaamanianga uma, e anga vai ai e tusai mai ai ngolan konkarate, a toai ma whainga whaavai ale malo. A toai ma mori o le nganga whaaftai o le malo e le whaititia, e le tautua matawela le whionga a pestai tausanga i tele, sa i ngā lua i tono le malo i tō whinga ese, e le ngata o i tū ma oti o tupe, a toai malona tau aveino le tōwhinga o le ofisa sili o le pūrenga le mtanga ruenga le vai whafo, ma whi whātau wa inga taru mai le tausanga rua fese furma le lima, ma o whāmanuia fo i le malo, e isi la sanga uma wa iei fo whanga i lonanga i atu le lumanai. O le asia singa masani le kāpeneta le nei fo i masina, o lo teita ia le whionga le pāre mia ma le sui pāre mia, wo la taua whea e whale mai wha tu ma loi lufi wha pe nā fōi i lalo manu. E na ia i loa tino, e le vaenga o kāpeneta i tū o lo mana o mia i le whesoa swani, o na o le wha mamafa le ua iei le malo, i le ngata mo le soifua manui o tangata o le atanu, ai wha pe nā fōi le soifuanga malo loina, e ala le ele wha le leo no whanga po whale mai wha tu ma lo nei, o lo solu wha i atu iei le mamano le atanu o motong fitinga, o le whale mai wha tu ma lo i lalo manu, na whai lua ti nā tau si mai pasi o lo ia ngawha ma le wainga o le whale mai. Ia, o se macho whale mai nei la lo manu, e wha ia tu malo wha palo tau lo wha peona, tau noi nei, le palo to whanga, a le pata tupa i lunga, a le pata tupa i lalo. O le a whai o nu o lo wha peona tono le macho area, e spulvalu, Spulvalu no mai matatu fo o te avea. Spulvalu no. O la fa ingo wa onga primary schools i tonu so mato jumalo nei spuluma le lua. O preschools is sputolu. Ia ma colleges e lua le pa no to fanga ia ma ia ale pata college. O le population e iva afe tasi lima ono, il census leo le lo olu atas. I kumalo mai a. I kumalo mai a iwa afe on tup. O ngal benga faya ia tono mato fal mai nei. Mai le aso nga fua e tau le aso sa, wai
Lua sul fai tu la fitu aso vai aso. E tatala il macho fale mai nei. Ngale nga fai o la songa fua o mako clinic lo NCDs. Ia mama ia fa nga solo mai tonu mafafu. Pa pe nga tu e macho outreach programs. E mai lava la songa fua tau la sa. Le swinga le fusinga me fa pe na ne tangata. O le aso lua o le macho romantic clinic. E fa ye tu ona te mai fatu. O le aso lulu o macho afo tinato. Antenatal clinic, ia mamai masani, aso tofi, family planning, o le asfaleile lo le mato tuinga mo tamaiti, mato EPI. So po kalame lavana, so tona imasu sa, ia ngaluengana tuoi swingo fusingo fanga awa 19 ama ne tama, matutua, o le mato schedule daily activities man aso fuata le sa. Mai ua whaeroa fo ile o fo inato le feso soane le ekalesia a Yesu Keriso le aupa i o aso ingatai. No lanto fausia ina leo ne fali ie, e a vea mawhare mai mo alo mo whanau la Haiti. Ona e na o le whamoenga o lo i le poto e tau fiai ngase ngase, e leo mo whai ona tu ese ai ia le au mātutua ma whanau, pēa ho o ina tau fia. Whai lo fo il tamai te tausi mai pasi, o lo le lei ma wha mautu fo i le fo mai o lo ngafa ma le wa ai o ngase ngase il whare mai lano manu. Ma le au whainga luenga ia li ima tamai te tausi mai pasi to se furu ma le tolu. E to se furu ma le ono le au whai a to i la tolo ngā rue ai. Ma e leo sioki fo i whala au ma vai la au, e o fo i le o kesene o lo le lei mea uma. Wa le tasi ni mea tō tino le malo wa wha le ngaine ma malo le atinu, ai o lo masalo mia i lava tupulanga, wa whaia nei su enga malo le malo ia i la tau na wha le ngaina pe ngawi ina no foa, o whale Sāmoa fau ia na fausia le malai fatu, e whaia mo le atinu u lau tele, e mapu ma malo loa ne iai, ma wha o ngai nisi o fo whanga wha le ainga, pe tai o le ua mai ta wina le tangawi ina no fo i whale, ma o whasi sila ia le malo ua o se soli tu la fono, le wha le ngai no so se mea tō tino, o lo ati na e na ia le malo lo tātou tino. E le ngata la o whale Sāmoa ua wha i lo wha apitole teimine nei, ai wha pe na fo i lau papa wha i loilo, o bau mō li ma mō li, wha pe na fo i awala kolosi ma isi. Wa ngā lulue nei leo i a lātou mea poe ate le taulanga, e sa i ni ai i lātou na wha ati noa i ngai o inga. Wa le asa se māsena ai o se vai aso i lumol wha amsinonga, o nei ilo masue ina i ni mata opo, o ni sa wanga mātanga e wha atino i alo ma whanau tamai tai o le atu no. I le vai aso nei e wha aso le olo wha ngā solo i nai, leilo i longo se mata opo na tula i mai tausanga e lua whiru se fulma le wha, na wha atino e se li i se fulma le ono tausanga le matua soi fua, ne whainga a inga se i tulou, i se teine i tite se fulma le tō tausanga le matua le soi fua i le tausanga, e iai a fianga tu mau le soi fua. O lo tapu o le whaasala la wina i a swafa nuu maa fiu anga, ona o le pui o le wa fia, na whai loi mau o le tua leo, na maitanga lea tamaita i mawhana wina se pepe tama, ai o lo iei si vaenga o mōni mau o le tua leo, o lo ilo i nei tutono le whaaso leo lo whaanga solo i nei lea mata opo, peitai o mata opo whaapea ua wha loa le tele o wha masino e tauli maina ia tu ai ngā mata opo. Le ese mai ai o le vaitau o le soi whanga le nei, fua atu le tele o tausanga o mawai mai le varu se fulu o mai le iwa se fulu, sa sea lava ono o mai i le wha masinonga, ia ni mata opo whaapea. Peitai ua suia le ta'awilingo le lorolangi, ma wadili whatu i le tele o suinga le. Ma ele ai se isi no whanga ma se isi awale ma whai o na fō iai, o a o onga lava i tutono ainga, ma le soi whanga wha kerisiano. O tāna fō ia, manu ia tele le ne yaso si o tātua tano, wha soi fō ia. Tala flava al whapoponga momoa tala whau mai le si ufonga le lau moa ngole nei tai au lua se folo ono au kuso lua afe lua ono.
Ua pālota sui o le pulenga no o au kilani ina ia whaatino ma wha ngā solo atu i le isi la asanga o filifili ngai tolu. E mulimuli ta ia i le whainga o tau e tutongi e ta avale i Jamie Pito silo na PCA whio inga o fofua ngai tolu o ta pena e filifili e se whainga e tutongi e le whaonganga o awala i Jamie Pito pisi. Mai le vao le 2% ma le 13% ina ia mawhai na whai TJ le tele o ta avale i Jamie pisi. O se tasi o ia fofua ngai tolu o le tutongi le ta avale o le tau e ulu fale atu i le tau langa i Jamie Pito pisi. A o le isi fautuanga i au fia i pito nu e lata i le tau langa i pe o Newmarket ma Newton e o no au fia tu ai fo i ma Ponson B ma Parnell. O le fautuanga lo na tolu i au fia i ma motorways au tu e pe o le awala mai le Harbour Bridge. E o atu i Point Chevalier whaapea i ma Mount Wellington na sauno le sui le Waitakere Award o Shane Henderson. So o se tupe lava e tutongi e te tauna whaapaleni ma tupe teu whaafai ngā luenga moisi awala o whemalanga inga na sauno fo i Henderson e tā wale sauwhanga o tangata au kilani. E ala i whina ngalo whaalia e winga ia fuwhanga e tolu ua whaatu wina. A mai ona whaamaoni ala komiti o whela ua inga mal whaatinonga o ngā luenga titele ia manatu whaatu e tolu. Ona amatalole ona whaatala noa tangata o le a aile o ngā tatono Novema. A ole i whaia se whai unga le lua whelua fitu le fuwhanga e aona filifili iai pe ona ta waili poti alele tioni o sila. O kampani te tele pe o le Baileys ma le Quinovic. O lo ta ua i te tono se le poti fou o pule ma tangata o lo wa ia whale no fo tongi ma mea tau tino i tangata o ia whale e lenga malulu masusu. O le unga su engo le Aotearoa Renters Survey pe ona whaatino ina le Renters United ma le Action Station. Ua toe whaama i te mai ai ni wala awina ia whaamausali le leito la fono mo tangata o lo pule ina ia mea tau tino o whaala putonga po kampania malulua la tau whale. E numera mo moile LJ Hookers e 2%, Baileys e 0.5%, 0.5% le Quinovic, 0.5% le Barfoot and Thompson, 0.5% le Harcourts, ma isi kampania e lalo i fo olta i 0.5%, o fale e pito so solo ai le lenga po le limu, malulu masawa atu i le sau malulu, e numera mo moile Baileys e ono 0.2%, 5.8% le Quinovic, 5.8% le Crockers, 5.1% le Barfoot and Thompson, ta 5% mo le LJ Hooker ma le Oxygen, ma isi kampani la loi fo ole ta 5%. Na ta ua fo ile li poti, e silia ma le 5% o tangata na whaelo atu iai, o lātou whale, e ui au siele tūlanga whaatou la fonoina te tawana iei whale ma waile soifo maloloina, po Healthy Home Standards, pei tae, o loo iei peni nei whaafitau le pei o le lenga, susu, ma le sao atu iai o le savili malulu. E silia ma le afo tangata o loo nonofo i whale o loo wa aia le Baileys, Quinovic, Barfoot and Thompson, ma le Crockers Home. Na mawai whaafitau li o le lenga, po le limulimua, e malulu, ma le sao atu iai o le sau. Ma ili silia ma le tolu afi o tangata nofo maututongi, sa fesilingi e lea sa ili linga. E 5 se launa o lātou ta ua ingoa o pule o loo wa aia lātou whale maututongi. Na ta ua nisi wha putonga o loo wa aia mapule ina whale nofo maututongi po mea tau tino i tangata. E whaapea ua lātou le toe talieina landlords po o tangata ana whale nofo maututongi. E mumuse whaalelei a lātou whale ina ia au sia le tūlanga le leibion whaatou la whanoina. Ina ua whaamalusia le whaamamaluina o le ason whaangata ina ai le au sia o tuutuunga mo Healthy Homes i le tausanga taluai. Ua si itia mawalunga numero tangata e whaongaina le polkalame o nono ngā tupe mo tamaitia onga po le Student Loan Scheme whaapena ai maleo whaingo le tupe nono. Na lipo te atunatanga luenga wa onga le Sāmoa o onga mawalulunga i e Universite Mamtata ese o Benny Simmons. E whaapea, e se lau luas fulo no awhi ono se lau iwa ono leo wha ingo tangata sāno no tupe mai lea polkalame ma sina momo e tolo le tau sanga. Ma e se fululu pasene ua mawalunga atuai na ilo le kuata momo le tau sanga taluai. E tu samaletasi te se maletasi wha 5 piliona tā la leo wha ingo le tupe no. Ma e se fuluiva pasene po le se lau wal 5 miliona tā la ua sili atuai na ilo le pilio talava le tasi. Ile tau sanga e lua afe lua 5, se fulutolu pasene na si tia ile numero tamaitina whaido no ngā tupe mo lātou pili.
ai se fulu tasi ma le se fulu pasene na si iti ai numero o e na nono tupe mo tau ma ta upu ma le wha tupenga o mea tau si ai i la tau. Na ta uele li poti e pe o le tau sanga i lua fe lua wha le na wha solo wha tupu la i ai le numero o tangata e whai nono ngā tupe. Mai le polo kalame o le Student Loan Scheme na ta uele li poti o le numero tangata sa nono tupe ua te ale taimi e tutongi ai e wha pe wha pasene na pa uai wha tustusal pilio talawa e tasil tau sanga taluai ma o le fitu 5% e au mau i atunu o i fafo e o mai le aso tolu tasi o mati ua i le lua te sima le fitu piliona tala le tupe au whai o ai talafu ua te ale taimi e tutongi ai e ilunga to le whaonu pasene po le tasi te sima le lua piliona tala o le ai talafu au whai o whaasalanga matului ma le tasi te sima le tasi piliona tala o ia whaasalanga o tangata o lo o au mau i atunu o i fafo na ta uaile li poti e tolus fulfitu afe 5 selau tangata na maua lātou a launi. Walu pasene ua maawalunga atu wai, na ilo le tau sangatalu wai, e tu saimali poti ale leitioni usila. O le atoi a mata tatala le Service Centre ale official mutanga luengo le atina engo ang afsota e pole winds i tatono Newtown i le aso momose te malua felua ono i le itula iwa i le tae ao. O lea ofisa na whaaleanga ina i tawhenga o vai le masino a Perila o lo otomo pe ona yeile ofisa Rediford House, Eva Far Rediford Street, na whaalia le komisina wa itumalo Wellington e le MST, ngā ngau Annandale Stone, e ala i salato pepo wha amatalanga, le nganga fifi wa mawhaia na toi tatala le au nanga, mō tangataianga i atu i le ofisa i Newtown. I atunu i fafo, o sauni le whainga maloa Donald Trump e whaalea o ngaina peso loia visa o tangata mai fafo e o atu ile lua se la wafe leo whainga o e o tahalo sanga mo visa po ila tau fo i o lo tau mawhai ia maua ni visa i lalo le avanoa whaapitoa tangata sulufa i atu i le United States. Wahanga na ualu i tawina peto i lau liliu fo i lea whai unga ai o sauni le malo i whaasilasila i nai masina o lumana i nei lea to la fono. Pe ona ye visa o le pi tasi ma le pi lua na tatala ina atu i le vao le lua fisfuluono ma le lua filuono o tangata ia sa talo sanga ia talia ila atou oni tangata sulfai po o tangata foi o lo ia la atou talo sanga i le taiminei o le anga lulue whaatasi ma le mtanga luenga o le Homeland Security. Ua whaailoni solo te te ile atunu, ma ua yele militeli nisi o ai, o se vaenga le polkalame le sa ilingo tangata i whaasoltu la fono pepa malanga o lo no foi le atunu, pe ona ta uai ele One News. Ua maleu le tamaita i pese la wiloa i Amerika o Dolly Parton i lona ainga i Nashville i le asolua. E silia mali tolu afe pese na ia tausia ina e fase fuluiva polkalame pese po albums na ia po e ina pena whaalau iloa ina ai se fulu mali tasi whailonga na ia mawaina i tufanga whailonga o le Grammys ma na whaingoa ina e tangata o le tupu tamaita i o pese ua ta ua o country music. O se tasi o pese tele ina lawi loai, ma fia i ele to tele e o mai lava ili nei vai tau o le Islands in the Stream e pe pese to aloai ma Kenny Rogers. Muli ane na ia whaongaina o na whaamanuianga mai lana tāleni e fesosoni ai e si tangata. Ma whaawaina i se polukalame o whalitusi o fōa i atoa ili silia ma le tolu se lau miliona o tusi ita maiti o le lalolangi a toa. O Dolly Parton o le luna whaa mai se whānaunga i o se fululua. Ma sa ia tā ualuna ai ngai matua mātitiva o si ona tamaile i loa whaitau tusi ai o le musika o se vaenga o le soifuanga o lona ainga ai mai se la vailona tina. Ma o lona tama sa avea mawhailaunga na tā piano ma tā kitara sa pepese i maliu mawhaipoiponga manisi o whaatasinga ilo la tau lava nuu. E maliu Dolly Parton o valu se fulu tau sanga o lona soifua. I alonga, na malo le o le peleki le taalunga ma le awa le liona i le vaveawa na lila e whaasfultasi i le tolu se fulu 5 na le ififia le olo peleki la lātou tau mawhainga o na onisi o lātou whaai unga le i lungo le malai na maua i le liona le tele o avanoa e oso whaia tuai i mino te e 5 se fulu mua le taalunga o Timothy tawa na wai na i longa lana taalamo New Zealand pe o na ta wai li poti o saoni le olo peleki mo lana taalunga whaitau lia lona lua ma le Springboks i le DHL Stadium i Cape Town e lea soto o nai.
E lima ni suinga o le au o tamaitai o le Warriors, a o tau mawhai e toi whaafo i le au, mai le whai ina te le vai asu talua i le taamilusanga tamaitai o le lakapiliki, le NRLW, o le taimi mua leo le ata alo le tamaitai o Anastasia Segene i le Warriors i le taalonga ma le St. George i la wara i le aso sa, ina ua le mawhaina ta alo i le amatanga o le taamilusanga talua i se manuanga. E lata i le sefulu tau sanga i le itoi ta alo, o no le vaainga o lona ainga, mai le ita alo mofo i le lakapiliki, se ia o mai le tau sanga taluai, le ana whaasaini ai le Warriors mo le tau sanga e tasi. O mate kino Cray, le isi tamaitai o le ata alo, mo le taimi mua o le nei taamilusanga. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Se fumaliva minuti le utene li tūnai valu tu e whantalo whantu le proclamo le Anton tai au tu si ufonga lo mua i Wellington Sāmoa Capital Radio fia lo mo le vanoa ma te whaatasi atu e mana tu whine a anwha solo ia wawhani te tōlu ino le tūpa ia malu tū malu e li tātou proclamo le tai au. Good morning talo wha ana malu se fua. Malo la val soifua le tuangani mari malo la fo ile usu mai e tala tata ofisa ma tala tata tau ile nei aso lulu toi fatalo fat fo ile tata fa fonga ma sani ile nei vai aso ai me se bomba anga uma la val si fonga la mua ia le fo wa ki mai ala ia o tau le tio fa longo pa pe o tau TV ia e mai moama fa fonga mai tau si fonga la mua malo lava Moni le fa talo fa yo tatu wompa anga le nei fu tai au ana o tatu i longa tono le fu vai aso ia no ta o te mo sola ia ele te mo sisi asolulu o le ni masio no kuso ia o te asolulu ne o le masina tatu le fu le vavere nei fu tu sanga ia na vai aso tatu ter no ia se te mapa au le tu le lo fa malanga le le tu ia no winga ia wa ta mai fu ile aso nei tama ana me asfo wa ngalo ia o te woni O lema te wa ai mamawa ia o ke topa i le toa i aso nei whana. A lewa pewa ngalo atwa pewa ai wa misi la sa tamani i tau sanga. Ia le ai o le aso fau i le aso sa. Ia le aso sa o nei tamai. A te roni sira nei ma Australia maniso atunu. Ia wa Sāmoa ia la wa Umalato wa sa tamai. Umala sa tamai Sāmoa. Peo ena no fia whairo atu nei teimur tau. Ma ve longo atu a lewa tatu i le aso lulu. Ia lava i aso. Fia nei tamai mari wa. Le wa whamanatu. Ia. Whamanatu. Io e se le vave a mari ia e umala sa tamai la sa whanau ia ona tato whawhiro e atulu le a November te se te mo ke to ava vea. Malo whala manu ielu tātou tunu ia vi le tua manatu ia te lea fufuanga o nei fui tu sanga la tau ia o porkala me whale ainga, whale lotu, whale karesio ngā nuenga fui ia malo la vana usai. Ana no whalongo mai lea songa fua o tano atu lea o ia tu fue ila na upu o le aso. O le upu lana a mate tu fue o sai. Ia e sautasia nafi o la upu nafi. Wha malosi. Wha malosi. Ia au nei la aso. Ia ma ne fue melisi upu nei aso. Ia mai fue la toro lea mai la upu jaya. Al upu lea mai nei aso al finau. Mana ia. La aso whalongo mai upu na le aso. O whetawi lea mo oi mari. Whetawi e te model up, e te mua i mea lea wa e te start fi nau. Se i ofo i le tata alonga State of Origin o no tawa i maa atfo i lea. A taimi nei lea i esel maa nei al upu mari. E le ngata e au ngā ia e misen nei vai taimi o le o tamiti dao. Nei taimi o le tai au. O le maa nei o le upu o le finau. O le finau i mea lei. Finau. Wale alu malo si finau i mea lei ma. Mea le ma waise manuia ma silu mana. Ia finau i mea lei. E wai e ile mato moto. Vo ile la ongo te lope ise moto tu a onga ana i Sāmoa so ia. A mato a onga primary school yo kilani. E ngo te papapa primary. O le moto la onga fe mai nothing great is easily won. Ono winga e leise mea sili e te mwhaina maua. Ele fai ngō whiena e maua se mea sili. Nothing great is easily won. E lono winga e aona e whinau. Tau mawhai. A whai atu e le mawhai. Tau mawhai. Whinau i mea lelei. E wā o peo i nāle te loa e tātou tangata nei mātua na
Ma fa tu o mai o Sāmoa ia malanga mai nei tunu o sa ili malo ama le finau I mo ni manuia ia tatou mawele nganga na le ia so le upuna ia ma apalai nei whanau ia lo finau I me le le aonga finau le aonga moni le esen mana ia mari ia o te loa o le upu whaongai ia so uma fo e nai mātua e tam tatou whiola mai te whaalonga la fo I le upu lea I nei toi ina manai lo mātua finau I le aonga ia a me se whionga luenga e stangata mari ia a me se nei tangata matutua pena pi ele I o tele I lunga ia tulanga tau ia o aonga mani ai ese le mata ina mari o le finau finau e sa ili manuia ia le wo manuia I fo ia la tau whanau o le mea moni ana hau te o mai umai ai tatu ainga o le te mawhai ana I mātua ia manuia alo whanau ia po le a o mātulanga fu le wha mumua nei whanau ia aonga ia o pili aonga ia mena I te iloi fu ia le nganga fu ilo loto mātua ia nei whanau le whalongolongo man nei te motao ia e tau fu ila na whai e tātou whanau sisi me sili atu ia e piona amata lia na ia tātou mātua ia alo ma o le ia so hale finau o le upu wha Britania le wha liwino persistence a wate a few finau a wate a few ia te mi voi le wha vai ia a ia le me voi le o se kou fu le an po se po mitinga po le asi me le tuni mata ia mai finau e te mwhai e o an trauno ia ausia le mea na le te mwhai le te mana e whai ia malo fot finau ia te orto fine ana malo lava e sen mana I o ta upu ia o te lofo I le whafonga mai alum whanau tono ta vale ia manuia ia le whaiva o mawhauwhaunga nei aso manuia ia ai mese na alum whanau mari le masenga svutasi svutolu svutasi lua svutolu a taona ta pena o lewa taona ta pena suenga whai unua ioi moni e maaliele nei voi tai au ana I lau ai aturu ngō penga te whai langi tustu singa vo ile na mai nei telefo a savirina le malo ai o le tatu au o Blacks ia ile la ta longa mal au Liona I le town I Lions ia ai o re mai tau atu o whaase a tangata e mai moi lungo le skai mana topa wale o la unanga le a mai ile ia ta longa ala o Blacks ia mai isi upenga te whai langi na mwhaina so ia matua lau tene I matamata ne tai au ia ale vai ati whaase a e le I maua e to telo la tunu ia male ia atu wani whesa e le I maua e la tunu ia afa mo ta longa le e fe me o ta longa o le wili vila e ale cycling le mai mo tangata I le teimi le ala on ma ta longa e for Io e mari o le ana o le saune o te leiloa ia o le leiloa mero wange o tau whaimi saisi a inga fiwete le fiweki le sky wa le pero ana le lan matou fale mai o fiu le matou fale fa mai o lo to ia fa mai elite to le sky te le lope fiin tangata na toif tanga fi toif atau ia le isi basi fo le one off pass e matamata te talo o ia sa toi titia fa pe ai te tu ia ai te wana toina o te le ono ia ai pe toi se fuluna o minuto talo ai toi ki atu ai la ala ona talo ale ana o le saunei o te le loi o le e fai mai va pe fa sia tangata ono le wa mai le fa sto senga alo ia le sky television New Zealand le wa mai la tu fa sel malo telo la tu o te roto telo la tu lena moni na tu lita longa va fiala nei tai au le lima mata ta longa ia o mai o le tai sanga vinga wila la fai mai lungo le por TV ia fa tu amo mai le afarona lua ai se fa le tonu mai Afrika I sau tel mafu anga lena mai fasia ale o tato val au talo fa malo soi fua Hello talo fa malo soi fua ya tortina Hello soi fua ya viva so mai oi mani ya talo fa ole ka longa ling tawa ko nei va veau ia na sa TV ko maka ai so TV call where so set on TV it is Sky Sport TV tolu New Zealand ia
Kusole di meo pedika. I ai e tawang ngai le iwa ya ka ko. Ora polu le ngata o di ko. Okay, malo. Tai wala mai. Ya, tai tina, tai lava. Ren le yaso. Ya, ai esista alonga lena mai mortina le ni lava. Sa o to wa o le lima wa te mine ya ta toia o le vavea nei le. Sa au ta alonga foi le vavea la salen o tolu ta au a le lima ta alonga nga tonu le yaso ai o mali o le o fa se ale a to telo le tunu. Ya le lo mai le fa to singalo ia sky ia fa malia to telo le tunu. Ya o telo sai o tanto le so te inga ia awali stona ia awali sta alonga le luman eni Afrika astona nei astona ia sta ia Afrika au le sal vea ya tato pe tolu vea ya malo sai manu e alo tu disa tu pe ai wo pe wo file o putoi o tanga tato mo pe vita ya o tala fia so le o ta alonga mai tawa tule I fam talanga ma pe alo tu fa tu lo wa fa mo na tunu fule ina vai atu peia la manumalo au a liliona e le teimo ta longa peia e tolu ono le tolu lima pe tolu fa ia I ai o ta longa e afa muli e vai ai e tasi ia le na to score fiti vo ta na ia le lan fast food tasi ia e malo lo sai ia malo vo le lo sul ta tu no winga te mi ala fel lotu te lo mari e lakila le o malo ana fa le tonu mai la sky to ki atu fa ina ia le fanga runga sa ois malo lo sai il tatu tu anna le mai nei tatu telefon nei twita savelina ia ni se foi o facia lua mai fo to telo I la to no foi fale mo ton mai o se vai nga o facia ta o tele anna wai e la to company la e per konovek moni la to ia la Baileys le la to fa foina vai nga fale foi o me to tine iso lua me to tino isi o mai ia la to vai ia le mai ta wai telo facia ta ngata renters ia I fale ni ia ai pe maua la fa pe ausiale le stand voi le healthy homes ia ale lenga o le susu tu lo o sa o me e te warto fa mau tu nei tu la fono moni le o le na me Savelina telefo ile e to ma to tele atanga ta manto Mario Lacey fa fitau li tele le tono New Zealand time nei le foi o lo fai foi hafi na nga vai nga fa upu fai palimene I fa fitau li lava le o fale ai e sa ai le fa pe e wina ausia ia tulanga fa tula fonoina ai lo malulu o le mafuanga foi le ona tele nei tangata e mamai e ngase ai si fa maunga le na mai foi por tau sanga taluai e fa pe o le tele lava tangata ia no foi fale o tangata Marim tangata Pacifica moni pe o stats masani lava na le o le fasa lau I le tausanga ma le tausanga o le me foi reporti ana le mai tau tu a fa tu langa ia company e maruru la tu fale mo muara AUG hookers le lusul val besene so toile Baileys so toile konovek ia fa solo mai le lalo o le tau fo le vaanga le tau to sila malo ia wai o le healthy home standards ia o tu langa fo o le ia ma fan fale fa te inga ia vaanga fo I tu tono o le malu I tono lalo o lungo o fa ma fan ai for warm house I tono walls ia o le nei le taimi fo le fa nga so le pokala me malo e te mai saki uma fale ma ia e tawana I vaanga fo I te mati tuin ia wa le e a fie utanga te mama I tu lo wa uma tulanga on tula mai fale ia le mfafta le uma ni report e to sile malo ilanga iluma wa tulanga tau fale le fu tau sanga palot moni le e foi si vaenga mari fai e si tangata e va ia fale pe a te lele vai la lo fai toa e atu la to ma mena fa pipi e la lo ia tapune le Sāmoa savili la lo fai toa wa le si vaenga na le ona malu lo tono fale o le feo lolo le vai la lo fai toa ai mana ia fa so tai pelau awane i ngalo le
tui pe tangata e ia o le tulang foi le ngā lua ngai la tui e ana fale le ua avatu i ngai panini ia au le ono le fale ia la tu la lo tu la fono ia la tu mata fo you tona fa matu tu ia sa oi tawana tu lo ia wona i tu ina foi le tulanga le lai foi awana avanoa e fai na fa soi malo ia e foi le commission fai na la tu fa soi ia mate tu ina tulang fa pe warsa ngole mo le tatu ainga moni le le si vainga ta wale na mai Mari o se talfia mo la to el mau New Town ia le o to tala le office o le MST New Town pe ona fa lo mai telefone ni tai au o le tulanga hoi le lo fai sina o mai tau atu le lua fe lo sfuru le na tapuni mai ele ia lo winga o la to ina ia tau o mai na il city pe fuai tau mai tau langa e le au na ngal wins yo ngā ruenga wa o mātulanga lem whaina maui e wau te le uto e maua lewa noa e te talai nā tu sila nā o no whangai tasi o le iwa sulfa Redford Street ia o lo tu mau bell officer nā le uwhatu a te talai la sumo mua si tema ia o le vai asu fau i stulanga lei ia wana i o tātu tangata lo alalam papa au ia i te tonu o New Town e ni su whasi silanga o whialongo i nātu nei te mo tau ia te liu mai ia o na whau ole o tātu whason nei te mo tau whaftai Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pea e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo uava no le sei. E wha pena fo i pea lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le ase ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Oh hey! If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Lo sul tolo minuti torniamo talo li sulla e il vale nei tempo tao Anna ja. O il PC leo le 9 to 5. Tamai tai la wi lo pese musika leve mai o Queen o le country music tamai tai ia Dolly Parton le ua la wi lo fo ese fo fi ona tato tata matutu e pese o va lo pese o ia o fi taman 9 to 5 Ivan lima e o tem finga ruenga ia ra talanga lai Dolly Parton nga ruenga e faile aso ia fa peso o le ia le ua fai langi fo longo le futina o le mana e o lan whamatalanga ia peona o mai 7 telefou e le e tango lima la to a inga to e mesesi ona tamai le iloa fai tautus ai peo le musika le sa una ia i fo ia la to o le to a tele fo la to asfuru lua whanau o lona wha o le to asfuru lua o le tūlanga maua Elena a fai il tūlanga fo i leo sion tua ele lo fai tautus o le tūla peo le musika peo se awala lena so tai la tu ai o va mar tolu afe pese tu sia ma tolu afe pese sori pa pe ma a fo mai o ma tu fo so fu o valus fu mo tu porto sanga lewa fai langi fu lo ai
siria ma tolu se lau miliona tusina fo ai mo tamaiti me ilonga la ia na fai fo ile fo tina ia fa na vo ile in fai ile fai na fai si tau tusi ma pe ia tau ngata tusi nei temi ana ile fa tau ngo tusi te lo vanga ia le wo sili ma tolu se lau miliona tusi wo fo ai fo ile fo tina ia doli pa te lo vo ile to te lo lau Sāmoa wai pe vo islands in the stream na mai nei a Savalina le pese fa tasima Kenny Rogers ia fa pe ia sila pese na besi fo isi asi e moni le Marian mana ia fo ia ole fa longo fo le le tio New Zealand tai ana le la o lana fa la olona nephew ole tama lona uso na fa la loina wo na announcing wo maliu ia fa mai matalanga altamatiti ile va tu nei ana na tu atu e doli le ngaduenga le ia te ia na te whaia pe la le pule le ia te ia o loto telefoi ia o sau fa silsila langi o maliu ia siona anti ai sa le oi o pesena telefoi na pepesia ia le vaenga io le lua tasi o pawar me awane I lo foi le me ma fo ana vesiei ma pesene ia ai o tele ai ba o le wa mai nei tatu telefone le tai o ia lu ta pen America e te fati e mai lu ngol vale le to telo ila to ia le mafaiona tono no fu tono America ia le ufa la ngai nel viso tangata ia mai fa o te lu se la wa fe tangata ia mai tau atu e o fie foi la ma tu ia pe o le ni so atu mo to Pacific ana le mai tau atu le na fie e le afie tatu Sāmoa ia pe o Tonga o Papua New Guinea ma isa tu be o fiti ia le wa ta pene te malanga ma te fa fo ma to ito atele lua se la wa fe le fa inga o tangata ai le fa no atu fo I wa fa ilo ni solo te ile atunu o ma wa yaile militeli ni sho ai ia ono vaenga o le pokalame ai me se sailinga o tangata ia e no fa solo tu la fono pe pa malanga le olo no fo pe to no America o tu la vole ando o ma Donald Trump le le van tau fo vai e sau tono na tunu sau fa tu la ia la fa tu la fono ia wa e al tu la vole le mo le mai Donald Trump la to yo tangata le watu illegally so tu la fono le atu tono le atu ia ai e tu mo o vaenga isi pela I tangata Yesu fai refugees ia nga ia tu ia le mai tau atu pena ngai o inga America ana te mine mai tau atu la vaenga yo la ice ia le no la tua po le temo le po pe e tu foi ata tu temo foi o ton rating nei sila ia po le fenga luenga ia te tu lo vaenga ia ave ia o vanga pe na le o mai tau ina mai lo nei temi o tele vanga pe na ia ale a fe la matangata ia e tatu tangata wat Pacific le tatu tano le temi ia after ia ai ono lo vanga velo tatu so tanga ma tutuila ma manua ana le ma fuina le a fe tatu tulango o vanga lisi le ia tu motu Pacific moni le talo sia mari ele o to atele nei ni tato tangata Sāmoa o afiai ia ia ile tala wa au mai nei tai au o le si vainga mari I tato New Zealand ia leo fa ilo mai le fa atu putile no numero tangata e fa ia no nga tupe mo a onga le student loans ia Mario te lo I te le tangata e tapa ia ono ole o tangata le soifuanga wale toenga fatia fo ia pili pe anga ia tuilunga university ma tata isi ole me ma ele na le mai tawa tfoile ele mo tino foi numero ne por mea wa to tele ono lua ia mai tino alo le a onga mo a o pili foi la nei temi o mata pu nei ele fe po mo ne la so no ele to ngo fie after foi la system ya ni sira wa student interest free le se tu la interest was tupe fa popo ilungo o lau no nga tupele mai ia ai e to tongi mai ai o lau to sanga fa to sanga la level lumi e petinga luea ma part time ma tongi se lau tongi ai o tulanga na le mai tau atu ole faina le mai tau tu ni so fa sia ana nei fa na university
and now the student loan ia alai fo le loan ni le mau student allowance ia ai le o ka fati ai telo mana o ngai tonu le o nga ia tau nga tau le soifuanga le ia o le pasi ia lu ai fo ile o le tau ia o vai ngola tu tau mafa fo ile o nga wa o matulanga ia i longa nga fati fo ile ia i tulanga lo ia tau tau sir le malo bona fa na wa moni le fa malo at fo ia la tau le o e tangata mai o fia tau sanga o lea la volo tau tongtongi la vale student loan. Moni. Paule tala fia o lai tau mawhai la vai tutongi. A wao nisi o vaenga mwhai fo ion tau fi mai le malai va lele man malanga at foi fafo. Pe a au sia le matoi te lea le student loan lai ai no fo ai tala fo ai le tongia. Pamalo ia la tau lea la volo o mawanga luenga mai le faspepa lena o ngai ai lea la volo tongtongi la mai student loan ia male to tele le fai ma angai faf pete malanga e tau no mai lo New Zealand ia te tauana ai malanga di Australia ma tino la tipi mai foi wai la va ngana faina momoli mai pe New Zealand le IRD ia mo ia la to le malanga wo no foi Australia ia to tele o tupele mai tau atu la to le fafo moni le la o ngai nei ia mo wala student loan nei ai o lo no foi ia tino mama ia o lo ia va nga tu loina ia to iti ala to ro so tu la forma pe wa alo mai ia e ma wa stemi pe fa i to te liu mai to New Zealand esa te mantua mari le vai asolena mai telefo mai le ausolena o le auso sa o ngai nei fai la student loan o le Australia pe to titia se fulu tau sanga o fainga luenga mana no foi Australia ana lon toi malanga mai e o mai asila tama o mai o ngase o mai loa ai o le aso toi te liwe Australia o le mfai na o no le toi titia se fulu afe pe silia foi mo fulu afe tala ia le la student loan te le i le tongia mana ia fa manatu le mari mo tato ia e Mutato e foi fa fonga mai fa foto New Zealand. Tipi mai tato student. Mas auto yo Australia nei, te ne tau tupe. Tato forma ia matato leo ia wo Australia. Ana ile tala mai Sāmoa nei tai o le na o mai stasisa. O no fonga le mai fatu. I fellowship in the friendship park le wa i ni ata tuma i fale Sāmoa mana na ia nei o vaanga na fai fo i mo nei tangata ia atu hinga fai la tu pikiniki fai la tu to mafutanga la woli fa savili i le mane o malulu mai nai mele fatu fale Sāmoa nei mele fatu ia o me la o me ono fola papa fo i tu lo mo le atu no vo le ia o vai atu ya tane ta fa person o tangui mai vo le e wale o le uta fa manata mai le malo me se matanga luengo le so tu la fono lo fa le ngai no me to tino la tu malo o me o tu mata tu e fa nga fu le ya le wa tu ni ya fa ila tu fa fi ya o va pe o mali o me ya sorry ia ele tau ngo fie fe ngo nei mea ma ia o fale Sāmoa ia na faila ia mo tamai no fo ia no fo ia le wa tu ni ia o tu fale anga ia nei fo mea to tino ia ta o fa manatu ia fa fo me fo ila tu Sāmoa le tim ia wa to telo ainga wo ma faina ia o moni faila tu fa kiu ma tu la pe nai mo ta fo nga ainga o le mai tau atu tu pulanga tala vou pe whanonga o toi i tala fo tasisa o tu pulanga nai whaia ia mionga na ia o te loa, e le ngata le mo tātou tangata i Sāmoa mari, ai mo tātou tūrisi. Awa e o te le ia nei tangata mai whafo, a me se ia nei tangata fo inga i le uni Sāmoa. Tūrisi papalangi. E o atu e tawa whao ai nā ia nei o atu o ave wao ero vaenga nai, ave whairato whawhi. Sio mamau mai ia pia le, whaingo whawhi. Hala. Ia ole... Ia e maua foi fa nei vaenga na Mario faleanga o mea tō tino malo. Le alu o tupe lau tongi la fonga na alu e. Ta o tele ia o meo paka foi tu lo wal va mer ta tu nu. Ia e ili si tala la mai taroi foi nei. Me voi e ta alu nei fa nau yo ave foi. Ai ave ta fu foi ni. Ia na to e maua mai e company le.
sorry ini mo faina fua me na O me ta alo o pesor ole o so nga o ya te lo pola te me aro faina me o te tara isio te leo kan buanga faina me ai te lo Mario len tata no le sita po kala mele I tangata ia wonga o ia leo tata no ne nga o mo avio me to tino tangata ia o nga o ia ua mea ia fai ia awala train awala inala ala mai to na fio lo si o le si tangata le sa to la ina mo fa masinonga tangata I poru poru tangata I tawa sorry ia fe para saula le no fo afi e sau na bo le tu vai nga fo ia na se la e te le fa vitau Pesau foi, ala na foi pete ua maule vai to tono ua mea. Ala wo o meno fafi. Awar fai al mea na. Ua, si tu fa lebe toni. Ta ton fa viaga. Ani se te fa moe, ia ua lu pepe le te mo tahao.
Toi fitu minute tale tu la iwa. Tale iwa o na whafonga le whapoponga o tatou talafou. A manga luta o lua tu pia ma le tuangane ia Mari Whaiwanu. Ia e whaawau le tautua al si ufonga o lau mua i le neiva i aso. Mario Lena au mai fo i talafou Savelina nei tae au. Ia mo i la tau leo lo mafuta mai au kilani. Ia o le whapia e ono tutongi e tangata au kilani leo o atu le fitu tala i le malanga. Ia pe au ia awala ia e tele ina poloka ma i taimi pisi. O awala ia le wawai atuai pena o mai talafou ia e eile pitonu e lata i taulanga i peo o Newmarket ma Newton e ono au fia atuai ma Ponsonby ma Parnell. Talo whai, ono o to tele tanga te ukilani ma telo ta avale. Tele tau ta avale. Papea, ia. O upumonia ana matua poloka o wala tele ia i tae au. Ia, airi tae nera lua wale, waa matana ia tupiki nei whanau. Ia, maanawa mailo matanga tawhenga luenga por tolu ni wha. Ia, wha atasia tu, ia, pe taunu uri whale pe ua la tele hono pe a mawhaina na taunu uri whale temina. Ia, ai o le mai tau atu ile. O le la whai tolls, o le mai tau atu mea lai o road tolls. E ai whai tau whai titi ai la lunuinga e a watu e fo ile le tangata. Ai le mana tongi fitu la lea, ia. Nea le a karpasi ma. E na vaile to i titi tangata la o i lunga la tele. Na va velian flow, ia ma no tangata e o tutongi. Na i vahenga o teimi le aso, i teimi whatu langa ina. E wha pe fitu la i aso atoa. Na o teimi ai peak times fo ia. Pole tae au ma. Tae au ma le wo. Fia la oli. Whaingo fie fo ile ia whate teinga whai lam, whai nei wha ngal pasi. Pe wha ngala, ia wa ono whanga ne o Newmarket ma Newton. O le ua isu inga fo ia le ua te tala i la so. Masi na phone la whai ne tala ia tūlanga o le City Rail Link fo ile au kilane i le e ia la no fo afi lalo le a wala. Tūlo warwanga mo mara tātu tūlo. La so ta ia la whaingo fie la. Ia to tele o tangata na mwhain wha ngā ia no fo afi ma public transport. Ia ai onisi pe o loli ma tangata fo ia le mo mia le feo ai lunga la tele temina. Ia ai si tātu vai a whai fitu tā la ia a whai lai te aru ma e sau i o sulfa tā la ia au aso umara lwa ia suli. Ia so mai la uso. On mo toi tupe tele ai le ese le pensini o ta avale a Mari. Wow. O te loa fo io ia o te loa e tele ava ingem whaiona fo ia pea fo i e whaiona ka pool pe o whaatasi ta avale tasi e tasi le o fitu ta la e tutongi ai sefe pe o le aungana o le ngaluengana le tau mawhai ia le pole ngā nuu ono le tamu whaila vai whai titia ta avale ia o kilani Mari e ta ane le lua mo e tuai lona e alu au wala e mese lava pe e alu sau mai i le malai wale le te alu le taulanga e matua i poloka o nao elena le wi tatu o kilani ia o le mea fo ile mo tatu te tono so ai fo ile le tūlanga fo ile tasi se a inga wo a whai to ono la inga wo no fo i ta avale e wha pena ia an ona o kilani o le tatu ai tele i nusila ia o wha ale tonu na ne i tūlanga o lunga la te tele la tau ia. Le tau whai tele au wala ma vai mapea. Ia pauleon au wala le mai tau whai pule ngā anu. Ia tua tula tu tinga tupe te toki. Ia nono winga. Whai te tangata wā tau o tula a whai lai fitu. A whai o fita la sau ma le anu. Fulta sulfata lai le asu. Asu o fua solua stofias whare le wau. Matua tele la wana tupe. Tele la tupe wha popoto pensini le ne tā ua. Ia, o le pao te whare tonu pao te avale, service te avale me wapena, ia. O le tupe aire tau sanga ia mo i la tuwhi ngā luenga, ia, pei le haris tūna hoile ia. Ma ia, o kilani ia, tātu maua on sai, tātu whao ngāl upura songa fua on sai, ma e ono teilo iei, ia, e whinau pia matpule ngā nu, upo le haris tūlanga, ia mwha malosi o nei. Moni. Ia, pau ar tūlanga o lewa iei, ia leva i tau. Ia, ma se awala lautu mo whai vore pule ngā nu, lo minga e tapa lau fita lai lumai no whanga e whai le road toll. Ia, maua lau li siti na aru rea, peo mei e whai isa tunu, peo Pertania, ma isa tunu. O leu whai latu tūlanga i road tolls i lunga la tele. Ia, o isi, pea o le aluana i North Shore, ia Mari, pe otometi ale a. E pe otometi ale lafo mai o le, e fua le lai sene o lau ta avale.
e aru e sele fitu tā la, o aru e sele tau o le tau nai tutongi. A muia tātou i Wellington e mari e... Ioi. E le o... E o tātou savali. E le tau le tata vali. E le tote. Tata vali. A te no. E vai tātou tari e hape. E uma vo i tātou tūlanga na. Ia wae, ia... O whawtai ia tātou ono le mau mai o kilani. Ia e or mai tau atu i si teimi. Ia o ana poloka tātou ni lau mui pio lea. Me sai i loa hatu ma... Ia ma petone malanga ia tutai Wellington. Ia ai... Sa ala oe. Ioi. Fitu tā la. Tātou tangata savali. Ioi. Ia o nei ia le whaka ia wala rena mai. Ia ai... Olo tātou teimi ana lewa tāme mai tātou telefon. Tātou telefon te o leiva. Ia pe a... Te liu mai tātou telefon ma tātou te mai Sāmoa le fitai au. Whawhitai, whaawela ane lau i pati koko nei tai au. Aso lulu manuia lo tātou tunu ili nei fo ifa o popongo tala fau mai meo lo tutupu lo tātou tunu i Sāmoa o se mai el whafonga. Wa whaai loa whaala we tele li pepo whamtalanga mai le malo. Le wha maa vai o bestano mea simi, mai lona tō whinga le ofisa sili o le pūlenga le tanga luenga le vai whafo ma whi whaatau wa inga. Ma o lefo i pepo whamtalanga wa tandi e le malo e nisi o whaasalalonga, e manatu le malo e le wha avaea, wa salalau solo lungo penta whaai langi, mai o le wha maa vai ngā pesta, na ta wala mai i le ofisa o komisio ngā luenga le malo, ma ua talia alo ia foi e le kāpeneta. Ua whinangala foi le malo, e amana ia mwha alolungi e tele le malo tūlanga o te tele, o mata opa whito i tonu i tangata whainga ruenga le malo, mai lio foi ma pui pui ma fuanga, e wha ma vai so as tangata whainga ruenga le malo, mai ngā ruenga ma tō whinga sa ngā lulu e ai. Ma ua wha amanina foi le pepo wha amtalanga mai le official pāre mia ma le kāpeneta, o le a whaatino tūlanga māsani o whamanianga uma, e anga vai ai e tusai mai ai ngolan konkarate, a toai ma whainga whaavai ale malo. A toai ma mori o le nganga whaaftai o le malo e le whaititia, e le tautua matawela le whionga ia pestai tausanga i tele, sa i ngā lua i te tono le malo i tō whinga ese, e le ngata o i tū ma oti o tupe, a toai ma lona tau aveino le tō whinga o le ofisa sidi o le pūrenga le mtanga renga le vai whafo, ma fi whaatau wa inga taru mai le tausanga rua fese furumane lima. Ma u whamanuia fo i le malo, e isi la sanga uma wa iei fuanga e lonanga i atu le lumanai. O la se singa masani le kāpeneta le nei fo i masina, o lo teita ia le fionga le pāre mia ma le sui pāre mia, wo la taua whea e whale mai wha ai tu malo i lufi wha pe na fo i la lumanu. E na ia i loa tino, e le vaenga o le kāpeneta i tu o lo mana mia i le fesoa swani, o na o le wha mamafa le ua iei le malo, ia le ngata mo le soifua manui o tangata o le atanu, ai wha pe na fo i le soifuanga malo loina, e ala le ele wha le leo no whanga po whale mai wha i tu malo nei, o lo solu wha i atu iei le mamano le atanu o motong fitinga, o le whale mai wha i tu malo i la manu, na wha i lua le tinatau si mai pasi o lo ia ngafa ma le vainga o le whale mai. Ia, o se macho whale mai nei la lo manu, e wha ia, ai tu maru wha palo tau lo wha peona, tau nei, le palo tu whanga, a le pata tu pa ilunga, a le pata tu pa ilalo. O le, a wha i o nu o lo wha peona, tono le macho area, e spulvalu nu mai matatu fu o te avea. Spulvalu nu. O le wha ingo wa onga, primary schools i tono, so macho jumalo nei, spuluma le lua, o preschools, sputolu, ia ma colleges e lua, le pa, mlo to whanga, ia ma ia a le pata college. O le population e iwa afe, tasi lima ono, ili census leo le lo olu atas. Iku malo mai ia. Ia malo mai a iwa afe, on tup. O ngalbenga whaia ia i tono matu whal mai nei. Mai le aso ngā fua, e tau le aso sā, wai loa sur whai tu la fitu aso vai aso, e tatala il matu whal mai nei. Ngalbenga whai o le aso ngā fua, o mako clinic leo NCDs, ia ma mai ia wha ngā solo mai tono ma whafu.
Whapea ngā tua I mato outreach programs. E mai lava I la songa fua e tau la sa. Le swinga leo fusinga me whapea nā nei tangata. O le aso lua, o le mato romantic clinic. E whai e tui o nei tamaiti mai whatu. O le aso lulu. O mato wafo e tina tō. Antenatal clinic. Ia mamai masani. Aso tofi, family planning. O le aso whaleile lo le mato tuinga mo tamaiti, mato EPI. So po kalame lava na aso tōna I maso sa. Ia ngā ngana I tuai swingo fusinga whanga awa nei tina ma nei tama. Mātutua. O le mato sketchuranga daily activities man asonga fuatau le sa. Mai ua whaedoa fo I leo fo I nato le fiso soane le ekalesia a Yesu Keriso le aupa I o aso I ngatai. No lantou fausia ina leo ne whali ie e a vea mawhare mai mo alo mo whanau la Haiti. Ona e na o le whamoenga o lo I le poto e tau fiai ngase ngase e leo mo whai ona tu ese ai I le au mātutua ma whanau pēa ho o ina tau fia. Whai lo fo il tamai te tausi mai pasi o lo le lei ma wha mautu fo I le fo mai o lo o ngafa ma le vai o ngase ngase il whale mai lano manu. Ma le au whainga luenga I ali ima tamai te tausi mai pasi to se furu ma le tolu. E to se furu ma le ono le au whai a to I la tolo ngā rure ai. Ma e leo sioki foi whala au ma vai la au e o foi le o kesene o lo le lei mea uma. Wa le tasi ni mea tō tino le malo wa whaalenga ina ma malo le atinu ai o lo masalo mia I lava tupulanga wa whaia nei su e su enga malo le malo ia I la tau na whaalenga ina pe ngawi ina no foa o whale Sāmoa fau ia na fausia le malai fatu e whaia mo le atinu lau tele e mapu ma malo loa ne iai ma whao ngai nisi o fōwhanga whaale a inga, pei tai o le ua mai ta wina le tangawi no no fō I whale, ma o whasi sila I le malo ua o se sori tūla whono, le whaale ngai no so se mea tō tino, o lo ati na e na I le malo lo tātou tino. E le ngata la o whale Sāmoa ua whae lo whaapitole teimine nei, ai whape na fo I lau papa whae ilo, o bau mō li ma mō li, whape na fo I awala kolosi ma isi. Wa ngā lulue nei leo I a lātou mea poe ate le taulanga, e sa I ni ai I lātou na whaati noa I ngai o inga. Wa le asa se māsena ai o se vai aso I lumo le whaamasinonga, o nei ilo masue ina I ni mata opo, o ni sa wanga mātanga e whaatino I alo ma whanau tamai tai o le atu no. I le vai aso nei e wha aso le o lo wha solo I nai, leilo I longo se mata opu na tula I mai tausanga e lua wheru se fulma le wha. Na whaatino e se li I se fulma le ono tausanga le matua soi fua. Ne whainga a inga se I tulou, I se teine tite se fulma le tō tausanga le matua le soi fua I le tausanga, e iaia a fianga tū mau le soi fua. O lo tapo o na whaasala la wina I a swafa nuu maafio anga, ona o le pui ngau le wa fia. Na whai loi mau o le tua leo, na maitanga lea tamaita I mawhana wina se pepe tama, ai o lo iei si vai ngā mōri mau le tua leo, o lo ilo I nei tutono le whaaso leo lo whaanga solo I nei lea mata opo. Peitai o mata opo whaapea ua whae loa le tele o wha masino e tauli maina ia tu ai ngā mata opo. Le ese mai ai le vaitau o le soi whanga le nei, fua atu le tele o tausanga o mawai mai le varu se fulu o mai le iwa se fulu, sa sea lava ono o mai I le whaamasinonga, ia ni mata o po whaapea. Pei tai wa suia le ta'awilingo le lorolangi, ma wariri whātu I le tele o suinga le, ma ele ai se isi no whanga ma se isi awale ma whai o na fō iai, o a o onga lava I tutono ainga, ma le soi whanga whaakeri siano. O tāna fō ia, manu ia tele le ne yaso si o tātua tano, whasoi fō ia. Toi whaatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua.
Ua whaitio ina le vahenga whaupwhaia le National, ona e peu whaatawanga wali whaangasolonga o ngā luenga al Parlemene. E ala ilo lātou whaima le iloa, le lava o la lātou taimina whaanganga e tali ei fesili, mai le ituanga i tutono al Parlemene, na sauno le taitai o le maota Louise Abston. Na tau mawhai le National e whaale le ele pol kalamina ia mauti noa, e le tupu le tūlanga, peitai, e le o vahenga whaupwhai umana malili e ni swinga, na tuu i nāne whaafau tuanga. Sa whaia whelaflafo ingal Parlemene le asolua a whaipule, ma sa whesilingi ai whai ngā whai unga i le whaalunga o tupe o le paketi. E se fulu tasi tūla na whaaluina i whaawhinaunga, mai le tasi le aso o awhi e tutonu, o ia i tūla, e iei lava le taimi whaatulanga ina, mō vaenga whaopwhaita i tasi e sauno ai, ma e vai ma whaatulanga, e le party whip, lea taimi i le vā o a lātou sui, o le lata i le whai unga le whaawhinaunga i le awaulio le asolua, na musu ai Abston i lona tūlanga le ministawanga whasotai. E whaawau na tali i fesili, o ne whaape ua mai o lana taimi na whaatulanga ina atu, na sauno le te ifono i sui na whai a lātou fesili, ina ia manatua lea mea, i se taimi mulmuliane na sauno ai Abston, na whaatuina le National, le whai o se whaataita inga i le suinga o le whaafinaunga le o ta o le estimate to paid, ina ia mauti noa, e le uma pe le lava le taimi, e sauno ai minister. O whaamaunia moliango se tau lele ailona tau whaamatau, e whaao o le oti ini tangata ini a onga se luai au kilani, whaatasemala na whaopunga, na te tale pe ina ofisa o leo, ma whale o le Parlemene. Na i ule leo longa lau whaatono o le whaamsnonga, i le ito malo o manukau le asoana nafi, ma whaamaunia i moliango Tyden Hall e se fululua. O kolisi a Rutherford whaapea mawaiuku, lea na whaia iaila na whaamatau. Na whaamaunia fo i mōlianga i lona umio se au upenga malosi, manisi o au upenga. O le maasina o ke topa e tō laulau ina ilo na whaasalanga, pei o na tā uailelei tōni usila. E whaapefe ona o tō whaamalosia lea tō la fono. O le fesili po le tali fo ile atu pulanga la itina o la e, ua iei fesa o ta inga whaapo nei po le social media. E whaata taulia i se tapu, ua whaaoli oli mai mo ila tau i lalo i folta i sfulu ono tau sanga le mātutua. Na whaalia le pale mia to i sinave maulumuto o tua Christopher Luxon. O le social media po o alof sa o ta inga whaona po nei, ua tatala i le awano tu pulanga la iti i tustusinga, whaapunga, mania tai whaamanu alia pea whaina ai i la tau. O se te konolosi ua whainga tau na tu ese, ma o latou mawhau. O ni mea i le i lava tā pena iai, mai ono una i le malo le pili o le saunga le mō, i lunga fso ta inga whaona po nei, po le online safety bill. Peitai, na whaalia ni se tupulanga ta isful fitu, ma le ta isful valu tau sanga le mātustua, e au ngā le matua whaasā ia i o tupulanga talavou, mai le social media. Na sauno le komisina mo ta maiti Jane Searle i lunga o le checkpoints, e mo o mia nisi whaamauninga i le au ngā o le matua whaasā ato o tō le social media, au le i whaatino i nāloa i eito tono ni usila. I lona i ta ofi, e mo o mia le leo nia o ngai whaia mo tupulanga talavou, ma o lātou ainga. Ina ia mawhaio na lātou whaia ni whai unga lelei, e pui ai lo lātou saunga le mō. Peitai, e mo o mia fo i le tali o kampani mo te konolosi, pe ai ai ni wha le tonu, e iei fo i le atunga lunga mo tupulanga, e ono wha e sea, ono o le tapu o wha ailo ele malo, pe ona saunoa le komesina. O kampani te tele pe o le Baileys, ma le Quinovic, o lo ta ua i te tono se le potifou, o pule matangata o lo wa ia fale no fo maututongi, ma mea tau tino i stangata, o ia fale, e lenga, malulu, masusu. O le unga su engo le Aotearoa Renters Survey, pe ona whaatino ina le Renters United, ma le Action Station. Ua toe whaama i te mai ai, ni wala awina ia whaamausali le leitu la fono mo tangata o lo pule ina ia mea tau tino, o whaala putonga po kampania malulua la tau fale. E numera mo moile AUG Hookers e 2%, Baileys e 0.5%, 0.5% le Quinovic, 0.5% le Barfoot and Thompson, 0.5% le Harcourts, ma isi kampania e lalo i fo olta i 0.5%, o fale e pito so solo ai le lenga po le limu, malulu masau atu i eile sau malulu, e numera mo moile Baileys e 0.5%, 5.8% le Quinovic, 5.8% le Crockers,
5.2% le Barfoot Thompson, ta 5.0% mo le AUG huka ma le oxygen, ma isi kampani la loi fo ole ta 5.0%. Na ta ua fo ile li poti, e silia ma le 5.0% o tangata na whaelo atu iai, o lātou fale, e ui au siele tūlanga whaatou la fonoina te tauna iei fale ma waile soifo maloloina, po Healthy Home Standards, pei tae, o loo iei piani nei whaafitau le pei o le lenga, susu, ma le sao atu iai o le savili malulu. E silia ma le afo tangata o loo nonofo i fale o loo wa aia le Baileys, Quinovic, Barfoot Thompson, ma le Crocus Home, na maua i whaafitau li o le lenga, po o le limulimua, e malulu, ma le sao atu iai o le sau, ma ili silia ma le tolu afi o tangata nofo maututongi, sa fesilingi i lea sa ili linga. E 5 se launa o lātou ta ua ingoa o pule o loo wa aia lātou fale maututongi. Na ta ua nisi wha la patupotongo lo wa aia mapule ina fale nofo maututongi po mea tau tino i tangata. E whaapea ua lātou le toe tali eina landlords po o tangata ana fale nofo maututongi. E mumuse whaalelei a lātou fale ina ia au sia le tūlanga le leibion whaatou la fonoina. Ina o whaamalusia le whaamamaluina o le aso na whaangata ina ai le au sia o tuutuunga More Healthy Homes i le tausanga taluai. Ua pālota sui o le pulenga anu o au kilani ina ia whaatino ma whaanga solo atu i le isi la asanga o filifili ngai tolu. E mulimuli ta ia i le whainga o tau e tutongi e ta avale i taimi pito silo na pisi ei feo inga o fofuanga i tolu o ta pena e filifili e se whainga i tutongi e le whaonganga o awala i taimi pito pisi. Mai le vao le 2% ma le 13% ina ia mawhai na whai titi le tele o ta avale i taimi pisi. O se tasi o ia fofuanga i tolu, o le tutongi le ta avale o le tau, e ulu fale atu i le tau langa i taimi pito pisi. Ao le isi fautuanga, i ao fia i pito nu e lata i le tau langa i pe o Newmarket ma Newton, e o no ao fia tu waifo i ma Ponson B ma Parnell. O le fautuanga lo na tolu, i ao fia i ma motorways autu e pe o le awala mai le Harbour Bridge. E o atu i Point Chevalier, whaapea i ma Mount Wellington, na sauno le sue le Waitakere Award o Shane Henderson. So o se tupe lava e tutongi, e te tauna whaapaleni ma tupe teu whaafai ngā luenga moisi awala o Whemalanga inga. Na sauno fo i Henderson, e tā wale sauwhanga o tangata au kilani. E ala i whina ngalo whaalia e winga ia fuwhanga e tolu ua whaatu wina. A mai ona whaamauni e le komiti o whela ua inga mal whaatinonga o ngā luenga titele, ia manatu whaatu e tolu. Ona amatalo le ona whaatala noa tangata o le a aile o ngā tatono Novema. A ole i whaia se whai unga le lua whelua fitu, le fuwhanga e aona filifili iai, pe ona ta waili poti alele tioni usila. Ua se itia mawalunga lumero tangata e whaonga ina le polkalame o nono ngā tupe mo tamaitia onga, whaapena ai maleo whaingo le tupe nono. Na lipo te atunu tanga luenga wa onga le Sāmoa o onga mawalulunga i e Universite Mamtata ese o Penny Simmons. E whaapea, e se lauluas fulo no awhi ono se lau iwa ono leo whaingo tangata sāno no tupe mai lea polkalame ma sina momo e tolo le tausanga. Ma e se fululu pasene ua mawalunga atuai na ilo le kuata momo le tausanga taluai. E tu samaletasi te se maletasi wha 5 piliona tā la leo whaingo le tupe no. Ma e se fulu iwa pasene, po le se lau wale 4 miliona tala ua sili atuai na ilo le pilio talawa le tasi. I le tausanga e lua awhi lua 5, se fulu tolu pasene na si iti aile numero tamaitina whaido no ngā tupe mo lātou pili. A se fulu tasi ma le se fulu pasene na si iti aile numero o e na nono tupe mo tau mata upu ma le whaatupenga o mea tausiai i lātou. Na tā uele li poti, e peo le tausanga i lua awhi lua wha, le na whaasolo whaatuputupula i aile numero tangata e whaino no ngā tupe. Mai le polokalame o le Student Loan Scheme na tā uele li poti, o le numero tangata sāno no tupe ua te ale taimi e tutongi ai, e whaape whaapasene na pa uai, whaatustus alpilio talawa e tasil tausanga taluai, ma o le 5% e au mau i atunu o i whafo, e o maile aso tolu tasi o mati, ua i le lua te sima le 7 piliona tala le tupe au whai, o ai tālafu ua te ale taimi e tutongi ai, e ilunga ato le whaono pasene, po le tasi te sima le 2 piliona tala o le ai tālafu au whai, o whaasalanga matului, ma le tasi te sima le tasi piliona tala o ia whaasalanga, o tangata o lo o au mau i atunu o i whafo, na tā uaile li poti, e tolus fulfitu a 5 se lau tangata
tangata na maua lātou a launi. 8% ua mawalunga atu ai na ilo le tausanga taluai e tu saimali poti a le leitioni o sila. Ia tunu I fafo, ua maleo le tamaita I pese la wiloa I Amerika o Dolly Parton I lona ainga I Nashville I le asolua. E silia male tolu afe pese na ia tō sia ina e whāse fulu iwa polkala me pese po albums na ia po e ina pēna whaalau iloa ina a e se fulu male tasi whailonga na ia mawaina I tūwhanga whailonga o le Grammys mana whaingoa ina e tangata o le tupu tamaitai o pese ua tā ua o country music. O se tasi o pese tele ina lawilo ai, ma fia I ele to tele, ia o mai lava I le nei vai tau, o le Islands in the Stream, e pe pese to aluai ma Kenny Rogers. Muli ane na ia whaongaina o na whaamanuianga mai lana tāleni, e fesosoni ai e si tangata. Ma whaavaina I se polukalame o whalitusi, o fōa ia toaile silia ma le tolu se lau miliona, o tusi ita maiti o le lalolangi a toa, o Dolly Parton o le lona whaa mai se whānaunga to o se fululua. Ma sa ia tā ua lona ai ngai matua mātitiva o si ona tamaile I loa whaitau tusi, ai o le musika, o se vaenga o le soifuanga o lona ainga, ai mai se la vailona tina. Ma o lona tama, sa avea ma whailaunga, na tā piano, ma tā kitara, sa pepese I maliu ma whaipoiponga, manisi o whaatasinga, ilo la tau lava nuu. E maliu Dolly Parton o valu se fulu tausanga o lona soifua. I taalonga, na manu malole o le peleki le taalonga ma le awa le liona I le vaveawa na le la e fast fultasi I le tolu se fulu lima, na le ififia le olo peleki la lātou tau mawhainga, o na onisi o lātou whaai unga le lei I lunga le malai na maua I le liona le tele o avanoa, e oso whaai atu ai I minute e 5 se fulu mua le taalonga o Timothy tawa na wai, na I longa lana taalo mo New Zealand pe o na ta wai li poti. O saoni le olo peleki mo lana taalonga whaitau lia, lona lua ma le Springboks I le DHL Stadium I Cape Town e le a soto o nai. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
mai ate oi o lau wanga nu malau wanga I whanua ta ua oe amata mai ana mua o watu maunga e lanu lau ava whaapea lau sami e tio ata le tio po I whai mai o le tala o le motu o fia fianga So e whaatalo whātu leo alos fulwha minuti o te eleiva I le tautua si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I Wellingtone ia olo o atulana tautua I so se vaenga o le nei lalangi ia le ngata I Wellingtone au whawha atu o New Zealand nei e ala I lana YouTube ma na Facebook ia toi whaatalo whātu nei vaenga o tai au mangalu tau lua tupea mantuanga nei a Mari whaau au le tautua ia mai set po kalame o le atau tai au I le nei vaenga o le tai au. Maria, te le lava fo inisi o vaenga nei I nungo upenga tawailangi a me se lava fo o le RNZ ma le One News. O le teo New Zealand, Mari, ana mai le talana na file I le mawalunga ma le sitia mawalunga o le numera o tamaiti o ia tau le upule le awali whapea mai o whaalawelawe ia mionga tamaiti. Ia le fo whaonga le upule o le bad behavior po le o mionga le talawhia ngai o le tūlanga fo le mai te o tusinga le o le vanga fo le o le mori mau mai whaia onga me shala whaia onga I nei le ia onga I kolisi secondary schools o le mai te o fo le whapea o isi teimi ia alo nai whi whaalawena vengia I tūlanga wa senga o no whanau la ia le la me la tau ia o le bad behavior o le vaenga la lea mai la tau I vaenga le lea mai PPTA ana o le vaenga foile o se avanoe mo whai unu whaonga I nei whaia onga se malu si anga foile ia le asitula o lewe mai o le physical force ia pe wha malu si whanau foile pe ave ese foile wha malu si mai whale aonga ia o le o to limo le whaia onga I whanau ia wai leo whapea mai sasa la asitula honi pa le mele fe me o physical force ia tatu ola tatu wha liu po wha winga leo po physical force ia leo manino ai pa wale le mele mau mai hoi o to ili limo wha aonga wha mahalo si asitula honi ia mau hae le mele ele fo ir fa vi chauri le ye io e se fo ile le mali o le e moli mau mai le perstene o le PPTA pol asosile a faia onga pe le o mana o pe le o talia ina fo ia po faia onga ia le policial act le tau fofua mai fa pe e tu ina to le malo si anga faia onga ave ese tamaitia malwasenga ia ave se portfolio se faia onga ia ele o le mali le upule fa onga e perstene fa pe evalea I ole pe evalea le polisi ele ole mele ole manana ai faia onga ole manana faia onga I ni metotia po nisi vaenga fesosoani mo lato ai le o manana o lato ele o talia ina lato le fa pe e ave ese fa malo si tamaitia o isi tu ainga mionga le fa pe e disrupt pe fa la vela veina I sono wasenga o le tala no tamaiti tod o falta tala ele fa no fa ale le ma fo fa ngale a mai va ngalo polisi o le physical force fa ya e le fa ya on ale mo le mau mel tu singale le radio news le fa pena
fa o lima fa na ya i le to lo to ava pe ta fio se bisa pos fu aga fu le fai ya le wa fia tu fu mai e fa o nga lima le o i ho te lo e se amata o puma cases fo le va nga le a o le mea le te tau se va nga o le ona tu se tu la fono fa pe ona lo ta tu la te le la sanga le wa o me ta tu sui go tu la fono na fai ya so ia me fai fa o lima sasa mala o tu la fu le o te mini wa te le sui go su suenga wa lunga fo ile mala mo tanga masina fia ia wale fa atino ina fa foi nai a wale a foi fo ia ni fa fitau li va fa nau pe ona ita tu po kala me ia le fa nga so foi o tu fine ma pasavli le foi a wala foi mai tau ino alo fa nau ai o polisi ana les polisi le ekle mai vai nga ba lo te timi le tau la muia ia le suile o Paul Henry le va pe avi fa ya ongal mar ya ngala le fisiko va be o ia na sasa ia fa ya nga so ia fe me o sola na ia na ia o te nga me fa pe ia e chama na tu ia va nga ia ai ahora mate tu no le wa mo mai le foto anga PPTA tu lo wa tali ai na la to le e na la mai upuna pa pena tu lo la o se tu la fono pos polisi tu lo wa fa valvale tu lo fa mo mena tu so te lo Mario le vaenga le tele na mana ai fa ia onga fa matu o mai ia tupe mal matanga luenga wa onga fa fainga luenga ini stanga tai e mo atu ini sila to tangata support learning support it tono potua onga so ole tu ainga yon matoa onga ole tu ainga so anina le mo mia ele o about tamaiti ia o tamaiti ia talno atu ia Mario le ole onga la IT primary school oni tu ia la tamaiti matu ia ole onga le o amionga tamaiti ele te mino fa so ai Mari le acronym le ABC it stands for all behavior is communication. Also se behavior lava po se amionga tamaiti ia lalu sfutau sanga. O le fiso ta inga na lai tama fai fiso ta ima. E le vaenga lai tama fai fiso ta imai. Ai ele o lava le to mai le ato no fai ai fiso ta imai ai. E ma te fa marosia lava lai mato ia fai a onga le mato primary school. E po le hale whinga tālu tamaititi e manatua lava le acronym le ABC ABC all behavior is communication e wa pe muni o le tamaititi pe alanga i pe whaala vela e le mea le o lava le ia upu o le sa o le o la wanga le ana tau ure malona watu tu pe whatino i latu langa ni ia tofu arwa senga mai ni e la upskill i tu langa le ia wai ai longa o ine i tono o kolisi whawhaia onga ia tue ngā mea ia na o lea o ina o whaingo whawhaia onga ma ia pe mo ne upu o isi vaianga ua ai e ala toua au tau wina ma ua o to mai fisosoani support e la whanau ia o whele a vetilo tupe ma ia ele whaatulanga ni wang pēne i whaia ia o ma fisosoani e fo i whaia onga awa ele ma whaia onga i to atasi ona atontonu ina tamaiti ia pe to lua se fulu tono fasenga ai pe ole moni mau mai ele le personal PPTA ele ole mele na nato na mana na oi faia o ngor fa pe mai e o fa ngale physical force mau el mele ono le si polisi le ufa longa tu foi le wa po taula mol ekla to wi fe mai te tala se ava no em faiona na istula pero no vinga ia tātou tālia ma tātou mate tu ia o tūlanga i le te tau tue fo i tātou ia in mai tau antu tero swinga le wei le vai tau ana i le tala le na mai nei le na mai fo i tua fo i le talo sanga le wei talo sanga ia fa amwhaina ma ua fua le tui pui o le furu a mo whanau i lalo i fo le lima tau sanga matua o ule no fa pe e nga ai fa na u ya mi start ma tu langa le mai tau atu le ai io e pe no mai tu telefon Maria pauta mai ti e lalo lima tau sanga ya nga ai le fai o tu fua ta mai ti e la to mai tu mau e pole ngaseng pole sela
ai ele o tamaiti uma. Ai wawai atu e se le whanau no foi o le au mai o tamaiti Maori ma Pasifika le ono o tele ina mawal fulu. Wo o e lava ina tumo i tonu o potu tinga aina po le ICU. I tamaiti e lalo ta ilima tausanga o nol fulu. Ma isi vai rusi, ia ma le tele o isi tu ai ngā vai rusi le wa pepesi taimi nei. O le tulang foi le mai tau atu o se tasu tina le se tasu vahanga na tula mai e foi. O le teimi foi le misela, sa marko victima bena. O le pui ngā na yalong whanau, e tau e tere le vahanga le, o le talu sanga ia, le talu sanga na tau o le teimi tauna, foi e foi tui nei whanau ia. Ia ai, o le vahanga foi le tatu tau sia teimi nei o fautuanga, ia mai le sui fo malo luina, mai se lau wafo mai whala ainga. Wa te tau ai lau fo mai whare ainga o na lapta ia o e tūlanga te tauna whai. Mai se arisanga le mua nei pepe fo. Ia awa lalo i fo lima tau sanga ia lai la haiti wha tolu ia po le ala mua tūlanga. Ia lai o whanau iti lai tau anu tātu mata i tū ilo la tu saonga le mua. Ia mai se lava vahanga nei. Ia tauna siri sira fo ni malo te lo tupe ia tauna ave wha mua soi fo malo luina male ma o ngā whanau pe o vahanga o mai ia tauna wha mua ana o soi fo malo luina. O ngā whanau, o ngā luenga. Pero te lea ana o mea le mai tau atu ni lewai tau a tātou lo mātu whai ngā pālota. Ana nau whalonga tu le, tara noa ia tu whai mtasi ana whi meo pālota. Ma la vāng whao whai, ma mai mewila slogans whai. O tasi o le walk the talk, ai tu whai pingi uma lua. Mai mawa e. Ia au respori sia, resi rena mai ana whi mai a. Tangata whalonga tā, ave se rola. Ave se manawa. Ave se manawa. Wa o le pula tamai e mele tau no. Ele tau no e la puli. Nau mai lo la ia tu fam tasi i or fale nafi. Ma fea tu lam savelina. Tu mai la disi ia si mama na mai. Ora le fam ia vesi. Ave. O pori si tamai tu. Se tu a esele. Aso lua lima oktopa awani ngalo Sāmoa fa ngatai leva noa e mfenere stala mon palota. Lusu lima o oktopa ile se fulu mana lua el po na tau nua tuene au pepa enrollment pack ana ya bo ma to ono ma to fale ono voi pepa tau nua tu yo ula lepe yo ule komisino palota ma to fana ya siaki uma posa pa wan me ya o e fai la tu palota ile so palota mo pena au na te lo ai a fai la ile yo tu sa pepa o palota foi le enrollment pack ya lo no winga o su alo nawa elo sa ola la tu si ma pena o le vai nga fengo fi o le la foto la email o le tu lang o le voting easy vote card ye pe la foto foi lungo al meli pe a foi o la sa o tu si yo vai nga man fa pe ya la sa o ma fa mo ele ya se mesi o la fengo to fale mari e to te o fa ta si ma fa to palota pe halo tanga te fa la palota o le na e le so al palota ya o palota taroi nei ya na mo o isi pre-polling isas o yo o le so al palota le lo taia i lo i nei me mo wai ya o isi ma nei o le mo la va no ya te fa tau ma fa palota te minna ya wa la sto na i te mo palota pe ya umiana tu lainga mo pena ya almane tele yo community hall ma moni ya isi hall ana le mani si na ya wa ai wa to hiti nei te lo tele wa onga o hola onga tele na fai ai ya po public library mo pena o in center tele taula ya fa fai go fe wan palo tele so fito november woni ngalo mana ya pa wal me taua fai la palota restala o me mo al restala o me mali ana matu tan lo ma matu te la vole asente nei mo tau no longo ve pe o restala me sa auto yo wanga va asu ma to sanga o palota ele tala vo me ya ele ya nga o tala ya ele ya nga doesn't it doesn't matter for lili ya wa pe ya ale fai tau pisiripi ya o ale tala ya ve Pesilipi saki taxes ma meri tipo pe ya wore to pisela la tamana so ya tanu na e fai o me umana ona le ave le tipi ma lo la tu pe no winga tauranda e ango te le o tu pe na ave ma ya ai se tau mo alo fa na o le pa lo tani tu sanga wole po o wa fai numero telefon
Moni lei, o le tele o onga mwhaiwhai ona o atuai, me se lava tamaiti e la aiti atu ia matutuane. Ia awane i matutuane whapea, ili a se onga te pālota ia ue. Whaonga lava ia so uma, ia on mātou vale Maria, li was whatu asful wha ia tau sanga o vasili. Ai wā matana vesiri pe whapo a whema whai ona pālota whatu. Ai se awa e vesiri e mai. O si inunga le tupe tipi la usnepa card le i le pasi se pasi ia. Le ropo femena alfa i tau ai le polisia le leipa le whape, le $20 cap le... Whatu, oi, ia, tu e wha tau sanga whatau whaina pālota. Ai, o tamai me whape na a Mari, e ma whai ona e whawheso o taianga i le ia le mawhau le tamai titi ma talavou. Le ai lai tāua i o lau vasi whaasao le tauana whai ia November. Ole tula wile ole le mana yo fai fana u le matala I vai ngani ya mana wone ngalo le wa fa ta no mta pu le ole tapu fa ngai ne fana u la lo suru to sanga le matu tu ole social media o vai tu le wa mai le lango le New Zealand Labour ya e lango le national wai e lo lango ine e pa anga le national le tulanga le pe ona New Zealand First Mal Act ya fe mai la ye le pa ye le mas me la tau en tuai na umina o le fe mai la se tu atu fai te uma mai ma pa lota tu mai fa nga solo a le fa tu le pa ele se me la fa tuai le la po chino em fa na pas wa le la va tu ma tu numero fa popo I tu numero ya na pasi ele ai le fa la pa lota le pe amar tu iva sor pa o le no fo ingale ana I tu no parlamento ya Fata pelo. Ia, te lea me whain whai aso iwa I toi ia whanga solo ai. I le whai taunga mua tu la whono lea. Ia, ai, o le sile matanga poro lo ngā la lo ai, ia manatu te mini. I le vai ngala lea. Ia wai I fui whanau iti ana ua whaahali mai e la tau, no la tau mai a afu I le vai ngala mai. E mea no IP address en whaina sui. E VPNs, mai si mea na mai au te pole lela. E o e sui. Ai mei o tano mai whanau ia lai primary. Ma pia sole. O eu toi lo va pene me faina sui au IP address ai o e vai le. Ia, pauna o tulanga o ngongol va. E tau fi mer malo ai la lela e va nga ia me faina. Ia le wata mai whanau. E ia au wala I fai am faina. Se walo festasio sui ngan la me pe fena sui la IP. E sa le Malaysia me Mari, ma fai ona pe whewhena whaonga e whanau ia whamamonga latina po whamamonga no sa matutua e create ma whaela lato ia e tato wa aila vai ai e tato wa ai foi Australia wa loa pasi e foi levona pasi Australia Mari le mainga le tole o mawa Paul fa fi tauri ana wai tu ia va foi le o sala tu pei e fe abre 100 miliona biliona lena e sua I el maloia company ni ele ai mas que su faina ave langa fenga tanga fa na o mai meu evidence ata tenga la fa le uso tu la fono ia le metai ton Australia case ya o fenga tanga ta pu nei e sala tu pe tona ave ia le ma faina fa tino o la sa tu la fono a mo company o la tu solia tu la fono le tu langa le e faina su alela au tu le ma faina su ai ia tato mata tu di sino ta pu ia tawana va I tu langa le levan tato tan noi tau finga mai ona fa na I suru no ne no mi ona fa na na ta lo si te va te la ki me polo fa fo na fa pena na ai ole Instagram, TikTok, YouTube tele o si ia tu e fo I lava vai tau tato tu si tato api talo ma tu feita nei tamai tia sfulon tau sanga I lalo lewa la tau file la tau mai le social media o soi fo maloloina ia pe fa fonga mai ia tui pui o pepe tai lima tau sanga I lalo leo lo vala au le soi fo maloloina ia fai a fua tau sia fai se polisia se isi vainga fa upu fai Maria wal fainga palota ta wa yo vainga le e awa o le moni mau mai fo mai matoi to tele au matua o le fia fai atu pui la to fana witi ai le onga fatia le tau e fai ai tu pui o fulu
ole tūlanga na tāno sia wai, ole li mai tau watu tele polisia ni so vai whai, pena ila Labour, Greens, New Zealand First, opportunities, ana ole mai tau watu o whai asina, mawa e tūlai mai opportunity la tau i, e ono tū le vau o bāti e ono, ole mai tau watu o pēr whai wha ina ia, wha momonga ia le to New Zealand. O suir tangata e tau Kingmaker. Ya, o rafionga ya mama samana ia lena Kingmaker e telo palota. Ya le mai tau e ono fili ele opportunity party vai folia. Pe a fai e sao mai tunu parliament. Ya, le se fenga malo o lumana nei. Ai te le mata o pule tu lango la fonga le mana o ia le opportunity party fai. Ya ai on policia se fo malo le pe tau o te le tatu mati tu taru si e se vai foi lá pequeno tu na fono ia o tu pui mo fa na witi ele se me voi le papio o vai tau furu la tu tau ana il sango le mo nei fa na moni ia ma tau na le so fo maloloina nei taimi Mario ma toi pepesi level fulu ia influencer e mal bi wow o tu langa ana e initial ma tu ai ngana mo wa toli influencer e mal bi wo pe to fa longo ha wi dia tu langa a le lo mai tau o te mi ar tau maru le wo te le al subi ngon nei vai tau i tu langa fulu ele pe fulu ma ya so ia ma na o fa ya sina no ma a fi nei fa na on mali mari e na moni mai ni si vai ngan nafi e fa pe e se ia ungo o le si tu ainga fulu le sau e te fa longo ina wa e mai pe te fiva e te whanongo ai le lava, ne lo le e moe, te toi ala ne wa e malos, e toi sau, toi au lia tae au, e te e lo toi whanongo atu o toi sau pe o toi sau wale mai. E se fo ia toi ngā, e o vaenga i e matai tu ai ma tamwhai o na inu whala au ma, no fo le whale pe wha pe o whanongo atu a mai. O le vaenga fo i le mari le lai ona te lea nei tangata e o pe whainga ruenga, wa le ini aso livi, le ini aso mai. Mama ai mai tamai tina nofo mātua whale. Ia ona mama ai mai leo mātua tono nofo. Ai wale mawhai ona tutongi a pili pe awha pe no nofo ai leisi. Le ini tutongi e le mawhai ona tutongi pe ana nofo whale. Ia ole saunga le mu lava ma le soifo malolo ina le lei. Ole tūlangana nā le mai tau atu ni le vei tau ana. Ia ole le mawhai ona nofo mai le whale ono tūlangala ana. Pena e tāu o tau singo nei a inga manei whanau ma tūlanga pia. Ia tātu si e ni tau mā ruruolo tātu i. E leo tau mau, mā sina fōu, ia suri taimi, sui atu fōi mara tau. Ia tātu whātou whai fōi le tau mā ruru mo le tau sanga lua whilua lima, tātu te whiroi fōi le latau sanga pe a te ia fōringa le me hon mā ruru la tau ia. Ia mo ia Maria le wa a matau na pe tau te a malia tua le tau mā ruru. Ia ai malo lava non sa ai malo foi le tawa ta ile nei vai ngol tai au le o to is 5 minute tali to la sfolo vai foi ile nei vai ngol por kalani. Sāmoa, laui loa I le vasalaloa. Longo whātutu I la o le Pasifika atoa. I tu e whā o le lalolangi, sila mi o ma sila mai moa. I se mafua anga walai o na o talanoa. Selenga ngana wai
maselenga ngana wai a foa I fua. Ioi o le ngana na fua I fua pe ona e il tato musika na nei tai au tois fulu minute tal se fulu ona whaafonga le se tasi o polkalame moli o le ava o le tu las tasi o polkalame le upwhai malo tata noa toi la fionga ia lauano a te lawa ia mamari whai walu o ia o te lo o le talana e o mai lungo le One News mari lungo le upenga twailangi. O nai whapea mai ai ua sitia maolunga ia tutongi po o tutongi I tāta whangaruenga I Australia pea whaatusa ia New Zealand. Ma o se vaenga o loo tā ua mai foi e le ofiso whaamaumau New Zealand I li potila tamai. O le tausanga o mai a Iuni. Na sitia ai pe whaatupula ia ai le tutongi o tāta whangaruenga New Zealand I le 2%. E la ititi fo male afa o le whātesi male tasi pasene o le tangata polisi tia o le tawol soifuanga taimi nei. E le tutusala mari peon whaatustusa ia Australia whapeo o Australia ia o te lo fo ole si mafuanga le lea leiona Lucina ia tatu tangata pui anga ia tangata Australia ona lea mai lava so esuenga au mai lava lipoti o la lava e si itia le ia la tutongi le ia la tutongi on me ma elena le mai tawa tu tala le na o mai fu lungo activitas o ile fa mauni ai le tuna fu ile e ui oro si tier tau ngata si fuanga ile laulangi atoa me se foi atu no ie pe nei Australia aila le singa vole pe fu tau tu pele la tongine mau a ya ole pe ma le tortis ma le lua ya tu na tu pele si tango le wages fu le Australia a tortis ma le valu le ile inflation la pe le mai tau la toma la tau fe lolo wala a le singa la tatu ni New Zealand mau lunga tu lang cost of living ya ma inflation a o tau la si tango tongine o Elo pale ni elo ngafati tu langa nei ona la Australia ila tu la fono fu e pe nei collective bargaining fu le e fu la collective bargaining ila lo tu la fono employment relations in New Zealand ila lo tu la ese ma pao mai fu ila mar tu la o vanga ale tasi tu la fono Australia pe e va nga fu le o manga ole o tu la fono nei New Zealand elite tu sai e pe o po ele tinu
tongin mo ai pe pena pe pena no sina mia vole e la le vai ngai faina to li o tu malo fa pele ai pe ese singana ila wa ai tu mai tau tu ese single collective bargaining le ma faina na foi le so ala pule le va o uni company ma fa ta fa ngalo benga male malo ya tu lango tu tong ai la va nga nai ni ya ta tu New Zealand le va le breach of o le va nga le wa breach of good faith o mali ya tu sei e o ia lo va nga le ole ya o fa yama le o ia o fa yama ma afie ile ma fai ono tu la fon ono close va nga na o le manga na o tu la fon le New Zealand le mo sina me o ia Australia a fina wa so ala pule le so ala pule i lungole ai pe va nga na le tu la fon pe tongin mo un af pe na ya na fai ngo fieren alo le malo te lo o va nga ina wo le mana na o e pule le mana o pe e se fu ila tu fa mo moni le mari o leva vai atu tu singa e fa pe ele ana nga tawona ona la ani usila e fa ya se swinga i le tu la fono le ia fa tu sai ma Australia e o te lo e lo se talina Italia ta o Mario o se tali mi la vona fa o fesilie e mi la vona fa tali son tali ona le pe e fa tu sa tu sala vai le au ata mai le le vange ata mai ta ma ainga ia Australia ma New Zealand i vainga fo e mawhai ona whaalele ia le ia tutongi o tangata whengaruenga i New Zealand. E tā o te lel vainga le an, tā no sia ia tō sila wai, tu lo wal whanga melo tātou sunu, pe o vainga whai le leipa le te le na tūai tūlanga le i vainga i tūlanga o yunima, e a eisi vainga whai le si tū, pe o mai tō e tau whai suitu la whona vui le, e tau tāu fio fia i le tua ngā mea la lea, o leo mai o tangata e le se fale tonu meno lo mai sara pule le fin la u lungol ya wa tele o tangata nga luenga fu e pe na yele le unel e2 ana tele o nga luenga lo fitai tu kilini a la to lo fa ye o mai si nga luenga fu ai e lo to tongi tu la nga tonu tongi o mai le la to uni o mai fi na mon malo ya ye va nga fi na alo malo ya na le mo wa e o se tasi mtapuni ya ole se singala ale a mai le fami as or for tell me wages are growing faster in Australia a law change in New Zealand could fix that robi ele me ma faina faina New Zealand em faina tato pe Australia ya tau no ye sole alalo I fo lava la Mario ole tu singale olo sa ele se fa upunga Australia too expensive. Some Kiwis moving back home. Yeah, ole si la tupe. Yeah, why ole me monia le wotu tele le wotu balanga mai. Pe o tanga tele Australia wotu e fo e mai tanga tai New Zealand. Ole si me ole o tanga tai balanga Australia. Yeah, elanga ele fengo fele le si ti ole ainga kai umisa Australia. Le tu mori mau tu ni so matu o ai e halo le stasi mo moni nga lue mo ele queen card fu le Australia la nga ele fa pe talo tu e fa ina fa nga ina fa mai lo nga ele fa nga fia se la mo tu pu tele tongi fa mo ele te malanga le pela ola tu au mai nei o mai e va nga fi so swani ya le se singa na fa nga Australia ya tu New Zealand ma au mai nei ya so mo le mat fa mai ma ai fa le alo ti o te alo sa su ela ka na le green card en fairo na nga va ai mena o le Medicaid ma o vai si me fa pe ya la tau na isi si ma ti tu le alu Sāmoa ya Australia ma ya ele ya o tu ranga na e faio le o ya ai si o lo te malanga mai na sa ai haere mai o tala le ta ia ele oni matala o tala le mai no o penga te whailangi ia ele nei tai au ia tatou tala fou a te lo Mario fa mo tawalungai fo email ta polkalamel atau tai au ono ta taimi moni lei ana ia au tai fo ia o fini mo tatu polkalamel lei tai au ia te lo le la ma mo velva un mal tatu tunu inu ngol tatu polkalamel uta per mai molio lava ai ana ia ono le ua
wa failangi foi fo launga le o le tupu te mai tai o meo tau matusika tau country ya Dolly Parton ya o la pese la pese ma Kenny Rogers Island in the Stream ya tau lunga tu tatu proklame o atu down le foi ya sul alo fatu baby when I met you there was peace unknown I set out to get you with a fine-tooth comb I was soft inside there was something going on you do something to me that I can't explain hold me closer and I feel no pain every beat of my heart we got something going on tender love is blind it requires a dedication all this love we feel needs no conversation we ride it together making love with each other islands in the stream that is what we are no one in between how can we be wrong sail away with me to another world and we rely on each other from one lover to another I can't live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one, and you just walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love, and we got no way out, and the message is clear. This could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. We start and end as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other from one lover to another. sail away Come sail away with me. islands in the stream that is what we are no one in between how can we be wrong sail away with me to another world and we rely on each other from one lover to another islands in the stream that is what we are no one in between how can we be wrong sail away with me to another world and we rely on each other from one lover to another Lua minutu te li tu las folo nei te mo tai alu tape na mai proklame o le moli o le ava le nei fu tai alu proklame fa le nganga ai fa si silanga le va velonga tu fa forma o tatu tunu e se atu se tatu kolisi nei porua Mana College o le ua tapunia po lockdown in te nei ona ye se fa lave tau waila au o chemical incidents le o mai lungo le tunu sile le temi ya me se foi lungo le upenga tawai langi le Mana College o le lockdown ona o se chemical incident o le fautuanga le moli mai fa mole ia awane ia inisi o le atunu po ni matua
ka ia tu le aonga te mine se iei se isi wha sinsilanga mai le aonga ia e wha mole mole ia awane iei ni mātua poni ainga ia ka i le aonga le mana college ko lisi le mana ne ia tātu i porurua ia awane iei se isi anga i mai tonu public do not come to the school as it could potentially put people at risk na ia whai na inisio le atunu ia i le anga ia tuai ia i tonu le aonga teimi nei pauna nao le fautuanga lea mai mana college and lockdown over chemical incidents ia o se tulanga whalavelave o lo tula i mai ona ni vai la au mane antulanga o niso mtalanga la em whaina mo mai nunga o le upenga tawailangi a le aonga le mana college i le nei teimi o le tae au pia longa tu iniso tatu ainga o lo iporua ia o lo au tawina la tu walam whanau i le kolisi le mana college i le nei teimi. A la tatu waka e tu program whalenganga o le moli o le ama sunga whaafinga pasta singa tofi lau o le Kalesia Kingdom Vision Worship Center i Porirua program o luafi suma tolu la te whaafonga i program o le moli o le ama i le nei tae au. Talo fatu le paia o Sāmoa i le nei foi tu aso. Tātou te whaftaia ma vi ia le lofa ma le anga leo le atua. I ono lana pule wha soifua i loutou soifua ma mātou wola. Le fo tātou iai i le nei maenga o le nei aso i le lofa ma le anga leo le atua. I o le tātou por kalame fo i nei o mori o le ava i pe o na sania ia solulu taitasi o te whatalo fatu le suafa manu malo le tātou wali o Yesu Keriso. Ia o lea lau taitai e tātou se talo ia o na whanga solo i foilo le por kalame e pe lava o na silafia. Le tua o mātou te mātou te whaftai ma vi ia lau a fio o na o lo wanga lei. I lo o mai o soifua o lo atunu ma le mātou wola ili nei fo i aso. Whaftai lau puipuinga, whaftai lau tausinga, soifua mo mātou wola, whaftai le tau matangofie, whaftai fo ilo wha mawhanawhanaina o mātou ele ngata le tino le mawhauwhau ai maise ile anganga. Lewa mātou maua i fo ili nei tu waso le matangofie o Yesu Keriso, taitai mātou, ili nei tu waso a mātou talanoa ma whetu whai ma whaasoai i lau upu ma lau fionga. Ia whapenao na ile anganga o lau fio e taitai nai a mai a mea uma, ia fo i pele vi inga ia te oe. Ia ia tu mawatu vi inga mal wha manu ia te oe. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ia o tātou mta upu nei aso le mta upu le whatuatua. Tal tonu fo i ele se mta upu fou. O se mta upu a tele fo i na talanoa ma whapena fo i o na whetu wha i ai le au kerusiano. Ia ai maise fo i o whanau le atua e tusa fo i ma le upu ma le fionga le atua. Ia o le tusi whaitau le nei tae au ma le fo i aso. Ia o le e pelu e sfur ma tasi. O le ale whaitau ina atoa le mata upu. A o le mata upu atoa le o lo whamalmala mai nai ma tala noa fo i ma whamanatu mai i a tātou.
ia le tūlanga fo i o le whātuatua o e na mo i malai, ia e mai se fo i o lātou sa whapēnao na whailoa i eile atua, ia mataitai mai eile soifua ma le tātou whai ngā malanga i pe on tātou i eile nei tuaso. Ia lala u whaitawina le tuiso le pelu mai le mta upu e sul matasi o lo na whai upu mua, on whaangata leo la u whaitau whai upu e ono, ia ai ala atu atu lava le avanoa ia te oe whai mai lava lo finangalo ma lau whaasoa a wal mata upu atoa ni o lo tala noa ai i le au whaatuatua. Ai ina ia whaamalmalmaina ma whapena fo i on tato fitu whai i le winga lava o le upu nei ma le tūlanga leo le whaatuatua ia whapena o nanga le mai le tua la tato whaitau le fionga pa ia le tua. A le whaatuatua o le whaalango le i mea ua whaamoemoe i ai. O le mauti noa lea o mea leo vaia. A wā ona o lea na tau le ai o ea na mua. O le whātua ua tātou iloa ai, na whaia mea uma i le fionga le atua. Na le whaia fo i mea ua vaia, i mea ua alia li mai. O le whātua na avatu ai a pelu i le atua le taulanga e sili o na lei la kaino. O na o lea ua taua ai o ia wami o tonu. O loo tau le leia na taulanga e le atua, o le mea lea ua tautala mai ai pea o ia, ua oti. O le whaatuatua na ave se ina ai e noka ina ia le o ia te ia le oti. Na leilo foi o ia, a wā na avea o ia e le atua, a wā a o lei ave se ina na taua ai o ia, o le ua fia i ai le atua. A le ai foi se whaatuatua, e le mawhai o na fia mai o ia. A wae tatau i le alu atu i le atua, o na talitonu, o loo soifua o ia fo ina te tau ia mai, o e matuasa ili ia te ia. Ia, whamanuia le atua le whaitawina o lana fionga, na upu le netai au, ia almata upu atoa laval nao lo tala noa ai le au whaatuatua, ni suafa o la tau fo i sa whapenao na whaongai le atua ma whapenao na iei le fsota inga ma le atua o na o tūlanga la volo la tau talitonu ma le whaatuatua i le atua. Ai, nano wa mata tu whapea i le tūlanga o le upu leo le whaatuatua o le whapeltani o le faith, ia o le whaatuatua o le se whamatalaina la le upu leo le whaatuatua e tu sa fo i ma le tūlanga o ta oto i le fionga le atua ia. Na tamu whai e wha matala i ni upu se wha. E wha ni upu e wha pena na utau wha matala ia o naite wa ai lau tuspa ia ma ta pena a wale fo i lau wha soa mai nei tai au. O le upu mua e wha pena na wha matala i le upu leo le wha tuatua. O le belief po le wha Sāmoina o le talitonu. Lona winga ua matua i talitonu o loo soifua le atua, ia ma o se mea mautinoa il wha moe, o lona winga o le mele o le talitonu o se mea pe e tupu mai totonu o le loto o le tangata. E mawhai o na iloa il mawhauwhau, a e le talitonu iai. E telefo tangata la tau te iloa i o la tau mawhauwhau le fionga le atua, a e tu ufisili pea, e le talitonu iai. O le winga na o le meo lo tala noa atuai i le whaamatala ina o le upu leo le whaatuatua o le talitonu. Belief o lona winga o le talitonu ato otoa i le mea ua whaalongo i ai e tusa ma le upu ma le fionga le atua. Le tiofa mai le fionga le atua i le Romas fulu nai ai o le talitonu e tupu mai ai le amiotonu. O le talitonu o le loto e tupu mai ai le amiotonu. O longa winga o se mea e tāua. O lona lua upu e whaamatala i nai le upu leo le whaatuatua. O le upu whapeltani o le trust. Ia po o lou talitonu ina. Ma lou whaamoemoina. O lona winga ua matoa i tuu ato i ailou ele ngata i lou talitonu i lou loto a ua whapenao na i ailou tuatuanga po lou whaamoemoenga. Ele iai ma se whaale tonu e tasi. Ele iai ma se mea e lualuangi ai lou talitonunga. O le ua tuu ato i ai ma lou whaatuatua. E te mawhai ona e whaamoemoe i ai. Peifo ona i e whai upu mua na o le whaamoemoe i mea e le i vaia. Se mea lai tele e i vaai i ai.
e pei fo on tatou fo itawina le afionga le atua ia e ui lava o lua afe tausanga talu ai talu ona maliu matoi soifua manu malo le tatou wali o Yesu Keriso ai ona o le tatou talitonu le tatou belief ma le tatou trust ma le tatou whaatuatua ma le whaamoemoe e matua moni ma whaamaoni i a afionga le atua o lona tolu o upu e whaamatala ai le upu leo le whaatuatua po le face o le confidence o lona winga o le mauti noa le lei mauti noa ato atoa ua ia te au le mauti noa ato atoa ua ia te oe le mauti noa ato atoa i se mea ua whapenao na e whaitau ma e whaalongo ia i le afionga le atua ta atia nisi mea po le alo mauti noa po le alo silafia a o le afionga le atua le o tala noa atuai lona winga ua ia te oe lo talitonu ua ia te oe lo whaatuatuanga ai maise ua e matuai mauti noa lelei o le afionga le atua o le mea moni ma le whaamaoni. Ia maalona whao upu o te whaamatala i nai ia le tūlanga leo le whaatuatua Paul Faith o le reliance o lona winga ua e matua tuu i ailo whaamoemoenga ua totoo i ailo lima po lo ao ilunga i o lona winga ua tuu i ailo whaatuatuanga o lo whaamoemoenga ilunga o le upu ma le afionga le atua ua whaavai ailo talitonunga ua whaavai ailo whaamoemoe ua whaavai ailo mautinoa o i fo ila le ua matua tuu ato atoa i ai ma lo whaamoemoenga ma lo whaatuatuanga e te le toe tu ua lo loto po lo mafaufau sesi mea aua tu ato atoa lava ilunga o le afionga le atua ma le upu le atua ia pe o upu la ia e wha o lea o tau mawhai e wha pe nao na wha matala tala ai ia ma pe e wha ingofi e ai le upu lea o le wha atua ua talitonu o se upu a masani e tātou tūlanga foi o le afionga le atua ia se upu e tala noa ina so o i totonu o le afionga le atua ia ai mana ia o le mana malama ile ano fale ma le tūlanga o le winga o le upu lea whaatuatua ia ma mea tutupu mai i le winga o le upu lea o le whaatuatua pe lan tau mwhai atuai i le talitonu o lo ma le whaatuatua ina ia ai maise foi o lo mauti noa lelei ia atoa ma le totoo ia i ma le tuu ia i o lo whaatuatuanga ia ma lo whaamoemoe atoa ia whaamanuia mai le atua i le nei tae ao a le ua iai le wala au i lunga o le letio o i lunga o le TV me lea whaamolemole tātou au whaafonga le mōlia le awa ia tanga i pe i lau tuspa ia le ua iai le wala au whaatalo whatu i lau sunga iulai ia whaatalo whatu i lau sunga le whawhengainga Pamalo soifua i lau sunga. Malo lava soifua. Malo fo i le whamalosi le ofisa o tō mafuta ni tae au. Ia, mana ia le mta upo sa unia lau sunga. Ni tae au, ai o te whaonga ina le fo upu le e tolu. Whapea, o le whatua tua o tātou ilo aina whaia mea umai le whionga le tua. Na le whaia fo i mea ua vaia, i mea wali ali mai. Ia, o se foi upu pito i whaata waina le nei tae au fo i lau whaitau te tātou mta upu. Tātou te malamalama le iai i le tūlanga muni o le vaenga pe o ne tāue. Nei tae au le whātua tua le winga o le whātua tua. O le whātua tua o tātou roai mena whaia. Whaia mea umai le whionga le tua. Na le whaia fo i mea ua vaia i mea wari ali mai. E nei tae au ma le whata waino nem tā upu, o sem tā upu le peo na e tā ua lau sunga. E le mwhen tātou whatua tua i se mea, e tātou tele o māmlama le iai. O mea uma tātaun tātou whatua tua, i mea o tātou iloa, ma mea o tātou mautinoa. O mea o le aji tupu, mea o le ali ali mai. A ole, a whiongo pai a le tua, moni wha maoni. O le ngaluenga mana le ngang pa ia mo le tangata soifua. O mawhai nei o na tātou. Mo whatua tua mo tātou tātou nuna lo tātou tua mo lo tātou ali whaola. E pea o whiong pai a le tua ntuina mai le amatanga. Sa whinga yo ia ile nganga o le tua i lunga o le whangatai le amatanga. Le nganga lea o le tua sa fofo i nai, le langi ma le laulangi a tua me umo iai. E mai se le tangata soifua o le pale li o lana fofanga. Ma le nganga fo i lea sa o lai ma ori ori iai tangata i le laulangi.
O le nganga o le tua e tu mau le tangata. O le ola fo i leo o le tangata soifua. A le mafau fau ina te whatinu ino mea mana o iele loto o le tangata. A o le unga. O ia mea uma. E toe fo i atu le fuefu le ele peo na whaiai o ia. A e toe fo i atu le nganga i le tua o le na fo ina mai ai. I le tatou whatu tua mo le tatou malamalama le lei e tusa o le fionga pa ia le tua. O le tusi pa ia o ai tangata e tusa ma le finangalo pa ia o le tua. Iau stai tangata i tu la fono mana polo inga. Ai petai, o le tua o le alofa whamauni, o le tua o le file mu. Wa ia whaeloa mai ai, o lana pule sisiri e se male matau tia. O mi e ao ona matata uma i e tangata o le laulangi. Ai pangalea, o masani le o langa whaletino. Wata tusa langona i mea sauma me se. Wale i tui matata uma tangata e whailanga sala e pe on tatu uroi nei aso. Pe lama fo tatou, tapua i solo. E tautua i solo ma, tusi lima. Ai tatu te lima na tui o tatou whale tonu. O isi o taimi, tatou te manatu o tatou tangata lotu ma ua whaolaina. Ai wale tala whea ngai ma le sui whanga lo tatou o lai. Ai whitaia i lomu whawhita uli. No sta i loa leman tua le tua. O le taimi, o le tele o taimi, tinga lava le tele o tatou te se. Ua le ai se ao au ina mai ai. Wa tatou masani ola i me se. O le me leo, ia usi ustai ai. I polo a inga le tua. Fatua tua ma ono sai. Ona mawhaile on tatou ese ma le angasala. O le ai, angasala, o le te ena leo le alofa tu noa o le tua. O le angasala le tupufua o lau filfilinga e whai ai. Awa o mai le li o le ola, fa mai ai a. Ele tui na tu e mo se tu la fono ya te utou. Ai le se tasi o utou e ana i tu la fono. E ia o fo tangata. E tele lun tamaa inga mana o loa e fata watu. Ona ia moa le ole. O la fafu o la ina e fala. O le ua fio le li le. Le li o le ola i lun tamaa. Ai au ina mai le nganga tatou te whai ai le ami o tonu ia tusa malona fina ngalupa ia. Ustai, matu mawai o ne tatou maua leo le manuia. Ila le tino, ai whaasisi le ola te ina le ngango le tua. Malo, Patua tua. Awa o mai le li o le ola. E moni o te whai atu ia te outou. A whai o ia te outou le whaatua tua. Ma outou le masa o salo. O mea uma fo i tau te ole e mai ai i le tatalo o iai le whaatua tua. E maua lava e outou. I oe nei ta e amal mata upe ala i le whaatua tua. E le tu ai se nya hele a onga sili lo tato ali o Yesu Kristo wa ia fai mai ia o tau si mai o polo inga o te fai atu fo il tama tu fo ai mai le e ia te o tau le tasif so swani na ia tu mau pea o ia te o tau e fala lau ai petai o me ia o fai atu ia te o tau o le so swani o le nganga pa ia le au na mai te mai lo ngoa o ia lava na te awa o ia te outou mea uma lava. E whamana tu mai foi. O ia te outou mea uma o whai e tua ia te outou. O le mea lea, ina tu mawia outou ia te au. O au foi ia te outou. A whai tu mawia te au. A tu mau foi ia upu ia te outou. O mea uma lava tō te manao ia i tō te ole e tuai. O na whai a lea mo outou. Alo lava, aftai. Te maalosi o le whatua tua. O le tangata, a whaita te tau sia polo inga, ona tu mauleo o tau lo walofa. Whape ona o tau sia polo inga lo tama, mau tu maulo na alofa. A maliu malu sosan, o le nganga le tupu mai le upumoni, ai peta iau. O le upumoni lava o te whai tua ia te o tau. E o ngā ia te o tau pēr au alu ese, a maliu mai foi o ia, na te whai lo atu le lalangi le anga salama le ame, tonu ma le whamaoni. Alo, aftai ulai. Ia, fai mai aia, watu toia te au me tele fai tua ia te utou, ai tō tele mawhaia o na talia i nei o na pō. Ai mana tuare lei, amali umai o ia, o le anganga le tupu mai le upumoni, e tai e ia te utou upumoni uma. Awa o mea uma lava o ile tama, o ia te au fo ilea. Ile tātou tu mau ile ustai whātua tua ma ono sai. Awa o ia whetalai, e moni o te whai atu ia te utou. O mea umatou te ole e tuai le tamā i lo ungoa. E fōa i mai e ia te utou, o le mea lea o whai
mai atu nei mea uma ia te utou. Ine ia o tō maua le manu ia tea. Alo. Maua fo ia o tau e le pupua ngai le lalulangi. A ia o tau lo tō tele. Wau manu malo le lalulangi. Malo faftai. Faftai lava mo lo sao matangofie iulai. Ia o na lewa, ia i se tātou wala au i lunga leina o lo whapena foi o na fia maua le avanoa e whaasoa mai ai. Me le ia whamanuia le tua ia te oel te maa. A lewa whatalo whātu le tinai atua ina. Ma lo lava soifua tua ina. Ia, ma lo whapetai lau sunga. Ia, whapetai pia palogolungotu poi lo si upoga ni tai au. Ia lele. Ia, ma o le mea o te fia ai. Ne o tātou toi au ria le nei a sofo. Men. Pia on tātou whātasi ai poi ma lau sunga walewa na tale palongotu lo si upoga. O tātou mata upo, e sere matango fia ni mata upo a. Ia. Mai o te au mai ala wale fai po mua. I le tūlanga leo le whātua fai mai fai po mua. E leo fai upo atoa. O le whātua o le whālangolango le I mea ua wha mo iai. O le mautino le e mea o le ua aia. Pe I o loo lava la manatu, o I nā e matua mautino ai le tūlanga o le whātua. O le matua mautinoa, Mea tatu te ua aia, mea lava lepe o na whai mai. A le whātua le whālangolango le I mea ua wha mo iai. Ia, e a maila so manatu whāpea. Mua le whaletino, Ia. A whai wa te osa ta tupe le pengi, Ia. Ia, o le nā tupe. O ta wha moe e polari me tupu mai. Ta te leo popole o wale, e li nei mea o ta wha moe le ta tupe le te ui. Tau whātu sa paletino. E whapea lana tātou whātua tua. Ia. Whapea tātou whātua tua, peo na tusi e li nei tusi a toa le uinga o le whātua tua. Mai o le mautino le o mea e leo. O le mautinoa lea o mea a le whātua o le whālangolango lea I mea ua wha mo iai. O le mautinoa lea mea lo waia. E le mawhai ona tālu au tango. Ali. E le mawhai ona tālu au tango le whātua tua. Ta te alu ina ua mautinoa. Mautinoa le mea le atanga iai o le whātua tua aisa I lau sa ili. I lau tango. Whai tau le whionga le tua ta talo sue. O ina whaalongo, mea umai e lau lava langona I loto. O mela le na, o te matua whapea I le wala utala. A whaita te le mautinoa, e le mawheona o mawale whātua tua. Leo te au mai e la whātua tua leo aperamo. Mai o le whātua tua aperamo, e se le whātua tua, e vivi e le tamaloa. Peo ntu sia mai Roma. Tau pue whap, mai e vivi e le whātua tua aperamo. Aina whātua aperamo, aina tene loa, te mea. Peo na whaasino I ele atua tūlo nu. Ai alu le meo te whaasino atu I ate oe. Tūlanga lana o le alu. Peo foi la ona, o tōna o tō woe mori o le pionga le atua. Ma tō nea lo whalongolongo me stosoani. Pea foi la whalongo. Ia o loa le mea tau o le whātua ma I o mautinoa. Le mea tau o le whātua I matua tau fi mau. Pio na mori mau mai le pelu na toro na foi posuma fa. Foi mai mori mau le pelu na foi posuma fa mai fa pe. A wai ma futa fa tati o tatu. Makeriso. Pe a fai tatu te tau fi mau lava. I lo tatu mai fa tu e o nga tanga. O ina. A fai la tatu te tu mau ma tau fi mau. Te yo nga tanga. Yo te lo ya o le metonu na pe la bona. Poli mau mai foi la foi pono la vole e pelu lea. Peta ia no Cristo ona na alu e pule lo na lava ainga. Lo na ainga I tātou pe a whai tātou tau fi mau. I le loto tele ma le mitamita le wha moe. Ia na. I lo ama natu pe ona upitia le whai mua. O le wha tua, o le wha lango le I mea wa wha moe iai. Ma le mautino me o le waia. Te tele alu au tango le malo le atua. Oni lava. Te tele alu tau aso le malo le atua. Ioe, te pei lava na o me se tale tau aso po ile na whanau mai o tau aso. Ia, ele ilo tau aso po ile na wha malo lo mfa puro na mata. Ia e whetau I mai Yesu, whate Yesu. Wa,
we a fe melan tele po ai a fe o le ya I polo ma puno wona nei lor tanga wona nei lor tanga talia na fa pula ino na mata Malo faftai. Yo se ta fi pu ala. Malo faftai ya te otina. Ai tele le wingo fa tu tanga na lo tu ki bai te pelo. Malo faftai. Fa tu ia la ba. Le tu lo sunga me ta o pu moni nei ato. Faftai fa manuia foi le tu ya te otina. Ya le wo ye Luisa lungo leina. Fatalo fatu ya te Luisa. Ya fatalo fatu po ila sunga ma do nga tuai. Malo lava. Ya pu al manat. Ya o manatu de pato tu mata o pala sunga. Ya e o lua pato tu male alofa. Ale zero. Eu olhei pos pato tu. O mele vai. E sai metura e a wina mai e tua tanga sai lo fale. Ilo ta fale pe a wina po ita. Ile me lo ia ile me tanga solo mana o dia se so an. Yo mela ia le vai ta te dei. Pa mo ina ta te dei vai. Ya awala na iyo tata na iyo talia ya talia mal pia ya pai atau nu mal manuia alofa na ole tua ele pora se me ko pole sa se patu tu ele tua a pai o te mativa nei wala sa tupe o tai au foi au vina mai ele tua te tangasa e fatu muina le me bo foi wa be e fatu nu ina ile ngal we ngal ele tua ya olo manatu po wale na Malo tua e o fatasi male alofa pa manuia le tua la Malo faftai ma ne usal ni tai au fa manuia tele le tua te oltina me se fo ni yaso ma fufuanga ana ia tele ia fa so e pe ona failo mai ia wa telefo il ni sao ni tai au mai pe lava no tele no atu io se mata upu Watala no so mai le o asa lava ile tele o vaiaso ia sa o fa pena lava na tala no le au fai ngaluenga le tua ia o le winga lava na awa o le fa tua e mafai e o na fa tino me o ngaluenga le tua ile o le tele o me le o le titi o me le o le si ile o ia si me e o ma le fa tua o le tangata ma le tonu le tua ya lewa yel tato wala au lunga leina fa talo fatu ya to la sela fa talo fatu ila sunga fa pengaina ma nei ma lo la sofua ya fa pena fo ila sunga ole upule o te fia fa la utele atu wa isa usa ilinga ole ami o tonu ile fatu atua male upule ilalo Ye, e matuasa ili ile tua. Sa o faya se sa ilinga ile upule a mi tonu ile fatu tua. Na umaua mai ile le tali fapia. A fai ile ai se me o titangu lima ia. Ona o walu le fai se ai ta lafu. Fai tua i mase pipelo ia maua mai ale me ua mana o mia. I se fa la velabe ua tupu fa fose. Ai ua le tangu lima. Ai a fai o ia te a ule mea alofa le atua o le fatua tua. E fa penala ona o matua a tatalo ma le anganga ma le malosi ma le manatu atua ili atua. I se la vea i o le mea ua tupu mai. Po o le tali mai, po o le tali mai. A fai e te ioe ma e tali tonu o lo soifua o ia ma whaafafonga i o lo i mata ma lautang. Men. E le ma fai ona. Na le talia lautata. A fai foi u whamanuia ina lautata lo ma lau ai oi. Ona o tia le o lo loto ma i le vivi i le tua le whaafetai. Ma lo i mata. O le amia tonu na lea e ta ua i. O le tupe sa e le maua iau lima ma le esau ngā luenga sa whai ai. A o le mea lofa le wafoa i tino mai i le vaia. Le mea sa e le vai. E whape naona ta ua le tua. O le ami o tonu. A wa foi wale oe se te pelo le oe se wha maoni. A wa o le tua e ona le mea lofa.
Ale o fai mai le tu ta wa mi tonu ai oi e fa pena la na e latu. Sala ia tu I lo so tangata. Ole mea lo fa le tu na e maua mai lau te talo ele sau tupe. Ole la wa ta sa wa o ele la mi tonu. Ele ia sau tupe na se fea. Ole mea lo fa le mala vale tu ole wa ta wa mi tonu ai o wa le wa ta tala le mi tonu. Ia manuia lava o fai vale ne ia so fa tai mo lava no. Te oltina, fa manuia telefo ile atua ia te oltina I fufuanga. Le wele se tatou wala au fa talo fatu ia langi. Ia fa talo fatu la sunga fa fianga ina le tai au ma lo soifua. Ma lo fo ile soifua ma langi mama. Ia fa tai la mo le mata o ma lo wa no le tai. Ia fa so atu fo ile fa tu lo tu tala no ina po le tai au a. E sa fo lo sunga ta tala no ina fo ile fo ile fa tu. E tau tala le fa tu. Ai le mfanta to fa tino ina fa tu a. O te tonu lava au ia le fa tu apel amo. Na alu lava apel amo ia lon fa tu wa ta fetala sta o ma ele tu ia apel amo a. Na le fa tu o apel amo alu ala apel amo lona mautino. Wa le wo fetala sta o mai lava le tu ia au tato. Ia le tato te ia le tino le nei a. Wa afa pe tato te o fa se mea. E fa pe o te fa tu la vo te la tu la vale au mai le mele la walu e au mai ia ai ro tu la ia ele se me o ia ia non ta vale alola ia lo fa tu le pe fa pe fo la fa malo lo se mai po le se me fai ai ale fa tu ele me fai na wale fa me la fion ale tu o le talo e fai ele fa tu e malo lo ele mai ia a fai la a ta to talo fa tu le tu e fa pena fa malo lo ina mai pe a fai ta to te tali tonu mal fa maul o le atua e o ia na te ma fai ona fa malo lo le mai pe a fai e ye lo tato fa tu o fa mai fortus pa ia ele me fan fia mai le atua pe a fai le so tato fa tu a ono la tato te ye le tino le nei ia tato te o ai fai ia ma tato e tato la vole atua te fai a me stili mo tato o se o mana tfata wale nei tai fa manu ia te lava le atua lau sunga fa fenga ia manu ia te le aso I fua alo foi fa tai mo lo sao manu ia foi le atua te o e mane ainga ia fa talo fa tu ia tina malo lava le soifua malangi mai lau le soifua ia mana ia le sa upune tai fa longo tu lava li ele foi o finangalo fa ali ya o ele masanino o bilia tuai masanino falongo ai o fa ngai tia foi le anga le tai o fi fa le ya ai lumta upu e winga le fa tuai ya atonwe le ai lava se si ele o mala mai le winga le fa tuai ai o te lo ai o ia I lo lava mana tuna o ale se tal tonunga el tanga ele foi fatto tu wai ele foi fatto tu pe fa ele o tonu ia ai o lo fa pe mai le mata io sul pitu fai upo lo sfulu lo fa pe mai a fa tu salo o to fatto tu ma le fo le sinapi ele ai se me to ele ma faia o le fo le sinapi o se fatto I titi lava ai tupu ai tupu ai ma avea ma se la au tele lo na winga tato te whaianga luenga ia so umalava kes fate te ingol fai fatoanga ele I te I alu fai fatoanga pailu tonga la au wala e fai malon tatonunga ele taimi e sele ai mafua mai na te to se sele ina lavana nga luenga o lo faia malon fatotua ia te whapena le winga o le fatotua e tele lava ia maul tu spa ia o lo famatala ele le ta ua nei tulanga o le fatotua o le fatotua foi o tamao noana ia whawele va am whasau ina ele nu ia o tele o talamana ia o te whaitau e le ia o whamatala ina I lava le fatotua wai le mawhai tatou whai se mea e a tatou le taltonu le mawhai foina o na tatou te talo le atua e a whai tatou te le taltonu lo ia se atua ia o se tu fatu le nei tai ao manu ia tele lava lau po kalame fa manu ia le atua alo fa tai to fai so fu fa manu ia foi le atua
ia te oile tina po mafine fo i tusa mal fa so mai ni tai au te fo ile sao matangofie ia mai se fo le so mai o le matangofie o le fionga le atua fa manu ia tu le atua ia fa talo fatu ile sunga ia falani ia talofa po ile sunga le fa fenga pa lo le te fo mnuia lo lava soifua ia te va te fo se mona te tusa le tato ta upu fa tua ole palangolango fa moe te tolunga te ton ta ua la tunga o ta tonu se mea po se tas te ona fa nga so i te singa pa ia o fa tua o ta tonu mo palangolango ia i se riso te ia ni tanga tai sta ia te o fa tua ia ona fa au tu ia i se riso ia e fa ia le na fa tua ona ta ia se tanga i le fa o tanga ni o le whātua e au ki ai te whamoe i mea e le vai ai te tai e mon whātupuina le whātua e ana le whālongo le tala le lei e au ina au ona tō whia au ina mai e le tua le roma na skulu tu whae spit o le whātua moni e o mai ei vāvenga ia whālinga vāia ia o mit whāmalolonga ma mea alofa uma le tua na te tuina mai ki tangata tua. E maua o ia le whaatua tua ta maa i lang. Ia, o le ua me tonu. E ona ia i lona whaatua tua. Tua le ta ua po i le. Tusina mātai o lona ta upo iwa lona whaatua. Nusku lua le pukine le nana, ia le puna topu. Ia. E na pai atu. Nupa o le. La e o tato faola ina ia o lo ta ua po tusu al perfecto o sopokuka non ta upo lua lo no foi upo fa na lo fa non ta upo lua no foi upo fa na lo fa pe fa usa le o fa fetina ele tonu no lo que tonu dia a o le o ambio tonu e ola ia no fa so se tangata lava tonu lana ambio le lei whaaloalo ia matausi foi polo a inga ma ia o te rangona o le nā tangata tonu rungo le sirupanga le tamau ila o maua ia le mea loka pe on ta ua whai e foi ona ia maua whaalinga, whaia ia po biti ma, whai hoi ni wha malolo ai ma, no tunga whawhegai, ia. Whai tele lava malonga minoa. Alo. E ona tuina mai, manuia lava ne yaso kukuang whai, kaso kuia. Alo mone, sao matangofie, manuia foi le atua i lau sunga male, ainga me se foi o fufuanga, sai foi mal whaasoa mai ni foi tae au, ia, tele lava matangofie o le, o amalta mau a inga foi fa pena na tufa mai nei tai au i olo ava noa pel tatou leina nei tai au alo a lo to full minute mulmuli ia yo na tu le se ava noa foi fa pena no o tala noa tu ai inisio fuanga foi pen ta pena ia wa lava le fa lau teleino le tatou mta upu ia nei tai au lo ava noa pe ia le tatou leina mo o le fa so mai ma le mala au mai ma lo faftai ai la tau pe fona sa mai ma fa pena fon tufa mai o matangofie foi le fa lau teleino le mata up e fa manuia tu le tua ma yang le tua tato wa tunu au ye foi nei taimi o le fa tua lava o se me pe soifua mai lava matato wola mai e tala no ina tele lava el tele o taimi ia o le mea sili leona tā ua le soifuanga fo e sos tangata Sāmoa o le ola ema mana i loa o lo soifua le atua e tatau na talitonu ia tātou ia mawhaatua fo ia awa e pe lava o le atua ua anga le lei mo sio tātou watunuu e pe fo i ona ia le puipuinga ma le whaamanuianga le atua le tele o taimi sio tātou watunuu ia ai o loo anga le leipea o ia le o ia le tia tātou wala au ilunga leina me le whatalo fatu i lausunga keleni
whapengai po le whalpea. E whamara ngō. Ia waka huisi mo te ngāku kaku kāu. Pāli e mawhi ngalo fōlanga ngā whāli. Ia kai kai. Ia kala whapelo kama. Ale kufu e me lalangi ngai. E le whankof kofo inga whakokua. E la se mea makawhilenga. Inga mai te whaasole. Ngā kufu e. E kasi kaka kuka ua. E ngā ngofom. Pule long se lenga sau. E pule long ola. Ia ngā pe labat whakokua kamale. Ia mele le uke la kusia popo. Menga uso ia. Ole kalo. Ia o popo inga. Ia pe malamal kuspo. Ia pe kaka el mole alan. Ako ngere kupule me mo whakokua. Mo whaasoa ngisa kaka mo whasoa. Mali. Ia wa ale kupulu. Wa me ale kupulu solo le sefuangi. Ele mo whakokua wanga. Me peronga sa ngola sere. Me lai whape lau kalkong. Ha whape mo le uso le whakokua. Pil kalo. Pil li. Ia leila wase me mo konga mo le whasoa. Ia ngol ole ia ofia lalangi ole kuspai. E mo ole lalangi ia kapal kuspai pe ele mukamukau ele sefuangi. Ia ole alo kalkong ma ia peng fikara ia suya ia kom. Ami ele va ia kalkong mo ia ka ko ia ka ko le sila ia Yesu molonga ia ale ka ko kalkong Yesu molonga lo. Ai kalkong mo mau mai whafkai mo la ngoa mawini ia sila sunga whafengai. Manguia foi whaftai mo lo sao mal whasoa mai whamanu tele le atua. Le sunga keleni ma le ainga ia whatalo whatu ia pito. Ora pala sunga. Ma lor soifua. Baro. Ia kamai mga ko winga lo maka upo ngia so maka o fia kutal whakokua. Ia mongi na wala sunga male pam kraingo le upo whakokua wa ka ofia wa ele ase o ngā le ro umor kuspo ia ma me uma fo ele ngā ruenga ta fo ele e kwa le ngā ta fo ele spa ko ele ku ka ali wa pe ya le o fa ko ngā o mo kingonga rai ele ku ia mo le ko fo nga ki fo me uma ia o le si ro ka ngā i ro ia fa ko fo ia mo so si ko ngā me fo fa ko pe fo la ole anga fa pela e mo umbaka ma ku mo fa ku ia aronga e kering fa fika o lo lang e fo ngai a fo se fa mo ku ri fa kai le fa msingonga le fa ngo mo swa fo sa bo ia e pe fo nga finga wai ke lo ka kai fa ngo fo ngai wo ai ngai mo ka wa e ga me ia anga fa ku ia la ke a vele e fa kai nga fa ko yesu lo ngo so ia ko fa ko fa ku mo nga si fe mo si fe ia fa nga fa ko fa ko ia ku ma nga fa ngo le ke fa lo fa ko le be si o fa ngo ia me nga o le ai fa ko nga ren ku po nga fa la vi sa bo mo nga ma ka wa mo fa nga sa bo mo ai ia si nga fa o fa ko le ku me uma alo ma ku ke la so malo ka ko fa so fo fa manu e tele le atua fo fanga fo le yaso ia fatalo fatu ya lo po o te fatalo fatu mo lo falalo alo soifua le sunga ya fo ile ole mata o ni yaso fatu tu medita just pa ia tu po fatu tu ia ngalwe automana tu le tara te malo sa pa ola tele ata vale dalo le o ana papela fele tala te malo ma ele fatino la na tu semino ele mo ele puro fatu tu le a te malo e tele ta vale le o tu ro te malo anu fai fatu anga ele inta vale le o al fatu tu te malo le malana fa mtalanga le fai na lai o na lo fai fatu anga idalo le o Mama e fata, bawa tu fata ta vale o tino vale fatu tu le. Ani. Fa pena lo mana tu fatu tu. A pa pena anta ta ulangi fatu tu ele fati no ino tatu itu. Ye uma vaso ko yo ta pa pe te ya. Ani. Ai ma ne ya la to meta o pule ta ya ne. Ai ma e ma. Pe ana fa pena mai de vaso. Pena ta lu ni. Pena te ani. Ya mai ele tu si le faita. Pe meta o pule so.
va no vi e o ama natura ai la tura fa so e na ne tatu tan a fala ma ne tu ya e o mana tu a vole fta mo mai ne yol melale mo tu lo la no o le ese ma mau tu fa ta ese o nga sa milio ti a wa tu e ti nga la bra ta bra mai tu ko to ye lu wa lo tu ya awa on fala ni tape asma al mana ye pana fa pe apa ni pa tu fa ta vel mata vole pa so ma le laso Malo, Sāmoa, whamanui tele le tua, ia o no tūlanga lava por kalami. E le mwhai o na mai e lesi whai au le tūsi e sau lesi whai au e whai ele mata upu. Pe o le ala lea e le mwhai ai e tāpena lava le whai au ia mo le aso, ia wha marulu atu e sasa au ni ma tāpena mo le vai aso o tuanai, ia pe o nau sau no atu sunga ia tufu e wha marulu atu ele atu nuu, ia e tūsa fo i matūlanga na e por kalame o na o le tulanga le malfia sa fa pena na fa ina el tato le tio ai fa manu tele le tua yanga le foi le tua i so nga le ta ya ma fu fuanga le lava i na minute i o lo toe o le fa soa fa manu tele le tua ya la to foi o lo tau fai mai ya me se lava le tu fa mai tu sa male a fionga le tua le ta ya bi lava na tau fai pe fa manino ma tamu fai fo ia tutu watu fo ia fionga le atua ia wa nei lava mata upu sa ta pena mai e lava e le ngata fo i totonu a o ngā fai fe awa o ngā sase i o mai lava le soifuanga nei ia o tel tonu o le fina ngalo lava le atua mo tato ina ia ta pena ina tangata ina ia lava lo na sila fia wa a lava le tūlanga le ia wa iei fo le loto tel tonu a to toa mal fa moe moe o tangata e tuuina i le atua. Ia mawhai e fwoi lana filifilinga i lona talitonuina o le upu ma le fionga le atua. Ia malona le talitonuina wa e pule lava le tangata ia i lona ilana fufuanga. Ai whatalo whatu le tinai atu mua e peona. Ia ni tae au. Talo whalava lau sunga tenga. Malo soifua. Alo asau noa. Malo. Alo fwoi fola ina nei tae au. Ia o le whatua tua. O le fai upu nai se fuluma le fitu e mawa sina upu a soani atu le mata upu. Fai upu e se fuluma le fitu. O le fatua tua na fai taulanga ai apel amo ia isa ako. Ina o tofo ina o ia. O le na talia fo i upu. Na fola ina. Wa ia abatu ai mataulanga. O lona atali e to ta. Apel amo la avelo na atali e to ta. E malmalama le tala isa ako. O le ata lea o Yesu, le taulanga e to tasi, le ata li e to tasi, ai la sui mai e le atua le taulanga, ai la ambatu i lunga o le maunga, le ata li i lea o Upper Amo, o le ata fo i lea o le sato whaalotang, le ata leo Yesu ke risto, ia ta lia e le tangata whaatuatua, o ia na sau i le alo pele o le atua i to tasi, ana le ai la Yesu, e le whaolaina o e mau male lalolangi ato. Ona o le whaatua o e mau, i le tuspa ia ma upu umana au mai. Le ata leo le atua ua saurai, e ona tā ua le iai Mose o Noa, lātou umai ana whaatua i le upu. O le ata lea o Yesu ua tūlai mai, nase a vatu le tangata i le langi. Pai mai le upua a Yesu, wa uo o tou, te a whai tau te whaia mea umalawa. O fai atua i ase o tau, tausi au polo inga. Le au soe, e au ngāle mata upu. Le whaatua tua lea tausi polo inga lea tua. Ina ia tā maua le langi, le taimi lea o tātou wawa ai atu ai. O mai le taimi o lea tua, ai whaatua tua ai tā lofa. Pe a tātou tau tala le whaatua tua. Ai panga, o feo sa whaisolo le tangata. Ona o lea. O le mautinoa ma le talitonu o ia o loo ngā lue i le atua mone te o tasi. Ia moni le tautala, ia moni le amionga e fai. Ia moni o tātou me fai luma o le atua. O lau tau tinonga ma lau tau tinonga. Tātou ti tui le upu o le atua. Ua lata le atua whaanua mai o le li. O le o suafo Yesu ia whaamanuia. Le whaafonga anga, whaamanuia lau tunga senga. Le whaamanuia tu le ainga o le suafo Yesu. Amen. Amanuia tele foi le atua ia te o le tina. Malo le tautua, malo foi le whaamoe moe ma whaatua tua i le atua. Tai foi mo talo.
Fatalo fatu le sunga ya eri lo ilunga leina. Talo fai lo sunga ta. Ole manatu to ta ia. O te ki fa so tu. Ai au winga fa tu tu. Il fa tu tu ia do tel to nunga e fai ngo fieto fai ngastare to nga upu. No do tel to nunga. E to fo tanga ta mo no fa tu. Ona o le fa tu tu. E le se mea tanga. O le fa tu tu o le me fo i fu mai le tu. Ai o tanga ta tadi la po i le ale tu i le fa tu tu. Ai i lunga la fa tu tu ai. I lo ulava i da ufisili ana o waia. O le ale me la ina o na o fa tu tu i le tu. Dan ma fo anga le no fa tu tu i le tu. O te fa tu tu e i le tu ona e maua mai e mea. Pese fa tu su e mea i le tu. O le mera le u whainga tā tele i a te au. I le tu inga fa tu le fa tu i le tu. Ona e maro xe o ma. Fa tu i le tu e fo i mai lo ola. Fa tu i le tu e mo mai e me to xe lo ai. Pei o fa tu moni le finangalo i le tu. O te fa tu ona na te fo i mai ni me a watau singa o a umalo ai. Ma le olanga nei ta te no fo ai. Pei lai ole sili le winga fa tu e le si fa ngo fe ia te au ona e le ima wa tonu la pole a tonu la to inga fa tu ole mana o ile tu ona o te lo e le am se ta tu o ile mem na o ile tu ele ta tu fa tu ia te ona o lo na lo la pei la va ole mafua angala le ala ino o fa so ai e pe o mai e pongi sa la va o mafua pole a tonu la to inga fa tu e tan fa tu tanga i le atua. Ona, o talo sanga i afi ma bewa pena. O me ia wha le wha tua o a ia i le atua. Ai, e iei taimi o te wha alongo i tau titi le misi se tatalo. I whare sā, wa so se mea rap. Pei e tatalo fo i le atua e fua i mai lea. Alofa mai. Pei la tua inga wha tua le manino i atea. Pe tātou te whātua e le atua su e tātou mea. Tātou te whātua e le atua ona e fōa i mai ai lea. Pe o le mea fōi la lea tamai aranga upu wha Sāmoa. A wātu ni lo, a mai ni lo. Pe estoi ngā ata le o le whātua lea lai ona mafua se wala au atu le ne tae au. Ona le matango fi o le matau. Pe a tonu e eise si e fisoso animai. E wha mamla mātiri po o lau sunga fo. Pa mamra matiri le ina ia nofo mala mai poro matau tangata. Malo. Pe ole wala au atu le mal fa la tele. Malo, lau sunga eri. Ia la tu lava noi tato wala au lungo leina. Io 9 minute o toi te lola atali atu e tu samale. Me o lo fina ngalo ai. Ia e malo faso mai. Fa talo fatu ia vila. Sauno mai. Ia talo fai lau. Sunga fasa ngainga. Malo soifua. Malo fo le ngā due malo le. Ta wata ini ta e fo. Ie pupu lava si au manatu le tatu mtau. Ia, ole me mo lava ia, ole fatu tua, tatu silfi, o malava ole fatu tua e, o tatu tonu i me tatu tile o vai. Ia, lo fapion tatu fatu tua e moni. E pe e fata inga ia. Olo tatu fatu tua tatu ori faola, e ui lava tatu le vai e, ia o tatu tonu lava olo so i fuama, tatu ori faola lo taita ina i tatu ma. Tato mo fo ita inga nei soifuanga ko nei olanga tato te yai ia atoa ai maunga luenga wa e lei lava se a arfa tu le nga luenga fia e wa mo lava pe ona mai ni si mana to tsalo mo tu langa pena ia lei lava ni nga luenga fia o mar fatu tu ia e tato na vai le te nu uma moni le tu langa ia o se vai ngale ne ona fatawa ilau tau pu matango fina nei tau I fa manuia lava lau tu fa senga inga nei tau a mai sipo yole usa tu fu ia so fo ia manuia nei as alo aftai fa manuia foi le tua ile fatawa alau sauno mai mal tu fa mai foi nei tau ia manatu le wa tatu ye foi ni vai ngo to 9 minute le tu toi
mua la taumawhai pe o atu se whamatalanga i le tūlanga fo i wheen whaafsiri le sunga ia eri le tua inga whaatua o lo sa ili e le tua. Ia, ele ei fo ia te au se ato toa, paulava o lea. Ia, pe fo in taumawhai whaamalama le winga o le upu leo le whaatua mai le amatanga. Ia o le mua o le belief o lo talitonu, lua o le trust o lo na winga e te whaatua i ai, tolu o le confidence o lo na winga o le mauti noa ato toa. O le wha upu le sa taumawhai whaamalama atu. O le reliance o lo na winga e te whaamoe i ai. Fa mai le tusi o le whaata o tolo na mata upu e tolu na i fa mai le whai upu e lima. Ia e whaatua i le atua ma lo loto atoa. Ai auan i whaalango i lo lava ata mai. Lona winga o le talitonu a uia. E alao na pe le talo le stangata i se me mana o i le atua. Lona winga i whaamoe lona lava maalosi ma lona poto ma lona iloa. Ia po le alava le tūlanga i ai. Alfina ngalo lava ia o le atua o i o le tamā mo tātou uma. So stangata lava i se me mana o mia e alu lon tamā. O le tūlanga fo ila lea i le o te lenga o le atua e whape nao na ia tali mo tātou so se mea. So po le a lava tu ai ngā mea o le mai o le a lava tu ai ngā mea te mo mia ia o Yesu wa le tali o mea uma. O ia o le atua o le langi ma le langi o le atua mai le vavau e tu mau e o le whavavau. Ia o lo o iai mea uma. Te iloa e so se tu ai ngā mea, pe matanana po le altu ai ngā talo. I lea i fia whaafonga le atua po le ale mana onga. Pau wale o le mea, ia e ta talo ma e wala au malou tali tonu. O loo so i fua le atua mai whaafonga fo i le atua i lau talo ma lau wala au atu. Ia, ai whamanu e tele le atua. A tonu o la iei fo inisi o manatu, ia marwhanga solonga fo i porkalame, ia mwhapenao na whaalau e tele a tili. A o le tele lava o mea fo i sa tāpena ia o le lava o tele ina au mai o na o tūlanga fo i peo na au mai isu sia marfina ngalo o le atua o nai mea i e 5 peono ia nano uto e whaapopo atu e tusa malmata upu fo i le nei tae au o le tāua tele o le mea leo le whaatuatua o le mea momua e whaamautu o se taunu unga le lei ia po le assure success o le taunu i se taunu unga e matua le lei lava e mauti noa lava e taunu le taunu unga le lei. Pe a fai o iei le whaatua ma le talitonu atoa i le atua. Lau fai tau atu le luka e valu 5 o whaafonga iei e su o na tali atu le o iei a te ia o whape atu. Aua e te fefe, tau ina e whaatua e o lai o ia. Lona winga, pau wale me o le talitonu ma le whaatua i le atua, tau i le atua. O te talitonu ai au ia e whaamautu le taunuunga e taunuu lava i le mea lelei, e le taunuu i se mea wha le tonu. Wa o tumu tuspa ia mai lava kinese o le whaalinga, i folanga le atua, i so se tasi e whape nao na luatu i a te ia ma tu ina atu lo na ola i a te ia, i ai mai se fo i le fisota i atu ma le atua. O lona lua o mea te manatu e o iai ia le whamalosi fo i po se whaalau te lenga o le mta upuli ne tae au. O se tiu te whaavae o le o langa kirisiano. Ia po se fundamental duty o le tiute tau ave po le tiute whaavae o le o langa kirisiano ale aise meo ale aise whaatuatua ia te tātou o lona winga e whaifua mea tātou te whaia e whai masal salo ia e te talitonu e le fia le tua i le tūlanga o le masal salo ai o le tūlanga o le talitonu pe lava o na whamail whai mua o lou talitonu lea ma lou whaalango i mea te leo vai ai e te leo vai atu tae au ai ei lou talitonunga e anga le leile atua i atu lou soifua ma lou wola whaatau nuu e le atua se mea ua esi whamoemoenga o lona winga o se tiute whaavae o lo tātou wolanga o lo tātou wola ma le mautinoa e ui na tātou te le i o a tae au a o loo iei le atua o le na te tai atu lou soifua ma le tātou wola i le aso a tae au ia e vi i ai le atua o lona tolu o mea e manatu e whapenana o pe e tūlanga le whaatuatua o se mea tau e matuaf tā ua i le atua whamai o le mea tau e te e atua i u whana mua sātani o le Efeso e ono na Yesu ono whamai ia whaupopo i nā mea uma o na tango atu i le tali pupuni o le whaatuatua tau te mawhai ai o na tinei o u whana mu uma lava a loo leanga
tele o taimi na tafana mai satani ma tafana mai ti Apollo me faaleanga ai oe faaleanga lau lungali faaleanga lau ainga faaleanga lau fanau ai fai mai o le tali pupuni e fape nao na tali e Kersiano o le faatuatua le atua. It's a defensive weapon o le mea tau matua mautu lea u fape nao na mai le atua ya te tatou e tali e fana mua le o leanga o le lona tolu na o lona fao mea ia o se mea e le tatau na misia e tangata Kersiano. It's an indispensable element o lona winga o se mea so se tangata Kersiano e le tatau na ia misia aisia langa lefa mai fai upu e ono nta upu le ntato fai tawai a le ai fo se faatuatua e le mawhai o na fia mai o ia awai tatau i le aluatu i le atua o na talitonu o loo soifua o ia fo ina te tau ia mai o e matuasa ili a te ia. Io lea tala valea mo tātou, e tatau na e alu malau tatalo malou mautino, awa ni faa luoluangia pe faa vailu atai, pe esau masalsalonga, a wau talitonu, e le fia ele atua, e le tali fo ele atua, ai matuata wia ele atua lātou o e sa ili mal talitonu, male faa tua ia te ia. Olona lima, o se mea e ano ai lau tatalo. It's essential in prayer. Lona winga a tatalo malo fatua e tali le atua. Lona ono pol me muli e tatau lava na tu fatasi le fatua male alofa ile atua pe fo na maua mai nisifu manatu ia fa manu ia tele le atua le tatou watunu. Fa manu ia lato uma fa pena na folofola ma fa pena fon fa so mai ne tao ia ngale atu le atua ale la tatou talo o wal fa wino ne mata up. Ia o le afo se ngano le se leo wa pa o vale ia fa mangalo ile toto Yesu ta mai ne taiao tu natu me uma ya te oe o la upu o le sulu yo mato vai male malama yo mato wala fa manuia lo watunu fa manuia ila to uman fa so mai o ila to uma fo yo lo fa pe nao na mo mi pe la so ani ala i lo nganga pa ia e fa mautu o il fa tu ia te oe pa ia tu pa ifo pa ia ne le mana lo nganga fa manuia ile lili pule male ofisa fa salau anga lei oilo watunu il nei aso ia il nei aso mal nei va aso ia te oilo macho tu ai vi ia lava lo swafa no o Yesu amen amen. Salamu nusful malifitu ole foi upu mo male foi upu es fulu malefa. Psalms 27 verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Ia, viele tuele nei taiao Sāmoa le atunu. Pelo na nau whafonga le tātou tunu, le poloklame whale ngang o le maulio lama le nei taiao. O le poloklame me luafe sumar tolu. Na whafoi na sunga le whaafenga pastor singa tofi lau. Whaafenga o le Kalesia Kingdom Vision Worship Center Christian Church i Purirua. Ia,
ta pera ina por kalame ia o le na fo e vai tau ia hala le upu fola le tua ui lava lua fe sul toru no wina tuel por kalame na masina o kuso ia ele manatu fo ma lava pelo upu le tua i lea taimi e au ngā mo e au ngā moau toi turi tau por kalame le vea se fo te masani li tula se fulu a ono tatu taimi le ua o mani por kalame o upu whai o malo ta noi mana fionga e ala wano atilawa le nei tau si maia le whaafonga Mola fo io no mato fa talofa ma fa feilo ia tu ile manu maulunga o le tatu sino o male au fa fonga e le nei fo I vaenga o le au nanga male tu tua le si fonga o le lo mua e nei fa au fonga o le por kalame masani ia solulu o upfaio malo e fa soa tu fo ia ma tala no inisi o mata upu o lo fa peona tu la mai ile taimi male taimi a fiai ia fai unga fai ia pulenga ma fainga malo e wala wale si lufia ona wa fianga I lo tu soifua malo tato soifua nga masani ya so te tasi e ne hoi vaenga la o le tai au ma le porkalame ia e ona fa fonga mai o te fia e fai lo atu o le sunga il fai au ia mari fai valu la le hoi o ma fatasi ia wa ia le tu inatu le nei fa o poponga o le tatu por kalame ma lo lava le usu lo sunga mari ia wala amtanga o le tatu nga luenga mai le tai au se yo mai le nei taimi ia fa te fo I mo le fa o pea ia o le unanga mai se ia o le nei por kalame I mea tau fai o malo le sui fu mnuia ta lo lava ia tatu tau fai fa malo le nei tai au I lo fionga la wano malo le sui fu mnuia After tu mo fo never no tati to felo I por clame o foi malo mana tu mo wiela o fionga nai tu o le tatu la monei ia fai asir fa malu ma a pongsa mai wingo de tau nei temi ia tatu nei por rua ia o mai nai tu a pat lo fa tai lava la sunga mari o le tulanga la vaitasi fa au liuli lava fo linga o le o toe mo mau ai palasi ia ni ti munga mo mafa ilo mato pitonu ai o le nei lava I tu lai le mai tau atu I whafo ia o toa ma lie mai ia ai pei o lo valo ia ele ofisa le tau e ai nai timu e ono afa ai nai zato steimi o le nei aso ai o le teimi nei ia lea whaftai o toa le mātou pitonu ui nei Timberley ia whapefo I ma apahat ai o le nei whapoponga o le tātou porkalame o le mata upo mua le fia whaasoa atu ai foi I le nei whaapoponga o upwhai o malo. O le tūlanga whainga tā lea e pei o na mōli mauina mai, I le si tia ai o la whainga o ta maiti la iti. La tau fo nei e laloifo le lima tau sanga le mātutua, ua maua maua a fia, I le wha mai le pipisi le taimi le nei New Zealand, e fōlinga o le flu, e mai ua tau fia ai te tonu o whale mai I tu SS o New Zealand e le nei vai taimi o le tau sanga. O lea ua whaai loa mai fo I whapea, o le to tele o tau maiti nei, ua mana o mia I a tonga fitinga whaapitoa I te tonu o le vaenga ho I le nei mo ngase tinga ina, le ICU, po le Intensive Care Unit o whale mai o New Zealand.
O les freile o mo vai. Le sa fa I lo mo ia le fa urulunga o le mtanga luenga le sei fua maloloina New Zealand o Dale Bramley e fa pea. O le teimi nei ua matua I longa lava o na pisi ma ua tau le a wai le au nanga a le mtanga luenga. Ona o a faina mai le fa mai flu o pito I te le wa a fiai New Zealand. Talu le tele o tausanga ua mawai atu nei. O au ki lani le vaia, na mōli mawina mai ai leo o isa fa inga mawa I le se furu tausanga ua tu nai, o la whai o tangata ua tau fia ai fa le mai mo tongo stinga, ona o le flu. Sa mai tawina fo I le si pea I lunga, o la whai o tangata ua whai nai I le flu, I lea a ai tele o New Zealand. I le tonu o le wha tau sanga ua mawai atu nei, mai o loo alua e pea I lunga, ia lea au wha inga I le nei taimi. Nā wha mawhaina mai fo I le CEO o le seifua maloloina, ia Dale Bramley, o le upumoni lava, e le ai se vaenga o le au nanga le seifua maloloina, e le o a fia mai longa o na pisi I le taimi le nei, o na o ia wha le tonu. E le ngata I nā whaina I le wha mai flu, le mamaru lau tele o le atunuu, ai wha pea I fo I o nā fia au nanga wha le seifua maloloina, ona o fo mai, ma tausi soifua, a toa maisi tangata whai ngā luenga, ua maua I fo I le wha mai. O le mai aso nā mawai atu nei, e pei o na lipoti o mai, e tusa ma le luas fulfitu pasene, na si itia ai la whai o tangata whai ngā luenga, ale mta ngā luenga le seifua maloloina, sa le I whai ngā luenga ai, ona ua a fia I le flu. O lona winga la, seisi wha opunga la tau mai, o mantua pepesi a le nei wha mai I New Zealand le nei taimi. Ai, o le so I le mai tau atu mari, wha sa le longa fo I malipoti ria ua datou maua, o le ua wha ailoa mai ai se fina ngalo. O le komiti fau tua le malo New Zealand, mo le whainga o tui pui o wha mai pipisi. O le komiti fo il nei e ta ua o le National Immunization Technical Advisory Group. Ia mai o le lato taofi ua wha ailoa mai. E wha pea, ua ta tau o na whaia fua e le te tōngia, ia tui pui o le flu mo ta maiti uma o New Zealand. O le mōri mau mai le te ifono o le komiti fau tua le nei, o le tamai tai fo mai e ingo ia mama Roa David, e whapea o ta maiti Maori, whapea ai mo ta maiti Pasifika, ia e au pito I sili o nā whaina I le flu, e pei ona pepesi ai nei te tonu o New Zealand. Sa ia whaalia manino I le lipoti, e iai ta maiti nei la loifo le ta ilima tau sanga le mātutua, o tāo fia ai I vaenga mō maiti ngā ina po le ICU. Ia mai o lona tāo fi e mauti noa lava, e iai nisi o lātou ia, e le to e foi I se manuia o lātou tonga fistinga, ma umai I o lātou ola I le wha mai. E pei o se lipoti o pito la tamai le tūlanga wha le tonu o lo o whea ngai ma le soifua malaloina, ia e moise tātou uma, ia ona o le wha mai le nei e pei ona lipoti o mai le mtanga aluenga, le matua te tele I longa ona pipisi le tonu New Zealand le nei taimi, ia ai o lea ua mai tau atu, o iai ma le whautuanga mai le komiti le nei, e whea ngai matui pui, ia po o whautuanga a ngai I le malo, I le vaenga le nei o le whainga o tui pui o wha mai pisi, pe ua te tau, ona whaia fua I tui nei, ai mai se amo ta maiti lalo le lima tau sanga le mātutua, ea ona o a whaina, e pei ona whaailoa mai nei, I le tōtele o lātou o tāo fia I whale mai, ia ma ua iai se tūlanga tinga ina, ia ona o le wha mai. O lea sa iai le manatu mari o le tōtele o le atunuu, te tau ona maua fua le tui pui le nei o le mai o le flu, a le fōlinga mai e le ai. E pe
o le tulanga le o mafuai ta ua le fautuanga I la mai tau ua tu ina mai nei o le tau na se ele malo e ina I fai fua I tu pui pui nei mo alo ma fa na ula iti ia ele o afia I le fa morianga le nei o le tui pui pui mo le fa mai o le flu ai pe o la o mai tau I tu singa ia o au mai fa pea o le tui pui pui o le flu e le to tongia mo ta mai ti la iti nei under 5 pe a fai e maua la to ini ngase fai ngataia afiai ia le ala manava ia po o le vaenga hoi ta ulfa peltani o meo severe respiratory illnesses ia po ngase ia afiai ia le fa I matulanga fa pena ma le fatafanta a faila ia I se tau mai titi na whana mai se tulo o a fia ia tu ai ngau mai pe o la tau ia na pau ia o la tau o loo maua fua ia le tui pui pui nei o le mai o le flu I New Zealand a to ai fo ia ma ta mai ti e ai ia le mai pe o le mai suka ia ma le asthma ma tulanga fa pena ai o isi tau mai ti umalava ele ai e to tongi ia pe iai le tau e fo iai ia le tui pui pui ia ai o la lea ua mawatu il fautuanga ia tatu talo sia mari o le tatu te alo I le palo te tele ina ia whautangia e vaenga whau whai ia moise po ai ia se pati fo I ma se whainga malo o le atula I mai ia lea whautuanga taua ia awalawa ia le puipuia o le soifua malo loina o alo ma whanau I le lumanai ia ono tulanga e pei ona iai popolenga o le soifua malo loina malem tanga luenga e pei ona whaalia mai I le nei aso. Malo whawhatai lau vionga lau wano tāu o te lele vaenga le wau ai fo il wha sore nei tai au. Le na mai nei tātou telefone me tāu pulava le tasi. Ai whawhatai lau uto e mai e toe a whala ui tele wā fo il wha fonga meo le tātou tunu. Ma nei e I o le wha soa le we tāu wale. Tai whono le National Immunization Technical Advisory Group le we e sau noi. O le mai tau atu I lana sau loanga le na whai nei le tai au ma le. Morning reporter John Campbell I le tau nei. O le pe e tō manatu le fo mai lea ia o se mai tai fo I Pasifika I le mai tau atu. Ia e le vai taimi fo I o le luafe ma le iwa e le te wha sao mai po e mo tino po luafe ma le iwa ai o le pe me po luafe sulu iwa le na i le vai tau o le misela le misela I so tātu tinu I Sāmoa. Ia le pea ma le valu sulu lima ia nei whanau iena ma li liu ele nā taimi. O le a mai le mau o toi ngā wha mai nei pe pesi tu lau vionga la wano. Pe o wha mai e mawhai ona fo ia ona wha o ngā ina la vai la au. Pe o ni wha mai preventable vaccine, preventable diseases. Ia le lai mawhai ona wha o ngā ifu a vai la au mawhai ona fo ia inisio o wha whitau le lefea ngai nei mana I whanau ia la loi fo lima tau sanga. O le nau te inga la ia tā ua tele vaenga lea. O le te taro se vaenga tupe mwhai, o tupe nai le vaenga lea. Ia e whai fua mō nei whanau i la lui fo lima tau sanga, ai mai sia tātou Maori Pasifika, le mai tau atoro a fia tele le, e whawhi tau le wha penei. O no le upa umai la lui lima tau sanga lea nga waa mō a tui lea a whai fua mō tanga te la lui fo le, mai le lima su lima tau sanga ngai lunga. Ia e tā ua tele le wha a tino tūlanga le mo nei whanau I la lui fo lima tau sanga. Lau vionga la wana lue tā ua tele o niso wha mai o lo solo temi nei le nan pēna mā tā ufoi ma ana. Le influenza A le o lo e temi nei. Ai e le pōlenga o le influenza B le wanga I mai. Lono winga e te tau wana malu pui puia tātou tangata. E o te iloa o se vāanga e te tau wana māti I tui nei vāanga wha ufai le nei teim tālu sia. Ia e se vāanga wha ufai. Ia po ni vāanga wha ufai la tu te tū mai. Wha tino tūlanga lea. Ia wae e te tau wana wha tino ono tūlanga la lea le ua mai tau atu. O le advisory group lea I o la tau lea la tu te nafama le vāanga le sui fo mano loina. Le ua mai la tau fautuanga e tau roa. Ia leo le mano le nei teimi tuena iwa vai aso ia toi ia po seisi vāanga wha ufai tūla I mai teimur panota. Ia e tali atu wha fitau le nei.
Ma lo lava yo e ta ua ia le vaenga le nei ia wa lava le sila fia o tātou le pe ona manino mai e pa ua le ulu le la au ina yalo ma whanau Pasifika ma Maori ia pe o tūlanga ma sani ia ua sila fia mo tātou manino ia e te tawai o na whata ua ia ma tā upu whapene o wale sila fia i le anga i luma ia ma whaatali tali po le ase whaai unga o le a tātou maua o le te mai tau atu fo i se whaalinga ale minsta lango e whenga i tonua ma le matanga ruenga fo i nei o le whamak o lo whaatawina mai ia waila au mo le tonga whitinga o ngase mai whafo mo New Zealand e whapea ia David Seymour whapea se taimi o le so le o uli nei i a fo i Wednesday afternoon le la o mai tau atu e ono tu ina mai ai se whaalinga alo ia mai le malo e tu sai o le tūlanga pangatia o iai tātou i le mai o le flu i le nei taimi ia mai tātou tālia ia po le ale tūlanga o le a au mai i se whaai unga whai le malo ai tā ua mo tātou uma ia e mai se nei a inga e iai alo ma whanau la iti ina ia manga whangafa ma sila fia ia po a whaai unga o le a tu ina mai ia i le whaingo tui pui ia po le a se isi la sanga e a fia i le seifua malo loi na o alo ma whanau ai o le upumoni lo ia e matua to tele ia le tunu u wa whai na i ngase pipisi le nei lo taimi ma le nei tau malo lu e pe ona whaamatalai na ua owa i se fulu tau sanga whaato ato e o lea o se flu po o nisi e maua i le wha mai i se awha inga o pito to tele so o se i tū lava o New Zealand hei. Ia ai pei o la o mai ta watu le nā i le ua fuanga ma le whaalinga mai le li ministālanga langa o se fua maraloina ia David Seymour e iai se wha silsilanga alo ia mai le malo o le atu ina mai steimi o le so ia e tu sai o le nei wha mai ia manisi fuanga e a fiai ia ni tui pui ia po o ni vaila au whaapitoa ia mo le tau sosoni ai i le tūlanga pangati o tātou o iai e le ngata i le atunu u tele ia le fau whaalia mai to tele na ua fo i le au ngāru lue ma le au whai ngāru ngā ale mta ngāru ngā le seifua malolo ina la tau u whapena o na maua i le wha mai le ia se au nanga e tasi o misi pe asa mai i whaale tonu ia o whianga i nei tau le seifua maloloina ia ona o le tōtele na ua o lātou ua fia i le flu i le nei vai taimi o le tau sanga. Nuinga ia tā ua le tātou whae te tūlanga o le tau ia ma vaenga umai a fia i le tātou soifuanga wa monia o lea ua toi o ni nā yaso ia ona uma lea o le nei masina o kuso ma tātou wha vai atua i le tau malulu ia ai le whapea o le a motu ai le malulu e uma fo ia se te mai mo ia a mataila so mua ia le tau fau o le spring ia ai pea o na silofia e tā yo o uma ai le loto maiti tā yo o i le kirisimasi o malulu pea ia lo winga ia o le whaai te atanga ta uma e mai se o nai tangata mātua ia e mai se fo o alo ma whanau la iti le nei vai taimi o le tausanga mari. Moni le lau fionga la wano o le tau o se tasio o tui pui mo le vaanga le pe ama luasu lima tala ia il fasu lima tala ia e whainga tā telefo i le mai tau atu ia il tō tele o nei a inga ia a whai o le tau lea ia mo le tui pui le o le fulu ia e whai asina tau nga tā mo tō tele o a inga ia e tā o tele ia tā tu mati tūl vaanga lea ia wao le whala puputonga le pūlea ia tūlanga o whala au mawa i la au tono le atu le whamek ia po le asa la tau vai le tūlanga lea ia ono le ua tātou i lo ngā tonu la tau vai ufo le tau fulu ia vaanga ia sa tau na mati tui la tau ia ila amatanga mai ia ole nei fo i vai tau masani o le fulu tātou tonu ia tālu sia po la tūlanga la au mai le fionga le sui minister e mese le whamek i le so Ioe, ia pei o le moni le lei ala saunanga o le pei wha manino mai le seifua maloloina ia pei o le tau ua masalomia a taunu o le mafuanga le o le to'atele o nai tamaiti ua le maua le puipuinga o le flu ia ona
e le anga maa i le whaifu o la tu tui ia ai a whai o le a mause de so ani tātou a ngā i e whao ngā pe a whai o le a whai lo mai le nei aso o le a iai se suinga i le fuafua ngā le malo ia ai mo le nei taimi ia o tūlanga nā e pei ona mai te wina ia maliputia mai ia o hawhia ai le atunu atoa i wha le tonu ona o le wha mai o le flu i le nei taimi o le tausanga. O le tasi o mta upu ia e pei a o i ona sila fia ma wha fonga ma tātou mai te wina i le i wha asara launga. O le nei vai aso o le foi ua wha ilo mo iai ia le taunu unga o se suenga wha apitoa na whaia e le RNZ wha pea ma le Read Research na fisilingi ai le au palota o New Zealand iso la tau ta ofi e winga i le wha ai unga ho i le nei i le wha a le tui i le parti o le National wha atu maupea i le tofi taitai ia le li pale mia ia tui sinave maunu mo to tua Christopher Larkson o le parti a le National. Ia mai o le umanino mai ai i le taunu unga o le suenga. Ese ia manatu malangona o le au palota lau tele. Ma le tūlanga na taunu iai ia le fontanga wha nati lea sa whaia le wha le tui po le caucus a le National i le lua vai asu taluai. Lea na toe wha mautui nā i le tofi taitai o le pāle mia. Ai ave sea mai ai pe wha tea mai le kāpeneta stasi o le Minsta ia ma wha umai o na tofinga o le lea o Chris Pank. Sa atangi ai i le nei suenga e fōlinga sasi ma le sao le wha ai unga le caucus a le National i le toe wha wawai o na avea ma taitai o le lato pati i lea li i pāle mia o loo iei nei. O le fesili sa tu inatu i lau palota e le RNZ ma le Read Research pe sao pe se le wha ai unga le nei o le wha le tui. Ai o le taunu unga e pei ona manino mai ma wha atula i mai ai. E whaasa furu lima te si 5% o la tau sa fisilingia na la tau whaalia mai i whapea e le ai, e le sao lea wha ai unga. Whaatusa lea i le tolu furuono te si ma le 8% na ioe o le wha ai unga tonu lea masao. Ai o leisi se fitu te si ma le 8% e le i maua ia pe mautu mai so la tau langona i le sao ma le se o lea whaai unga. Na i lofo i lea sa i linga o le au palota ma le au lango a le parti a le National lava lato e fitus fulu 8% e lango ina le li pale mia i a Larkson a e se fultasi te si 5% e le o fia i lana ta inga. O le au palota po o le au lango a le parti o le Act sa fisilingia i le lava mata upu e limas fulfate si 2% e lango ina le avea pea o le pāle mia ma taitai o le National. Ai luas fulvalu te si ma le 5% e te iai. Ai beta ina o le au palota le parti o le New Zealand First e limas fulua te si ma le 5% e manatu e se ma le sao le whaai unga le caucus a le National ina ua toi wha wau le avea o le pāle mia ma taitai o le lato parti. Ai torus fultasi te si 1% o le au langolango o le New Zealand First e langolango ina le whaai unga na whaia e le whaafale tui. O le au palota po lato e langolango i le parti a le Labour, whapea fo i le parti a le Greens, sa mafuli i le manatu e se le whaai unga le nei a le National. O le Labour lava ia e onus fulfate si ma le 1% o la tau sa fisilingi ai e manatu e le sao le whaai unga ua toe taitai ai i a Larkson. Ai o le parti a le Greens e onus fruiva te si ma le 8% la tau te matuate e na lava ma le talia lea whaai unga e pei ona iai i le lua vai aso taruai.
sa fia fo I le nei so enga le fesili po ai manatu le au palota e te tau ona sui tu langa atu ia Luxon I le tofi tai tai o le lato parti le National mai na tu lai mai ai o le tamai tai minstawa onga ia Erica Stanford se furu ono te siono pasene sa langolango ina o ia pito atu ia ile le minstawa fale o Chris Bishop se furu lima te si lua pasene o le minstawa tupe ia Nicola Willis e iwa pasene ai o le li minstawa lea ua whaamalo lo mo iono tu finga ia Chris Pank e fitu te si maleono pasene o le nei ta upo pe ona silu fia mo manu la fa fonga e o mai ile taimi nei e le imanino mai pe o le atonu ale me na tupu ai pe to fia foi pule sa lango ina le minsta le o fa te nei mai le kapeneta ia Chris Pank ona pa wale bele o dato maua o le fa punga fa pe sa fuli sia le fa le tui le National e lango ina pero la tu tai po le li pale mia ia tu sinave mauru mo tua I le tai inga o le National I le nei taimi male fina wina o le palo te tele ia Novema mai ta watu Mario la son nafi le na to eva ai de tonu le pale mene ia le li o Chris Pank ai sa fiu fo ile au fa sala lau tu ufesili ai le ai lava sa seisi fa mtalanga o ia tu ino mai ai sa masalo bia lava ile au fa sala lau e le na o ia na tau mawhai e sui le tai o le parti le National le pe o na iai ia le lato fono fa na tinati le lua vai aso o mawai e ui ina te ena malosi pea il te maita ia Erica Stanford ia sona afianga I le fuafuanga ai fa pena ai foi maleli minsta ia Chris Bishop ia ole tulanga la nai pe ona tato I nei e ui ina ua uma ia le tulanga foi mo le fon tanga fa na tinati ia le pa ti tele o lo te ita ia le fainga ma lo ni sile le teimi nei ia ai e atangi le lipoti le nei le sa I linga le nei le read research ma le RNZ ia o lo o telepe na I fa avesili o lo o fesili ni ai ia langona mamanatu o le mamanu lo tele le tunu mai se la o palonta I le tulanga ngava o le li o lo o venei matai tai o le malo po o le pale mia ia twist nave mo mo tua Christopher Luxon ia ai pe ia ona sila fia hoi mari ia o le nei o tato iai I le vai tau gevesi o whaatosina ia ma whaasilsilanga ia po alama po kalame whaalawi tele whaalawi longa pati te tasi ia awa le o toe mamau se teimi e ona tātou tu mai atu le I le pālota I le aso fitu o le masina o Novema ia mai o no inga te le lava le tulanga e te tau ona tātou tau whai langona ia mamafau fau le iai ia le tangata lawa ia I le mea o le ave ia I le na langolango I le taimi o le o mai ia I le tātou whai ngā filfilinga ia ma whaatau nuo tātou waia te tau ma whai ai ona pālota I le whai ngā pālota pei ona loma nei ia ai o le tulanga na I la o mai ta watu le nei vaanga o le ai mesel nei vai asa mo le tātou pol kalame mari malo of telo vinga la wano tāu te le vaanga le wefa sofa la wi tele fo va forma la tunu tāu ai o le susu ngale na fatino ina el RNZ man research ia ile de fo vai asa le tātou mautino ai ia le tau tonga ia onisi foi o foi numera wala tātou wanga atu ia ile finga pālota I le aso fito November ia leu pea ma to sfulu aso sfulu aso ma aso tolu fitu sfulu tolu aso tolu palota ia tatu tali ai po le ali unga al memo tinolo vionga la wano ia e telefo I la to wa taimi le na faire su nga nei yo vai taimi wa nga tono de taimi le wa tu poi fa vi tau li va fa faire national fa solo mai ai ia le la tau mai tonu I ia ma faselia na pe na mai ia pe e já fina ngalo le tunu pe mai tau atu ia me se foi vai nga fa fai pe na tau ia ai o tatu I loila sofito November lo vioga la wano po le hali le tulanga ia ia foi numero nei ia me jo te inga tu sinave mo lu moto tua e pe o lo fisilingia ia ile nei taimi ia lon tula mai e to tau aver tofi
ia ina ua ye fo ina i vaanga pe ona eta ua foi o fai pule le Chris Peck ia le ua mausil fifo le atru ia le ua le joe ta mo e mon finga palo tele ila sofito november fa se tuangalu ia e pe o lo ia fa upunga foi le e pe o le na o mai la solea ia ua mafuli le lango al vang fa fai man fa tui di tai ia a le mai tau antu ia nai vaanga foi le pe o lo tau tuli e lau fa salau ono le mo mai ani so fam talanga ia pe mo ne lau sono ele na o si fai pule le ia pe o le ua tau ave o meia ia le telo vaanga ia e pe isi na la tau la mua ia pena fa o so fo inisu upu ia le la ua tasi tangata le ua tau tu lo fa fo me la tunu ia ile fo i mata pu vang fa fa national ia la tatu tali la sfito november au tu langa lawa na e pe mali a yanga fo I matanga o fai o malo fo por kiki ia mai se nei tai mi tu la lata ile fai nga pa lota a tonu o se vaenga e mafu mai I tu langa ia mari la o fo mai tau nei vai aso e pe ona tato fa longo fo iai ma si le iai ma ia fa fo ia mo manu le tunu ile fufuanga lea ua fala wai tele mai ale malo ai mai se ala le parti le national ai pe ona fa ai loa mai le nei vai aso e fa pe o le ale ta fia ai o le ata mo foi pe ia le national ma le malo e unai ia le fufuanga le nei e fa sai nai pe fa ia se tapu e pui ai ia tamaiti e lalo le sfuono tau sanga le mātua under 16s mai le whaonga ina o le social media ia po o so te inga tele vave ia wha te konolosi pe ona silo fia o le pe o le winga lau wha punga mari I tulanga tangia o le te inga le national ona ua whaia le whaalinga nei le malo ai au mai le whaalinga alo ia le party ale act ai fa pe ai foi male New Zealand first o la to I tonu o fainga malo so fa tasi le ia nei da to fa pe e la to te le lango ina ia le pili le po le tu la fono le tau mo faile national e fa tu ina ia fa sa ai pe fa ia se sa ma se tapu o tu pulanga tala vo ia I lalo le sfuono tu sanga mai lo la to fa nga ina o le social media e mai atangi ai la te le ale ele na o le pau le o se mata upu o tato mautino nei le ese ai o parti tolu ia e te tonu o le tato whainga malo so fatasi le o manino I e na o le national level ia le e mana o e fai le pili le nei ma le tula fono I le sai pe ona ta ua o le social media mo alo whanau I lalo le sfuono tu sanga e le lango ina ele New Zealand first ai fa pe foi ma le act pe ta ina ila mai ta watu ona po e ma le nei foi ta o le pe foi linga ua lango ele party le Labour e pe ona fa alia e lona ta ia Chris Hipkins o le latu lango sua ina ia mautinoa e te tau na faia ma pasia e ele fai tonga mua o le pili le nei ele maunta a o le I whaata ape tapena I le tātou pālo te tele ia Novema. E pe o le melna o lo iai le langona o Chris Hipkins wa pe le Labour ia pasia le whaitaunga mua. Ia o na taatia ai le po ai le whainga mālo e tūlai mai pe a uma le pālota a la ua iai le pili e silisila te toa iai ia mo le anga I luma ma le whainga e tau na whaiai I la ulea mai tau I le finangalo le taitai o le patia le Labour. Ai pe o le tulanga le tu fatasi po folinga tulo folinga malepe o le fainga malo ile le lango ina ele New Zealand first wa pe mal act o le nei pili mai ile party le national I o se tulanga onga tele I tulanga fo le au mai tau lo luam ta upu tau I fai o malo ele o se mele le tulanga ele o se ata ta la fe ngai le mo le o se whainga malo mautu ia le ese o pāti tolu o lo au fia I tonu ia le o tātou tū la tātou I le whainga pālo te tele. Malo moni leilo fionga la wano o le tau wad vanga le peona e sau noa. Ono le
o le maita watu e le ulango ia nisio paanga le National Journal Whainga Malo so fatasi. Le sau nova wa se mana ia e leo se pili al malo o le pili a ia le vaanga whauwhai le National. E iei vaanga e tā ua i le mata upo nei lau fionga la wana no whalongolongo nei tāo i si tasi whatanuanga nunga le tio New Zealand. O lo whatu stu sai le tātou tula whono le tau whaofi ma le tūlanga o le ua iei Australia la tau ia wa Australia le na a mua i le vaanga le tula whono whapea. Le la pea ma le valu masina talu o na whaatino Australia tula whono ma vampea. O le maitau atu fo i lea. O le whaingofie o na tuu tapula a fo ia whateita inga ia le aswhanau ia mautinoa ia se tusi vaanga whewha mauni o lo tangata la identification documentation fo ile po le ase vaanga whewha mauni o po tusi lau ia po si laisene po la lava stulang whapea. O vaanga la ia le maitau atu o le whainga tala o le mawhai o na prosecutor le malo po o le vaanga le wa tamo fai tu fatasia ia le regulator pe o vaanga fo na le tau au fie tu la fo no le tamo fai fa off ona tamo fai le o ave ia company pe le meta ia o le Snapchat o le TikTok o uma YouTube i le famisinonga ma manu malo ai ia o po le ngale mai tau tu diso disitu pe o le tupe alu ai pe ai le full miliona ta lai ono ave loia ma e o tomo fai fo ia fa vitali ni pe o tulanga na ia ta ua le maule le pale a mai fa pasi le tura ile fai tonga momua ia na fai le na ave le committee fo ile fa parliament ia na ilo le ma fai tulanga fa pe ia matato mala matili ia wa o le mai ta wanto le wa valu masina ia Australia tula fon ia po ani ia o ngai ton tato mau mai ia wa o le moni mau ia o se tula fon o te tau ia paula tulanga na ia EC2 ia te tau na mati tu el malo ia ai le se me fa tali o me fole ia tu sinave ia pe afai e lo lango ina nga isiana coalition partners ia la wa vatu ia fiso swani le pa ia o tu nga ve ia tau tu se lo e fa ia nga lue ia li tuanga ima ni so isi vang fa o fai ia e progress ni so tula fono tono parliament ni lo fio la ma li la io e pe o tulanga ta uana mo se ale fa fonga hoi malu o se tatu tu ma tatu mo fai na palo ta e tau na tatu fa ta ua ia tu langa nei ia wale wa li mai le vainga ia ele o a fo ile nei ma popo le fai nga malo le ia ile nei ma ta upu le pe ona e sa no i se la gona fo ile te tai o le New Zealand First la to ia va ma sa fa pe le o se pili le malo ia mo tu o la to le to no le malo ia e pe wala fo ona lango ile le pa on la au mai le national o lo te ia le fai nga malo fai la o tu langa ia pe o le mea ta ua lea ele lei ai ele tatu system lei ai nei o le momo pi ia e maua lea manoa e faa adi ai langona ma fina ngalo o vaenga faa upu faita i tasi o lo a fia i se fai ngā malo ia matu tono o le maunta ini mata upu o ngaonga faa pe nei ia mai utato mai ta wina fo ila i lea fai ngā ia le tūlanga le lei o le tatu system o le MMP ia pe ona lango ina le leiba ia ona o la tau manatu ele lei le talia el parlemene o le pili ina ia fanga solo ai ngā luenga masani fa parlemene pe ia ona e sao no matato silo file lei e tau ona foi ia ilo ilonga masani ale committee filia maua la vanoa le tunu lo tele fa adi ai ia o lātou lagona, ma manatu po a nisi mea e ono fiso soani e wha le lei ai, ia se tu la fono wha pea o loo tau ma whai e o whau. Aua o le mele o tātou monino i le whainga mā lo le nei o le a wha ai uiu. O le whainga mā lo au pito i matau tia le nei le tele o tu la fono ma suinga o tu la fono ua lātou whai e ma pāsia i lalo o le whainga wha atope tope ho i le nei e tāo fia ai la vanoa o le komiti e ilo inai, komiti lea le parlemene, ia matau fia ai maawa noa o tātou uma, sa fia faa lia i ai ni langona, mani manatu i ia swinga o tula fono, o le la ua record ia le whainga malole nei, i le au pito tele,
o suinga ma tu la fono o la tu pasia I lalo o le whainga le nei o le state of emergency pe ona o tātou silafia I whainga whaapāle. Mene ea mai atonu o se mea le lei lea ua au mai le ta upule nei ua whaai ui ule no whainga awa alo no winga e moana foi ua whape o le a se I whaananati ea ona whai ina ia pasia le I whaia le pālota ia pe pe atonu o stasi na waenga I le lei ai I la mai tau ia le mele o tu lai mai nei mare. Moni lelo fionga la wano tau te lele vaenga le o foi fa so le team tato mat tu pe ai me se foi langa ia tulum ya wan tu langa ia tu la fono neima vanga foi ton fai tau fa off ya tu o tu mai lava I fina ngalo le tu no pe mo la no fa soi ya ino o pasia ma tu mai fai tu mo malanga mai no ya o tu langa tau fo ia e tu tonu ai o tu manga fa pa mini ya mo wela mo no so ala pule ya vai ale foi mananto le tunu lanto ya e ale foi ni tu la fon ya mai tau watu o pa ti ya ia mai fa fai lua ia te tele e tonu le tunu pe o le national league ya pe o le autas I le foi mtau ya wa sha ya ona autas ni vanga fa fai tele fa pe initium tau ai foi ya o si tu langa le mai tau watu ya o la e fulsi initium manatu e fai foi ona mo foi le tasi ia pe fai le leimo le atu no fionga lawan malo io e tu langa ta ua na le ua le o toe mau le ua sa no fitu na ya so io lo de toe ia on tatu tu vai tu le ile so fa moina on tatu palo te le so fitu novema a tonu ona o le tatu te mi fa I wo tu ile ta on kalame ma le fa so ho I le nei so ia na ale fa manatu atonu o telea ina tofu maua e mo malu le tatu tunu ia tatu pepa fo nei mai le komisi o whainga pālota o lo lako mai ai o tatu details e winga I le pālota po wha maunga lai o I le ofisa ia ele lei ona sila le lei ai po lai sao ato to an tatu a whai ua le o isi swinga masani ona tula I mai e peila o le sui le tuatusi po le address ia pe ua sui le meo o le email I se I tulo ia o lalae a sisila ia I le pepa ma fai ona whaasao lau email I fau na ua iai po o lau address fau ia ona tuule le tutusi na maili atu le mtanga aluenga ai toi whaafo ia le I o ila so whao o ke taupa pe o le lau mai taule I nai whautuanga ia ma wha manatu o lo mai le komisia whai ngā pālonta ia sila do toa ia ta to o nisi fo el mamalu o au palota ia fati inga o sui le fai u pe a fai o fai poipo o mana o fa nga le fai fo ia tasi le nai tu a inga o swinga e te tau na fai a le yo le teimi le e pe fa muta ile me o le au mai o lau easy vote card fo le nei la so fa o le masina o topa ai o swinga umalava ai mai se ale le stala o suafa palota I le tu malo e te tauna e palota ai o le aso luas fumo le 5 o oktopa ia ona muta loa lea o le oto iai wa tasi le swinga na fai le fai ngā malo le iei nei ua le mwhai ona toe le stala ia seisi e palota I le aso tonu o le palota e pei ona sa sawa ai I aso e tele ua mamae ua le ua whaamuta I la so luas furu 5 o le masina o kitopa. E o lona winga, a misi tātou ia ua le aila e mautinoa tātou te le pālota I a Novema. E pei o le mesa iai, o le alava lou le pālota, e mwhaiana e whailau pālota whaapito I le aso le pālota, tusa pe te le I le stala. Ia ua le o tau e maua le nāwa noa I le nei taimi, ia ona o swinga lava o mea nei o whainga mālo. O lona winga a whape toe fia whaafoi I le mesa iai. Ia e le aila se wale mwhai na o le swinga o le tūlafono. Ia ma o le winga te tau na sui le malo. Ia mo te sui ai ma tūlafono. Pei o le tūlanga na ai pei o le anganga fia whaamana tuatu mari. Ia iwa malu le tātu tunu. E sila te toa I nai pepa na meili atu lanu orange. Maili le mtanga luenga po le komisia whai ngā pālota. Ia a whapea lava. O loo le ai se me o loo sao ato toa o wha maunga o loo au mai. Le ai ma se me tasi po pole ai.
se i vanga na la ona i vanga la i tie pe ona taua ia ele lei o le sila tu to ia i mo fai ia ona to e meri le o le pepa a ngai lo visa a o le io ina to puni ia so pe ona fai lo mai mari mon le lo fionga la wano tau tele e pe ona tau ma tu por kala me le foi ni tau to ono ma tu fale ia to no tu ono fo pepa to no atu ia ma nei o va tala ino vai nga fole ia wale la mfai ona la fontu lo emaili pe fo a ia so emaili ia mfai na foto ela easy vote card mfai ngofi ale ai ia la foto tu si pe fai o lo sa o matulanga nei fa monga ta o tele to fa mau tu inai ia mau fo ia fa monga ia o vai nga fo mfai fa tino inel panota e a na ia so momo lo winga o nisi la pepa la to nu watu ia ono foanga e fai ia palota ia ma vai nga fa mtelanga fa pena ia ina ua mauti noa ia e ele temi fa tulanga ina e pe ona e tā ua ristalo la solusu 5 Oktopa pe ona tātou tatanoa fa so le telo temi ia le ua mai fo ia fa saralonga le komisi no fa nga palota man le komisi ia le ua fa fonga ela tunu inunga si fonga lo mua lo taina tu pe ia lo nuinga o atu temi le fa nga so no tu pe tātou fa la wiloa ai moni la so no ngalo fiona la wano le mai tau atu ia e va nga fa fai pe ne le pa manisi ia le wala tau fa iloa o la sila tau ana matau le po fenga fa vai pe a ono pale mai ia to sila le mata pu ne fenga palota pe to fa fo ile nga va ale na mfai ia ona palota mo instalata nga te la sol palota ona e pe mo tatu ia Pacifica Maori pe o tatu ale tele ona na fa tu a tau nu wa tu ile sol palota fai restala mes fo tu pulang tel vole mai tau tu su enga bo o mo fon ta pa e fo ini so ta por kana me wo vai ia ta o tele o le avanoa e whaongaina le malo telo le atunu e me se fo mo nei whanau i tia malama me se nā tō le wanga va e palote mo mua e ele se fuma valu tau sanga leo iei a o te fo le temi leo a tō los a se fuma valu tau sanga i la susu a lusu 5 Oktopa e wanga va a fo e mwhai o na palote ai nei whanau ia mo le nei fo tau sanga ma lo lava io e pe o tu langa pito ta ua lava na tātou ia ua umana le stala ia ole a hoi na ona mātou whaamanatu. Ia ai whapefo i pe a whai o ia inisi o se tātou tenu ele 11 nei o na tau mai i New Zealand po Wellington po Whelava o loo ua lala ai mai Sāmoa i lalo o le quota ia po le ase isi whainga ua nofo mau ai pe ua malanga mai whaamautu i New Zealand. Ia ele lei ale sila ane o loo ia inu melana ele ai se tongi ma fai ona vala au ia i limtanga luenga o palota ia ona mo mai ele o fa talanga ma fai ona le stala ai se si a ele i palota mua lava ia po le do telefo yo isi e tanwana malanga mai i nei tu ele i fai sana palota ona ele i le stala ia e taua ma tu fa manatu ma le fa tuanga taua le tatu fa nga le nei ia tau ia e palota i le nuu, ia mali tu malo ua e la ai. Ia ai ona o le tātou taimi, ia to e maua fo i se wha opoponga i la le vai aso mari whafti tele, lu so ni mai i tātou upwhai o malo, mo le nei vai aso. Ia ai manatu o le a whapau mai ia le nei wha opoponga, o le tātou pol kalame, se ia au lia le taimi lava le nei tasi la le vai aso, ai mātou te whatofa, ma fa so i fua tu i le manu telo lo tatu o tino o mane au fa fonga.
Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafo mai le si o whonga le lau moa mō le nei au auli. Ua toi tatala le kolisia mana le ana lokal jaya ona le la, ona o se vaila au o ona na masalo mia sa iei le lotoa, mana wha alia ilunga le upenga tafa ilangi le kolisi. Ona o saunga le mo umata maiti, whaia onga ma le au whainga luenga, wha pia tangata na iei ile lotoa i le ataimi, peitai, o le hafa ua upeo na tāpunia mo le aso atoa, ai ua wha ata apeta maiti e oi o lātou ainga e to saima se imeli na lafo atu i mātua pe o na lipoti ai ele leitioni usila. Ua whailoi le aso le whai unga le su enga na whai le mata upo, le ana a fie le polo keti o fiso o ta inga wha te konolosi e whai tau miliona tā lalo na tau, a le mata ngaluenga o pisinesi whafutunga o mai mai fō. Wha apea i mga luenga po le MB na wha alia le Privileges Committee, na taita ina se lava maleiloa e ia suisi inia, ia whai pule o le palemene winga i le polo keti, o le Privileges Committee, o se komiti o whai pule al palemene, e iloina mata upo e whaatatau ia wanoa wha apitoa ma pui ngā whaalatu la fono a sui usu fono al palemene, e au fiei mata upo e onoa a fiei o la tautiu te wha palemene, hui i lea, ele i whaalia le komiti, po o whautua ina le toi whai au nisi fuanga ele pule sili o le MB, Nick Blakely, po Alison MacDonald, le sa whaululu i ele ofiso whemalanga inga New Zealand. Sa whesilingia Blakely ma MacDonald i le masina o mati, e whaatatau le tūlanga ua o iele ngā luenga whaalelei, mō le au nanga pole kalami o whaamaumaunga, po whaamatalanga whaalettino e tūlanga ele tangata, ie whaongai whaailoa pe whaamaoni ai, tangata taitu atasi, e whaongai le te konolosi, na whaalia le komiti le aso, na iloa lava e ia whaululunga, o le le ato otoa o lātou tali, e whaasise hina i whaipule, ma ua lātou maa waila lātou ilonga, na taita ina se lava maleiloa i le matanga luenga le komiti ale Education and Workforce ma ua solia i le pule ma le tula fono al palemene. Sa le imana o Blakely e tali inifesile le autostala ina ia mai ale suenga i luma le komiti ma ia saunoa i se i whaatali se i mawale unga o le iloilonga na tofia Blakely e avea ma pule silo le MB i le masino Januari lua filua ono ele i whaalauloina lona tutongi pe tai o le sa ia suitu langa atu iai e tu samaleono se la wafeta lalo na tutongi i le tau sanga. Ua whaailoa ni la pata ingo ti munga mamafa i le motu i saute i le so ona o se matangi tele o le taimi o le tau malulu i le ngata i lea o le te tele o le kiona ma le aisa ua ta ole Met Services o la pata inga mo ti munga mamafa le usi iti atu i le lanu moli mo le ito malo o Cray, Mabula, i le itu i saute Westport o lo iei fo ini la pata inga moni vaenga o Canterbury mo o Tako. Ai ua valo ia le te tele o le aisa o le apa ui ni vaenga o le motu i saute na la pata ina le NZTA aveta avale o le asilia ma le tolu se fulu seniti mita o le kiona ya afiei awalo le State Highway valu ma le valu se fulu e ui atu i le Mackenzie Basin whape ma le South Canterbury i lea sotofi. O whaamaunia molianga se tau le ailona tau whaamatau e whaao o le oti ini tangata ini a onga se luai au kilani whaata semala na whaopunga na te tale pe ina ofisa o leo ma whale o le palemene. Na i ule leo longa lau whaatono o le whaamsnonga i le ito malo o manukau i le asoana nafi ma whaamaunia i molianga o Tyden Hall e se fululua. O kolisi a Rutherford whaapea mawaiuku lea na whaia iaila na whaamatau. Na whaamaunia fo i molianga i lona umio se au upenga malosi manisi o au upenga. O le masina o ke topa e tau laulau inailo na whaasalanga pe o na ta uailele Johnny Usila. E whaapefe ona o tau whaamalosia lea tō la fono. O le fesili po le tali fo ile atu pulanga la iti na o la e ua iei fesa o ta inga whaapo nei po le social media. E whaata taulia i se tapu o whaaoli oli mai mo ila tau i lalo i folta i sifulu ono tau sanga le mātutua. Na whaalia le pale mia tu i sinave maulumuto o tua Christopher Luxon. O le social media po o alof so ta inga whaona po nei. Ua tatala i le awano tu pulanga la iti i tu singa, whaapunga, mania tai whaamanu alia pea whaina ai i la tau. O se te konolo si ua whainga tau na tu ese ma o lātou mawhau. O ni mea i le i lava tā pena iai, mai ono una i le malo le pili o le saunga le mō i lunga fsota inga whaona pō nei, po le online safety bill. Peitai,
Na whaalia ni se tupulanga ta isful fitu, mal ta isful valu tau sanga le mātustua, e au ngale matua whaasa ia ia tupulanga talavou mai le social media. Na saunole komisina mo ta Mighty Chain Searle i lungo le checkpoints. E mo o mia ni si whaamaoninga i le au ngā o le matua whaasa ato o tō le social media, au le i whaatino ina aloa i eito tono New Zealand. I lona ia taofi, e mo o mia le leo nia o ngai whaia mo tupulanga talavou mo lato wainga. Ina ia mawhaio na lato whaia ni whai unga lelei, e pui ai lo lato saunga le mo. Peitai, e mo o mia fo i le tali o kampani mo te konolosi, pe ai ai ni wha le tonu, e iei fo i le atunga lunga mo tupulanga, e ono wha e sea, ona o le tapu o wha ailo, ele malo, pe ona saunoa le komesina. O kampani te tele pe o le Baileys, ma le Quinovic, o lo ta ua i te tono se le potifou, o pule matangata o lo wa ia fale no fo maututongi, ma mea tau tino i stangata, o ia fale, e lenga malulu, masusu. O le unga su engo le Aotearoa Renters Survey, pe ona whaatino ina le Renters United, ma le Action Station. Ua toe whaama i te mai ai, ni wala awina ia whaamausali le leitu la fono mo tangata o lo pule ina ia mea tau tino, o wha la putonga po kampania malulua la tau fale. E numera mo moile AUG Hookers e 2%, Baileys e 0.5%, 0.5% le Quinovic, 0.5% le Barfoot and Thompson, 0.5% le Harcourts, ma isi kampania la loifo olta 0.5%, o fale e pito so solo ai le lenga po le limu, malulu masawa tu iei le sau malulu, e numera mo moile Baileys e 0.2%, 5.8% le Quinovic, 5.8% le Crockers, 5.2% le Barfoot and Thompson, ta 5% mo le AUG Hooker ma le Oxygen, ma isi kampani la loifo o le ta 5%. Na ta ua fo i le lipoti, e silia ma le 5% o tangata na whailo atu i ai, o la tau fale, e ui au sia le tūlanga whaatu la fonoina te tauna iei fale ma wele soifo maloloina, po Healthy Home Standards. Pei tai, o loo iei peni nei whaafitau le pei o le lenga, susu, ma le sawa atu i ai o le savili malulu. E silia ma le afo tangata o loo nonofo i fale, o loo wa aia le Baileys, Quinovic, Barfoot and Thompson, ma le Crockers Home. Na maua i whaafitau li o le lenga, po le limulimua, e malulu, ma le sawa atu i ai o le sau. Ma ili silia ma le tolu afi o tangata nofo maututongi, sa fesilingi i lea sa ili linga. E 5 launa o lātou tā ua ingoa o pule o loo wa aia lātou fale maututongi. Na tā ua nisi wha la putupotongo lo wa aia mapule ina fale nofo maututongi po mea tau tino i stangata. E wha apea ua lātou le toe tali eina landlords po o tangata iana fale nofo maututongi. E mumuse wha le leia lātou fale ina ia au sia le tūlanga le lei pion wha atou la fonoina. Ina o wha malusia le wha mamaluina o le ason wha ngata ina ai le au sia o tuunga mo Healthy Homes i le tausanga taluai. Ua si itia mawalunga numero tangata e whaongaina le polkalame o nono ngā tupe mo tamaitia onga, whaapena ai maleo whaingo le tupe nono. Na lipo te atun tanga luenga wa onga le Sāmoa o onga mawalulunga i e Universite Mamtata ese o Benny Simmons. E whaapea e se lauluas fulu no afe ono se lau iwa ono leo whaingo tangata sano no tupe mai lea polkalame ma sina momo e tolo le tausanga. Ma e se fululu pasene ua mawalunga atuai na ilo le kuata momo le tausanga taluai. E tu samaletasi te se maletasi wha 5 piliona ta la leo whaingo le tupe no ma e se fulu iwa pasene po le se lau wale 5 miliona ta la ua sili atuai na ilo le pilio talava le tasi. Ile tausanga e lua afe lua 5, se fulu tolu pasene na si iti aile numero tamaiti na whaido no ngā tupe mo lātou pili. Ai se fulu tasi ma le se fulu pasene na si iti aile numero o e na nono tupe mo tau mata upu ma le whaatupenga o mea tausiai i lātou. Na tā uele li poti, e peo le tausanga e lua afe lua wha, le na whaasolo whaatuputupula i aile numero tangata e whaino no ngā tupe. Mai le polokalame o le Student Loan Scheme na tā uaile li poti o le numero tangata sāno no tupe ua te ale taimi e tutongi ai e whaape 5% na pa uai whaatustusal pilio talawa e tasil tausanga taluai ma o le 5% e au maui atunu o i fafo e o mai le aso tolu tasi o mati uaile lua te sima le 5 piliona tala le tupe au whai o ai talafu ua te ale taimi e tutongi ai
E ilunga to le whaono pasene po le tasi ma le 2 piliona tala o le ai tala fua o whai o whaasalanga matului ma le tasi ma le tasi piliona tala o ia whaasalanga o tangata o lo o au mau ia tono i whafo na ta uaile le poti e tolus fulfitu a 5 se lau tangata na maua lato a launi walu pasene ua mawalunga tuwai na ilo le tau sanga taluai e tu saima li poti ale le tioni sila. Ia tono i whafo ua maleo le tamaita i pese la wiloa i Amerika o Dolly Parton i lona ainga i Nashville i lea solua. E silia male tolu afe pese na ia tō sia ina e whaase fulu iwa polkalame pese po albums na ia po e ina pēna whaalau iloa ina a e se fulu male tasi whailonga na ia mawaina i tūwhanga whailonga o le Grammys maana whaingoa ina e tangata o le tupu tamaita i o pese ua tā ua o country music. O se tasi o pese tele ina la wiloa ai ma fia i ele to tele ia o mai lava i le nei vai tau o le Islands in the Stream e pe pese to aluai ma Kenny Rogers. Mulimuliane na ia whaongaina o na whaamanianga mai lana tāleni e whesosoni ai e si tangata. Ma whaawaina i se polukalame o whalitusi o fōa i atoa ile silia ma le tolu se lau miliona o tusi ita maiti o le lalolangi a toa o Dolly Parton o le lona whaa mai se whānaunga i toa se fululua. Ma sa ia tā ualona ai ngai matua mātitiva o si ona tamai le iloa whaitau tusi ai o le musika o se vaenga o le soifuanga o lona ainga ai mai se la vailona tina. Ma o lona tama sa avea mawhailaunga na tā piano ma tā kitara sa pepese i maliu ma whaipoiponga manisi o whaatasinga ilo la tau lava nuu. E maliu Dolly Parton o valu se fulu tau sanga o lona soifua. I alonga, o whaato esele Sky TV na o motu siela la tau whisota inga leana le mwhaia nisi o tangata na tutongia la tau tupe mo le whaonganga le Sky o na matamata le alonga le olpeleki ma le liona i le wameawa na leila i Johannesburg na whilafua i solo ilunga o penga o sota inga e tangata ho la tau finangalo le fia ina o le mawhaiona maua ilunga o le Sky Sport Now app le alonga ai ki atu na o vilinga wila na whaato esele Sky TV e tu sai masala tau whaamatalanga ilunga o le One News ma o whaasalalau umani vaenga ilunga o le alonga po highlights ia la tau wala ata uma o le o mai ona toi whaalelea le whaale tonu le taimi nei na mana malo le olpeleki e whaatasi i le tolu 5 a le liona i le alonga le waweawa na le la. Tala fōwia mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Aso lulu manuia lo tātou tanu ili nei fo ifa o popongo tala fau mai meo lo tutupu lo tātou tanu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Wa whaai loa whaala we tele li pepo whaamtalanga mai le malo, le whaamawai o bestano mea simi, mai lona tō whinga le ofisa sili o le pūlenga o mtanga luenga le whaai whafo ma whi whaatau wa inga. Ma o le fo i pepo whaamtalanga wa tandi ele malo e nisi o whaasalalonga, e manatu le malo e le whaavaia, wa sala lau solo lungo penta whai langi, mai o le wha mawai ngā pesta, na ta wala mai i le official komisio ngā luenga le malo, ma wa talia alo i foi e le kāpeneta. O a whina foi le malo, e amana ia mwha alorungi e tele le malo tūlanga o te tele, o mata aupai fito i tonu i tangata whai ngā luenga le malo, mai li o foi ma pui ma fuanga, e wha mawai so as tangata whai ngā luenga le malo, mai ngā ruenga ma tōwhinga sa ngā lurue ai. Ma ua whaamanino fo i le pepo whaamtalanga mai le official pāle mia ma le kāpeneta, o le a whaatino tūlanga māsani o whaamanianga uma, e anga vai ai e tusai mai ai ngolan konkarate, a toai ma whainga whaavai ale malo. A toai ma mori o le nganga whaaftai o le malo e le whaititia, e le tautua matawela le whionga a pestai tausanga i tele, sa i ngā lua i te tono le malo i tōwhinga ese, e le ngata o i tū ma oti o tupe, a toai ma lona tau avei no le tōwhinga o le ofisa sili o le pūrenga o le mtanga luenga o le vai whafo, ma whi whātau wa inga taru mai le tausanga rua fese furma le 5, ma o whāmanuia fo i le malo, e isi la asanga uma wa iei fo fuanga i lonanga i atu le lumanai.
O le asia singa masani le kapeneta le nei fo i masina, o lo teita ia le fionga le pāremia ma le sui pāremia, wo la taua fe fale mai whaai tu ma loi lufi fa pena fo i lalo manu. E na ia i loa tino, e le vaenga o le kapeneta i tu o lo mana mia i le fesoa swani, o no le wha mamafa le ua iei le malo, ia le ngata mo le soi fōmanuia o tangata o le atanu, ai wha pena fo i le soi fuanga malo loina, e ala le ele wha le leo no whanga po whale mai wha i tu malo nei, o lo solu wha i atu iei le mamano le atanu o motong fitinga, o le whale mai wha i tu malo i lalo manu, na wha i lua le tinatou si mai pasi o lo o ia ngafa ma le vainga o le whale mai. Ia, o se macho whale mai nei lalo manu, e wha ia tu malo wha palo tau lo wha peona, tono i nei, le palo to whanga, a le pata tupa i lunga, a le pata tupa i lalo. O le a whai o nu o lo wha peona tono le macho area, e spulvalu nu mai matatu fu o te avea. Spulvalu nu. O le a whai o onga, primary schools i tono so macho tumalo nei, spuluma le lua. O preschools, sputolu, ia ma colleges e lua, le pā, ma loto whanga, ia ma ia a le pata college. O le population, e iwa afe, tasi lima ono, i le census leo le lo olu atas. I kumalo mai a. Ia i tumalo umai a iwa afe, on tup. O ngalwenga whaia, ia i tono mato whal mai nei. Mai le aso ngafua, e tau le aso sa, wai lua sur whai tu la fitu aso vai aso, e tatala el mato whal mai nei. Ngalwenga whai o laso ngafua, o mako clinic leo NCDs, ia mama ia whanga solo mai tono mawhafu, pa pe ngātua i mato outreach programs, e mai lava i laso ngafua e tau le aso sa, le swinga leo fusinga me pa pe nane tangata. O le aso lua, o le mato romantic clinic, e whai e tui ona te maiti mai whatu, o le aso lulu, o mato wafo e tinato, antenatal clinic, ia mamai masani, aso tofi, family planning, o le aso whaleile lo, le mato tuinga mo te maiti, mato EPI. So, poka lame lavana, aso tona i maso sa, ia ngaluengana i tuai swingo fusinga, whanga awa 19 nei te ma, mātutua, o le mato sketchwanga, daily activities, mai asonga fuatau le sa. Mai ua whaedoa fo i leo fo i nato le feso soania le ekalesia a Yesu Keriso le aupa i o aso i ngatai, no lantou fausia ina leo ne whali ie, e a vea mawhale mai mo alo mo whanau la Haiti, ona e na o le whamoenga o lo i le poto e tau fiai ngase, e leo mo whai ona tu ese ai i le au mātutua ma whanau, pēa ho o ina tau fia. Whai lo fo il tamai te tausi mai pasi, o lo le lei ma wha mautu fo i le fo mai o lo ngafa ma le vai o ngase il whale mai lano manu. Ma le au whainga luenga i ali ma tamai te tausi mai pasi to se furu ma le tolu. E to se furu ma le ono le au whai a to i la tolo ngā rue ai. Ma e leo sioki fo i whala au ma vai la au, e o fo i le o kisene, o lo le lei mea uma. Wa le tasi ni me tō tino le malo wa whaalenga ina ma malo le atinu, ai o loo masalo mia i lava tupulanga, wa whaia nei su enga malo le malo ia i lātou na whaalenga ina pe ngawi ina no foa, o whale Sāmoa fau ia na fausia le malai fatu, e whaia mo le atinu u lau tele, e mapu ma malo loa ne iai, ma wha o ngai nisi o fo whanga whaale a inga, pe ta i o le ua mai ta wina le tangawi ina no fo i whale, ma o whasi sila i le malo ua o se soli tūla whono le whaalenga i no so se mea tō tino o lo ati na e na i le malo lo tātou tino. E le ngata la o whale Sāmoa ua wha i lo wha apitole teimine nei, ai whape na fo i lau papa wha i loilo o bau mō li ma mō li, whape na fo i awala kolosi ma isi. Wa ngā lulue nei leo i a lātou mea poe a te le taulanga, e sa i ni ai i lātou na whaati noa i ngai o inga. Wale asa se masina ai o se vaiaso i lumo le whaamasinonga, o nei ilo masue ina i ni mata upo, o ni sa wanga mātanga e whaatino i alo mawhanau tamai tai o le atano. I le vaiaso nei e whaaso le o lo whaanga solo i nai, leilo i longo se mata upo na tula i mai tau sanga e lua wheru se fulma le whaa,
na whaatino e se li i se fulmalo na tausanga na matua soifua, ne whainga a inga se i tulou, i se teine tite se fulmalo tō tausanga na matua le soifua i lea tausanga, e iai a fianga tū mau le soifua. O lo tapo na whaasala la wina i a swafa nuu mawhio anga, ona o le pui puinga o le wā fia, na whai loi mau o le tua leo leo, na maitanga lea tamaita i mawhana wina se pepe tama, ai o lo iei si vaenga o mōni mau o le tua leo leo, o lo ilo ilo i nei tutono le whaaso leo lo whaanga solo i nei lea mata opo. Peitai o mata opo whaapea ua whae loa le tele o wha masino e tauli maina ia tu ai ngā mata opo. Le ese mai ai le vaitau o le soifanga le nei, fua atu le tele o tausanga o mawai mai le varu se fulu o mai le iwa se fulu, sa sea lava o no o mai i le wha masinonga, ia ni mata opo whaapea. Peitai wa suia le ta'awilingo le lorolangi, ma wadili fatu le tele o swinga le, ma ele ai se isi no whanga ma se isi awale ma whai o na fō iai, o a o onga lava i tutono ainga, ma le soi whanga whakeri siano. O tāna fō ia, manu ia tele le yaso si o tātu o tano, whasoi fō ia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fufonga o le laumua. Ua se minutu o te alitu lai, se fulmale lua le neia wole manatu, ia leo tātu se mai vai inga ma tau mawhitanga o le neia so lulu, e le whaafonga tāpua mai o le tātu. Tunu whaatalo whātu ini so tātu ompa anga o lo mafuta mai pēr, lunga le tātu YouTube, lunga le Facebook, lunga le tāsi ono te se maritasi whāmo, whaatalo whātu le nei teimi o le aso. O le whaasisilanga lea, mo le onga lea mana college lea na mai fo nei, le tātu tera noa i le o tu proklame o pwhai o mano. Ia le tāpu ni au le onga le na, ia ono o mawaini so vai la au, ia po chemicals, ia e le mwhai ona whamatala ina le nei teimi po la tonu ia vaenga o mafuai ona te puni le onga. Ia na mwhai ona o tuai ia le matanga luenga o tinei mu, ia mesi foi. Ia le matanga luenga leo leo. Ia o lena mai tau foi leo iei foi ia vaenga au a Defence Force New Zealand. Ia mo lea foi whawhita hauli. Ia ma le tūlanga wo tūlai mai. Te loe mau mai se au te lenga i si teimi o mua. Ai mo nei whanau i e tono la onga mātua i e whaafonga mai o loa e isi so walo o loa onga i nai i le mana college ko likisa mana ia o le elai mawhai o la tue whaafo i telo whanau i mauta malawa o le wasenga iwa le mai tau antu e te taun i meli atu se matua i le i meli la onga ia pe mawhai o na savali i tama i tiri le whane ia po le mea e piki saunu mai ai mātua i o le a onga i le hall. O isi wasenga i lunga sultasi sultolu lumu whaiuna anga i ala tau i le whale. Al wasenga na iwa, mo mia whatananga al matua, ia matua whai o whaafonga mai, au tamo whai atu fo ina i whai a onga mala a onga e long ia fo ia matua, ia ili meo lo tula i mai na ili mana college. Au tamo whai ia matanga luenga o tinei mu, leo, ai mesi fo ia whanga awa New Zealand Defence Force, ia e tamo whai, ia e whafo, ia le whafi tauru mawaile na fo i, wai la au po atu langolo iai. Au nei whanau na wasi ngaiva, mo mier email ato mātua, e mwhaina mai whaatananga, e mwhaina sa vali il whanau i il whale. Ia pia loa tu whot matua piki mai, wasi nga sfulu le i po kalame na tua, po kalame na mo Maori, wha ngā solo, a o wasi nga sultasi, sulua sultolu, ia na wanga i ala tau i il whale peo na ia il whasi silanga, mai le kolisia mana college i nei teimi o le aso. Ia, ma le numera le na fusota mai ele sunga ya fafuina Tanielu ya mo le numera ale vote.nz ya po le komisina o whainga palota New Zealand o le numera o le telefoni ya o le ovalu selau tolu ono fitu ono lima ono ovalu selau tolu ono fitu ono lima ono ya numera mwhaione fafusota ya tūlanga o whamamonga ia wā ia no si le fiafo i le anga ia tu ia e le teimo le palota ia numero na o valu se lau tolu ono fitu ono lima ono ia mwhaiona e whaafsota iai. Hata lofa tu sunga e whasamasoni whailaunga le mafuta mai hata lofa tu atua le uso sunga e whaafoina Tanielu mafuta mai o Kilani o le fiu talamoni ma lor se fo manuia whaatalo whaatu whaatele mafuta mai ia la tātua le whafifianga musika sio whiwhiloi nei a woli
whanofi le mua i fufuanga lo whiangai malo ia tunu. Ia banatua ia u whailangin fo launga tina ia Dolly Parton, pese la neo lo whachot proklami nei mātua umalama whamai upor pese I will always love you. A lo whachot tātu proklami, ni so whasi silanga le angai mai, ia mawhawhianga sui whawhilo le anga uri. Tō mawari si whanga la mua i Wellington. Dolly Parton, I will always love you. Should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you each step of the way. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pia e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pia lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enrol, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Tinga
Tala
To
Sāmoa na, la ufofonga fia fia ata
Fusi mai,
atua to if I to see in my futanga when I what I see I love feelinga etu mapea elefa alua ina fusi mai oi elefa alua oi lobulo tu ele mafai lobulo fa etu mapela I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent. For return, our money's always there. I guess that's all we don't have a lot. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, we have the former Ian Alberta. Originally backwards and working the west to the forward. Okay, you don't stop now. I've got you, babe. Woman, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe.
mate mate nei Wha mea tai tai le ato Malau tatalo Ia toe ta whaso fina ngalo Pe o le tau tai Fo fo lau E tau mai tau ta whenga le au Ina ne i o mao I le malu o le tai tai au E uini manatu whaau li uli tō A o le alofa ua whau malo E tau whono E le mapu i le ao ma le pō Nai au me ta whoa whai wha a tauto Mate mate ngata i si o nei loto Au e le alofa Ko asua mali e ai mea o ona Au e le alofa Ko asua mali e ai mea o ona O te le whaatau Matatau ina funau so manatu O pole ne i lape O ua whatia i le papau Ai o te ai uli pea ma o no sai E ai o se aso au mai o se tali So alo whaanga A vea ma o asili lo uanganga E uini manatu whauli uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu i le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate mate ngata i si o nei loto Au e le polonga A ta fia mapu i so alofa E uini manatu whaauli uli tō A ole alofa ua whau malo E tau whono E le mapu i le ao male pō Nai au me ta whoa whai wha a ta oto Mate mate ngata i si o nei loto Au e le alofa Ua sua mali e ai mea o ona Au e le polonga A ta fia mapu i so alofa Au e le polonga A ta fia mapu i so alofa
taia whaapea o na whai. Se I alorofa, se I tūmawai. Ta uatu e le whai pe au, le aluala o te hui mai ai. Le alofa, Iesu le ala upu moni le ola. Ta uatu o le hanga sa, ulirua ma le whaita au. Tupu tele o le ahami o le anga. Ta lo whai au au la, a le atu e taua whai e taua tu. Aua tupu tele lava, le maualunga o le anga sala. Whai mele le tia I lea lea la.
Sue mai ni ulu mai seu so sala mau sei lai meleke di ai o ele ala tele no po sala ele au ala tele masi o ponga wata malepe ma po ia so le pa pete pete de la ne ole tama mai mele
Ei o se teine male taula a te le lo ai na lava e mamalo tu malo ala la paga so la la se le mele que dia io e le ala tele no po solo ele ala tele ma si o pongo wata malepe mo ma podia sola pa pete pete la neo le tama mai meleke o mana paia tu o te martele te iula vale tu sameme so sola uma te ile meleke ia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o pongo wata malepe o ma poia sola pa pete pete la neo le tama mai meleke o mana paia tu o te martele te iula vale tu sameme Letau alanga a solo mona e patata i le alofa e le mawhai e vai e te leonati ne ia ese o le uo i a so uma a o le uso i a so vale na ole Sāmoa e tua
Se full minute tone tala li chula lua tali chula lua to lunga to chua si fonga lo mua mo nei fo ya sululu mo le nga fa te man fa malo il tanto fa fonga ma lo ta po ma lo fo fa venia si fa manga ruengo tiu te foi ya ma lo singo lo fe ngai mo tanto wa tuno tanto nga solo fa fianga musica so fi floi ya de minuto mo mua a to fa tu ma to lunga tu tanto proclame mo nei ya sululu Olo ua ato tina ole tama, wala ui
Sāmoa Whaapetai I le atua Ua le soa O muliava Sa tātou au ese A ole nei ua whaatasia I pume o manu A ele o pume o mala Whaapetai I le atua Ua le soa O muliava Sa tātou au ese A ole nei ua whaatasia I pume o manu A ele o pume o mala Talo flava. Ole ase sui le pizzo kako pese wosi. La ulima le manga sawia. Dale o tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole tese e mamoli ai alo fa anga. Si siva I malau ba anga. E mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Ba alele ai o mafutanga Waleva o na vala Kita leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole tese e mamoli ai alo fa anga Si siva I malau ba anga E milo mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele ai o mafutanga Waleva ona vala Wosi Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Lima minutu tena tale uli tula lua Sāmoa la tino e pele loto malanganga malatu e wa maltemi tato te lulu lima matato fato fai le tutua si fonga lo mua moreia solulu amagalo mai sta tua le fa le lava se upositalo se ngana wale tau tamale I lau fa mai po to lava tau tai se lava na tu ya fa muni tele le tua mo tele na ya sur tato tino soi fua mai manuia Mafutanga Bilitino Umatala Lau lele I know ile loto Fantasia Inofo I olo Litawa fiafi Umafutanga Bilitino Upumatala Lau lele I know ile loto Fantasia Inofo I olo Levayo salia Imotupua Leta kuitea Malana totua Malama pea Emoli mau Ifaiva faea Ole fanau Afisilo oso Mafoita Awelinga lo atu folinga Me sepa novo Ilotava Legaga o ai Eba manuvia Levayo salia Imotupua Leta kuita
mahea o le whanau. O te nofo tatalo, sau ia se aso le utu au. Ia puna pea, se malo ana, will feta sa. Tue wheloa i le lani mama. O te nofo tatalo, sau ia se aso le utu au. Ia puna pea, se malo ana, will feta sa. Tue wheloa i le lani mama. Le vana samia i mautua, le tapu i tea, malana tautua, malana pea, e moli mau, si senga tutula, lau papapula. Tutu